call it on the door. Call it on this. Alright, our door. Stop students on the door. Our door. So, now, talking more lenient enough to group patrol. Will Harriet is taking you? Will she have her? Will she share stuff? Okay, that's good. She's like right. Ma hoping she walk the co-flower. So you know one piece of shin from the skull, August and piece of the up. So just be she ray of it on the break door. Oh, I did. Yes. It is actually Zoom call though. What's your break? Any Zoom or shoe? Yes, it's made up of your physical door, it's made up of the team for the gym. We just buy and see why we are. Yeah. I really did Okay, so we'll shake over that and share fall. Okay, so what's on the teacher? Brianna, Isabel, okay, so Bader go on your shake actually heard and call you show how the sandwich. So just so mention show how the sandwich. Das, okay? Baby climbs das board, okay? We're touching down with it. Okay, talk to me, okay? So while they were for Shaheen and Later over the hand with that. So let me just show what's on the dish. Oh, yeah, what's on the dish? Harriet. Coming wrong in the middle too. Over. It's okay, Nisha. Yeah, each. Yeah, in wrong worship. Okay, okay. Like, oh, we'll do it wrong. So if you want to start out,
can start tomorrow. Yeah. Okay. Okay. It's Mission Maria. So here in my class, I was so the horror one of them, I just told you it's Teresa Major 4. Major 4. So she Time 12 seconds? Yeah. Oh, come on, I'm ready to show them off.
What's one way? What's it out? Off. Yeah, no stop. Diana. Hey, counter with us. Azuna. Yeah, Azuna. So basically playing in East Jatra, what is happening? The commercial group pressure. Welcome to coronavirus also. Joe not have anybody I'm going to. Did you hear the new restrictions? Kurt? Sin ceá Kurt chuig tarlú ar an nuacht. Yeah, búla le. Ní mála. This is your breath long, Tom. Oh, by the Brehar shoe. On a walk, okay. Freya. I'm not get there and clear shop. An hour on shop. Middle. Okay, Peter, Brunner per Shockery, Peter Ganimage and Tyrone and Ish, I was me on Ireland is Peter and I'll play Darren of Famers, okay? So,
gach sinna ag bran na suas an seo. So definitely by analogy or by isalgi an tar an seo as bearla ach beidir nach miorna sib trí gweil go rive. So gach sinna shasgi suas. Okay, was Ray. How you got in a ton of small. So it's down, good, What's fluid? Compared fluid. Show gluelin agus shin gluin. Okay. Right, Dr. Ray. Tom A. Ray. Roll with your Ray. Yeah, share Okay, I think the victory no major under okay. Calor. So inish Thomas Conclair Ella immer Spade or town and said who made alright. Okay, so see she's reached ever rugby. The baby kind all scored and push a Dr. Dini flesh to lesh the mask now. Okay, so lower all scored, okay?
Seriously, looks like a continent with the stuff. She's friends, no, neither of the shop. Came dinner, conflict Erie, Queenware. Okay, and Chandler's so Mariana. No, Shimmy. Maria cleared the dash for the Dutch thing. Cleared Sharp ball and sharp floor. Okay, she for thrower, away. Okay, Solana Rai came, Kate Danella. We're on the Das Wort gut gelegt in unmöglich like live. Oh, it's all good. No, John. Oh, it's a broader. Good electing one way. The sheep are the good electing one way. Yeah, keep the net. Candle, everything is static make. Mama's good luck.
Grania. Alles Gloria. Morgan. Angelica. Couple? August. Ron. No. August. Laura. No, wait, no. Karen. What? Karen. Karen. Sonia. August. Died. Why would you say that? La Urgage. Okay, gá nóméid níos mó leis an gléthe seo, so gá nóméid agus sin bhíimiis críochna leis an gléthe. Alright, Jimmy Shabbat, I guess, Yannick and Milsha. Vanya, Molskala, Jorgon, Couple. Here are 3 pieces of advice. Yeah. Zorro uses on how to treat safety during a period of increased property. Okay, we're going to get the parts. Milk,
Okay. Wilmot Creek na ha? Neil? Birds Falco, okay. Kirk we shop. Just a top podcast. Like they go through killing you too. You got follow me during the machine. Here for me to show TV and top Okay, so Curry may stop flesh this on will birch force stock and show sure in talks mashup so shape shit nebin story and floor shame called the lower fucking shop shocker. Okay, so group on modern and shots lower August called Harvard fucking shop in talk mashup. Okay, maar wrong anish in Rome which dare grow the reach, okay? Of by on stuffy, okay? So then dare enough from doctor the end by sheet and way. The fatal lives immersion come off, okay? So take a shoot carry tall gash, so tosumi. Dare o'grade, love one occur the young. Okay. So calling me actually more acting shift on the dare enough from doctor the end of our long. So then dare enough from doctor the end by sheets and way. Dare o'grade chasus. Okay. Species. Oh, Tasha Grant. Okay. Dare o'grade Shasta +1. Tasha Daffordini Eccles. Dare o'grade Lame Timpler +1. Okay, major age, I think something in it there. Nothing more. Okay, see she is. Oh, or let's not do it with right. Heard the law of Suez. Right, there o'grade the law of her the Gulen. Okay, there o'grade see she is. Ein kept hustling then a dare next to talk to him with the Broner. Dare o'grade the hula aguna. No, Taylor hustling then a dare next to talk to him with. Okay. Sula dunta. Dare o'grade Oscar the hula. Okay. Dare o'grade the illen occur the illen ella. Okay, Fran, there o'grade the whole flower for Aaron Odor. Okay, give Susan and cauliflower for Marday. Isabel, I think we're right to finish the unit up and way. Dear o'grade Shasus. Sophie husband in there and up and way. Okay, dear o'grade Tiggy in Rupee the shore. No, okay, Ship Carver, Ship Boson Jaw, Ship Jaw. Okay. Dear o'grade, less Gareth Societas with social distancing, less Gareth Societas, gluing le gluing. Laura, Laura talking with okay. There over the school bus. Okay. And your doors messed up. School bus. Okay, I'll get stuff the school bus. Okay, there over the stuff the school bus.
Déir grad ag sushi ar Northern. Okay, Shakti Sue reached. Billy G can in a custom way. Okay, so Maria of the Control Show. There O'Grady see the come here. Okay, there O'Grady the love of her video. When Maria custom did it there enough custom way Control Show. There O'Grady shoe simple example. Go mal, come Okay, I think Katie custom did it there enough in so first talk. There O'Grady Toglower off the bola. Fiona, Mom, okay, Fiona Booster, good boss. Austin, Polly. Okay, so Shane A, Comhrá', next, okay, so Faith is long Suez, August Pack on Suez, August 5th, and more ship. Lord. Adios. Adios, adios. Slán. Shane A. Slani, everyone. Oh, Inca for me one Tá rang eile ag teachta seach ó gine rang sa trí bliain.
Came over is far liver, so seriously came over is far lap. Mata came for so it's Carla Mata, which is Simu. Yeah, and which is okay, small latte. Don't you just know mostly small latte? Yeah, okay. Evan can call the star. Star, can call. Kasha Simu, well, only in over, not Mala. Me Mala, okay, Kasha Jackson, well, yeah, so okay. Isabel came over for accent. Came home. Lean over now. Yeah, hang Sorry, Connie, come on, eat up, can't talk. August only ain't over enough mile as well. Mata, okay, so cooking on Moscow, so dinner happy and Mata, baby, August no mile Mata. Okay, or one is Sean Cleha, Queen, so Sean Cleha, Tossy and Sit would say less here, August Energy. Who make a Jane shop at August Canning May? August and Evan. Who make a Jane shop at Canning May? Will Sean August. Canning it up. Seriously, it's Beja, that's a plus 2 Beja.
You already have protein straight teeth, like that's because it's not rich, but it's certainly not. Any lights here, open up my eyes. One foot first, with a sigh, to the sun to cast my shadow.
Down. Harry. Up here. No. Yep. Anyway, Flagger, heard me on Evans? Good, okay. Monty Evans, let's pull some boots or winner, pull some winner. Who good goes to Evans? On and off, fair play this. Okay, so tá bútear agan an seo sa grúpa, si Evelyn an bútear, David in the top of the group shot. Zero, so an bútear, in top for play this time, here, green shot. Sure, okay, oh, really larger and shot, okay. It's favorite line try or okay. Imagine why, Barbara. It's a mute.
Sin níos fearneis. Yeah, tí daddy. Go bra. Be trop milchena an seo tá beirt ar hiasdaia chuirste Earler úr aimimid. All right. Agus tá trop milchena a golar agus a jiglum áitir bé sa am siú. Sure, cool is a hossin Owen or breakfast the job and chop care and shaw so no back. Bhí mé smíú go juglum siú am mí, but tá si just roúr bheith Yeah. like. Ta. Could you enter Chrissy that imagine? Ai go bre just ag smíú chuin jean glas a luúr seo agus go mar chuirhí sé deathrinne. Yeah, to Michigan fan in a scale and Inya, Madra Buru le Glora and a show and war hampla. You know, Ai. you know, say much and caddy and none of well. Tá si dulí smíú go méú an dé sin agad búlú leo. I fugar it's can you table me agus true again it's a guess but must stop her me or and walker. Wait. Yeah. To me go like Claire the baker sing yeah. Maybe able to clear a flesh out tissue. Oh. Could you remember that? Huh? Okay, I'll attend show. To Anne show. Oh, good my. My, And Jimmer tattoo. She didn't go catching the chat faster, but Aye, August Cahal to Cahal and I'm a big chat for. oh no, good. Ní listen to tea, but ní hegla mahan den ekal. Well, yeah, like in Carfer box on san am her gus conir na gaeilge ceannachu so to majanu gur sin atá on. Yeah. Yeah, no sin go bre. Jimmer said Celia san. Oh, good night. Yeah, just lack me in a pasture in her skull, so to Sean she gold cafe. So My who much a foster. Merkel Luder, so Magic cute ag upsa go foil but Arroation. The seared egg and Nina well. Yeah, ta. Been she goni script. Aye, inte but been she goni scrista much in Jardine agus we she co-capitala or imagine. He like you know like 3 years like gach lab but just you know she clacked to go foil they kind of like clean run your turf 3 years like so goni Jardine is Jahenia been she just scrista. Aye. Agus café the tie to Nina sin. True Jig. Oh, come on. So she well there's an Kenner Lamanori Gajigli Heshesher Jig a Glaku. Sin mai. Oh. Well, 5 bacon and Charlotte and Wi-Fi. Check that Misha Kleshtal, Katrina. yeah. Yeah. No, just be. No. Aye. No, it's my sin. It's my goal and Jeshaki. August Nina at a guest. I need red guest. But sin ratchin you'll more in Gaelic than you're being at the past year go foil could be so. Chucky should have shot her and will Gaelic Leafa egg na Kinnery. To to 5 egg on. Yeah. Agus could you if we Nina it's a charming and could you more attend Kyonshin nig find Oh, Gumai, yeah, Gumai, Birch, and Chin, Oku, not that oh, Gumai, yeah, we more fast to hear and Chin, as you know, too smide away for a hostage chicken skull, so, aye, you know. Agus café the Vog Frastiller and Kyonshin. Nimmer rock hinche Jane Charm, but I'm hard for Fiha better. Come on. Aye. Been she land It's my yeah. So it's my shin, yeah. I Hossie Virginia Hossie Queeve agus Dervlis and Nina and Charlotte Cannon. Agus vi she fear why agus chuji she go morlio gan douter be. All when my heavy on done heel skull and shin. Yeah. Even in school now in Shaw, you know, can Tom Coney even Feckham, you know, the Falkland and the Pashu chapter wire, yeah,
she just galanta, like, you know, to kind of hannig fios war chud géige mar jaler an tomcóí Tomid yeah. Yeah, Into my Tomid leisciil, yeah. Does it sugar Tom Cody Firing we Sean. Oh, dear. Nach mí sin jazz. War doid out to see. Yeah. Ma crodo má Jimmer ger ma sale socialte. Heel so. Oh, na bhfuil muid le an rud céine just níl Jesher bí agin really. We just a súl here níl las bhí catlín in anim a bheith chart, but ní eicem si but tasúlagam go jockey si agus cahal. Churmé an nás ag anín sige, so bhí si honna agru, so chiefú muid. Ra me se text a catchin in isco bheith Go mai. Sví sé skapú a gat inné so níarna sé dermid inné could Go mai. Ai, bhí me sé deagháil le hir bhí bridge neachna ag genú tesagat na rang na ggéilge tarsúil agin céim na córa, agus had le hí fáiliste Zoom. Like to shishig when you say as chorus linear let you canon mar go yaka agin agus gur féidir le hí creniu golai have eki ach had joku le hí fáiliste her so bhí me sé deagháil le catchlin le fecail an ro shisha Zoom. Nero so bhí sé gin sin dús a réir go mé sin seo ar margin. But bhí orms a goiste Zoom agus an sin iad le go legan siste agus bríide choiste mar host an sin mar haidir go lehí goiste her. Bhí luthar ormsa an córa a bhí siúil acu. Like níl seo a céim a dá. Ag bhí an airad sin rudaí a phlé acu bhí si go hénta. Into my Gafte bhré acu like bhí COVID a phlé acu agus bhí Trump a phlé acu agus bhí really stuff trauma fan je Tróna lárne chat. Bhí si de caiint for Trump agus hála rud éigen agus like huí an Zoom sios agus bhí orms a golará agus éad le legan sisteéis agus bhí si dra béidir gro Trump a géisteach agus go bhfuil géala aige agus go thuir sé. Níl fiú bear le cartige ní Sin a rud. Cait bhfuil an madú inniu? Tus an seo na bheith an tvé. No ní éicem. So tá. No an leidjarna nuair bhí tosa Zoom, bhí sé sin ceal, ina hí orsa. Ó tá. Go bhain. Bhín sin seo a gcódaí Comhrá'. Yeah. No, bhí me sin saoir níos luithe agus nachhui saganne ina lí a mhuí ag an dorscúil agus í ar crí leis an tropa le go bhí golar é ag an beirtear teistí a chuirsíos an earler, so níl si rothasta Harpa. Ó, Catchlin. Sé. Jimmer tú a heisci. Gur maigad Tá dhé riomhar a gáil an seo gom níl camera bíor me an hain ar an mór agus caim cin John úsáid. Agus ach níl mé maithir riomhí chuid is fearr an ná. Agus an jiglaat an cam Seán eisiú. Tá gáilsteach má. No, sin go héntaach an eis, tíon muid an eisiú. Jimmer tú. Go maigad. Sib héna lig? Go bre. Go maid. Bé mu sé rud éigen na gceanú lena bheith ábalta a handanna eáil. Tá sé speaker view Gerhan Barbara and at Ai, but tá jiglóm an cean eile eáil. Sin an war yes de gra. Dhéí tá me ar an tablet. Right. Mar ní roas agam Hey, Mr. Tablet el bú hain fa hanne súmal. Aye. But yeah, because be much a goldor if I tam Gerhan. Bay ar fior tréimhse The réir fammer. Yeah. Bhí cruniú coiste aganne ihe luúin agus bhí an ceistir ar an fón páca at ní obair sin ar chorbe
So cai much tablet ILD cos tá sé. No, Ie an phone bríonn pocket. sin. Tí Sílim sí go teachtas a gaiithim gamas duine tuit. ceall. Tá sé níos fosa Zoom úsáid ar an riomhar na mar tá sé ar an tablet. Getabad níos fosa. Le tá sé níos agrithe heglam sibh se le gaáil, but tá sé níos fosa ar an riomhar, but just, yeah. Rud agus an tablet bag nó bhfuil le bharbra. But you know, tá sé go bref when a ruddy mar seo, but be man de ag Zoomáil ar fear tréimh se fada. Á bé bé. Simmer an sí latán. Right, yeah. Cute or Fa white. le hánig muid tú, a hánig me tú. Yeah, bad and last. I might shit and chill out. A couple of you in now. Aye. A cafe. Yeah, bio hen Sheelam between shin. Sílim go se sin inis. Agus go dé fan hearcail córa, go dé a tarlúnas. Well, Neil she go rai sa cafe shin. But the kudja gin ag value crenu Zoom héding, margin héding. Margin to kidney. Yeah. Sé. But Caim really, but Umaleskill. Kate gagrú sinna an. Shinning Kennel, do you know vi Kirkocori Cara House and chill out well the gra margin jaloon if you sure shul. So Shinning scaff Kieran but tag and cahal is ja fosta. So we make kindly cahal Bejer go me jabble to rod and me her dus like me she sass to rod the her shoe, you know, and me she sass to parch glaku on. So Cora le cahal to magic swinchuer. Tammy Gagu poster of Arbra August we can't the Denya Ella. So your town poster janta or me who's or Facebook. So but be where you go on fast Lidra McCarlene Cara House who just want again. When scaff to Kierna really if you on couple of Denya Nuva fast the was good nervy and Kirkle chorus to Lorian the birch ban and chin the sheets in the black parch and Shaw Foster so anyway Shannon sailor Zoom kind of dog creature really but yeah but Tashi Jazz will be able to Castle Kayla you know Doigan so Shanae yeah just yara mo yarang the yarang ogum sort of harla ga sort of hanig COVID so the sheets and now lanagerai to magic lanagerai or Zoom margin jihenia so the she go my he had couple of shots and she kennel be crack on because we much leg neuro got in your clack to you know listen to reverie agus iPads agus gachel rod so mid soccer is Janish so to go mai so Sinead so neil mir actually go ach just lay one to chatting but I could punch sin the mesh you know Ashley agus ga rodella to she just go me able to a vesawalia foster you know so Sinead yeah Shin Shaw more heel I rin me se Zoom le anshin sagam sa chakan shakache agus churme text heki agra waliad bulu sa cafe firul maji namara jai fai cop on te agus curry mission nas cogat agus gira like neurovian shishar and phone bin she cora if your bejer jai bomacha be ma john there fia urachleg agus when she ansalt us agus te she snalar ortuchi near Sweeney she riu go me she kenjal bunch usai just reverie agus ruddy marshan to she bunch ansalt us ar fad like ni mai lehi to couple can jant agin leshin chayla kenjal you know hokula bejer jait nor no these mo ave air Zoom you know kol kahraha agus anchini agus uncles ag rod but ni bin she kenjal kuhala nur vin scaft on I just done the air gunna to she harave comforta when she ansalt us so you know well she needs sorry well ak lead heglin shaniana
Sin an rod, be me jobla chun de jaagwell le héle. Gan a rud. Fear táta. Agus tá rudí athraithe fásta le begur le Danny bheith taistil go athluúin agus bailile clia ar a léad uair sa seachtain. Agus ní tharlóid sé sin a rééis sem ahan seo. Le tá acu is go jiagleán na crunithe a bheith acu. Ar Zoom nó ar Teams nó cibé rud. Ní bheith gar bí leis an méid taistil is a bhí ar siúil ribh seo. Tá athrú omláin tagcha ar ceol an saoil ibre. Agus gohfuil cónaí ar dain sinne bhar bra? Níos ar as cumán. Ó, bhaonta. Aye. So ná tá sin mhain. Cad fudú duit se trí agus do chuid jobbar? An rud a tuirsú le coppla le anúsna an garliste don na bon CLG. So, like máhím sa inte centa tá club na ura agam sa a gonda intrama a clarí hartfa mí a brinam léna agus ní bhfuair si dríomh cuirt fiú marall ar na srénta a le teachta sa gamat agus na sin bhí breisiú an tairí an agus bhí siad san kennal ami agus an is tu si de chuirte ar bon agus ní acamat fiú clubhas acu na táda le tá rudí aria ag le anú ar lína but ag an am cearna tá go leor luach le búla le daoine mar sceart agus áitna eáil agus mar sinnde. Ag sin mar tá agus muidir prepal an mátracht fásta agus gacail rud le bhéh ar lína lei sin, so bé le fecha. Costí pobl le. Bonam sa sotnaltena sin cos féin tú, Jesh búla seach na costí le agus tíon tú na cantar le ag scahard, but nis be muidir zoom le droch lachan wanda mu a lar conamara agus largi dór agus hadri eile so be se defur leid. Sure. Tá ní leacra. So sin an mátracht marial ar dú sin a glór na ngéal. Sinné, yeah. Cai léonú rud ag an anú fa sin cai cinse. Agus cai tá sa sí isteir sin Barbara cé global tú éis seaú siar mar caiir le agus bhí tú an réit na bliana, so is obair na bliana bhís a gceis so cai tá sa bhéile. Agus tan na pósterí agus an rud a bhí thuas ar Facebook tu siad le agamsa. Bé muid a chur Google feltin Google agah leis an stop sinna le a chuirstechan mar ní bhé muid abalta na feltin a bháilú. Na hocail an feltin a bháilú, but an rud a bheith son bé muid a leigi Johnny Maltrat ón bháile, so bé na Maltarí in aber ceirte defriúil, so cáte dé an feltin an sin, bar a bhád go mé sé ar lína agus go déag le gatainine arcar so. So agus tu níos fosa é bheith ar lína, mar bheith an rudaí a frontáil agus an rud mar sin agus tu rudí mar sin Jackar fuil le th fásta, so bheith níos fosa é dhéanamh ar lína. Coiste na costí an na blinti tu si éis na feltin a chur le chéile le lin na bliana agus nes tá rá garrad a chur lína, so tan ga sort coiste an sin fear sin mar tamid. So agus cuair hais an tíirta sa bheith sí a chuid trína? Ní ga irta sa bheith tí tá sih chláirithe agus tá sih chláirí ó bhí tús na bliana an, so joo sih rifas tívastí de seachtaine a ra go dé data agus go dé am funne an cruniu agus an sin choirí me sin nasco agus spéisi abalta cibí stuff ar bhile a chuiste a filtin sin. Ach ten bátra ténig tá se ar an tríú saoin a catrin, so ón tríú go dé an fiheadú saoin, so am éigen na seachtaní sin a bhís sib se a chuir fi agala. Go bra. Bé se samúla mé a chuid na costí móra láidir agus níl siad a go fiú átracht sa na rannaí le tu si de pecu ceanna jaws ceanna siúd agus hílthe go siad cógríomh agus a bhí a gcónaí ach dahraí cinnal fócus na grúpaí a ligam léana agus tá sin an teige. Tá chuid mhaid chun bhfuil abalta feimú ar áir bé? Tá sim, agus má dinne sáile bhí man seachaú grosire agus leiis agus deanú meascanna agus an stuff sinna lig, but a díomh chusaí eile ní rómar ag tarlú ar chorbe. So díomh ranna go glár na néil, le Haran má dinne má has an comórtas mar ní fiúdún golfií Waltert. Níl an obair sin ag líiste leis na rannaí atá, agus obair leithe bhí an cabbí so. Tá mu an uair a rééis. Blian aisteach go tholas go thomlan atá an, so
si Jackar smuoinú ar like tá rudí deanta ag líonra ar lína. Tá. Maidir leis an plán a bhí agan ag tústa bliana. I mean tá áhrú sonntasa ní teart ar sin. Jackar cheadfa gur hála seo. Oh, like féle an óir agus ní hagéile agus ahan rud a bhí beartithe agin. Bhí me siagsúla féile an óir. Oh, aye. Galant ar fad. Aye. Aye, agus mai a zep ag teart agus ceardla í anna leis na poisi agus ahan rud. Ach chucking na rudí seo ar éis, bé ma jabaltaí a dhéanú le chuidú déir an bhlinn se hogin, but Agus tá sé táhailta nasca bhéh deanta ag líonra lena léhéid mai ar zef agus brídean agus daoine mar sin mar seasta sin le bh seo, go dtí leh tarn na daoine seo le cinse. Aye. Le meis go leor sa í nóí neir lei se bheith. nach go fáil. Ó, le an leor sin. Nóí sé le mai ar zep. Agus leor de dhégarí atá an ach ag an náam céine de rinne ar bíad ag buint úsáid just na meán chomaráid. Just éinte, leor éinte, bhhail sa a maihan seo rud ag an i dhéanú leis an leor sin le dégarí. Just tá sé éinte mai. Tá me se páirte le grúpa scíbnearta an nare agus be meid súmel na ar hín deag a ríist ón hín deag hín agus léon muid lig písa de lóréigen na de bhain beidir na rud éige mar sin agus bí muid ag scrúb fásta. Wat a jazz cíal de grúpa scíbnearta a hairns le héile na grúpa Gíra han éisteart le scíal. Ó, bheadh sin galanta. Benúte? Bheadh sin galant ar fad. Aye. Bhain me se ansalt as na hianta sin híos ag an club leormhí agrithe ag sean ó dáhain. Agus nuair a bhí maiad den í réinistí. Í ag léú falléirta. Hacu leom siú agus éisteach le hí don ihe omlan. Bhí si go séamh. Ó, galanta. Fuair maithar sa cípa is ar an teartan suatheart. Ó, níor thula mé sin? Nan. Scríbhí Dan be chuirse rud thús ar Facebook Dan be agus scríb sé fud wathair sa héin. So beidir sin seachna hin ná. Nan níháil a har a bhíí. It's mór an trúí sin. No, ban galanta. Agus fiú, mana bhfuil ma jabalta teart le chéile, fiú tú sa chur leis an club leor sin ar éis ar Zoom. Bhúil se galanta na mú? No, testing go daoine tar se, tréachta le Zoom, but ag an am céine, le rudínta cruthíach a bheith an club leor a bheith agin ar Zoom. sé got apart le grúpa léthúachta tá sé agri ag ciminíir, agus táidir léú rámór an tail agus just lé agus play atá gceist. So léon muid cúpla cabbajo ga seachtain agus an sin tá go muid le chéile iheúin agus just Janna muid fléir. But tá sé mai, muid le ag buint ansoltas. But just to raw more tail, she just gallant till léú. Gaelic at ton agus, Reem and Chang agus just kind of Jimmer Jeff fear Gaelic at ton. She just gallant agus and sail of it egg to she fantasy story really. Yeah, it's just brilliant. So scaft more like a fan. Yeah, but yeah, agus scaft more. Yeah. So hanna fin fógrid sin, but mai se. Agus cé agri é? Sé agri ag ciminíir. Go mai. So yeah. So Francie and yeah. Francie Cullen. Yeah, so Egget kind of Shishin and Jimmer Jerha
Farty. Party gur maiige. Go mai. Yeah. Crack on Ai boss. tá me sé ag lé a couple leor well bhí mé an wa si an cean sin le Liam McCall an Litcher Tá ceal srai leor aige Aha. sin cean an Litcher agus hart fe seart leor sa srai seo. No Tá meid buint soltás ceanna scoil siad ag ngéalaigh. Tarlíonn rudí chomáil sin. Like hocu leat cabbagel omlan a leu agus níl sin é ach ag dul ó sráid, tíháin gus tíhhaid an sráid. Ceal rudí ag chomáil. So tu sé chucin ag get frustras armsa me sin. Dáilm go joculiom an seach leor omlan a leu tu sé just, like scale my head on, but just oh dear God, bugger right lads, come on. Beidir go sin a díhort Barbara sa cinnal tríomh se ama airí seo. Well, yeah, sin é Beidir go mó an seart leor leit agam is féidir go mó ma jig Jeru and COVID. They have their into Zen and Shintrish. Oh, the hell is going on here? Yeah, but it's really umsa your he Prunches Mac Award. Oh, Gaelic onto agus just Severus Changa agus Katrina vi tosa géisiach ní sin ar a rinmuid an Ihe culture. Agus méiste leis a gcónaí just. Oh, vi Prunches fue agala big cuiva agus yeah, vi sé éintach ar fad. Ac yn doi teige ta se cynnal de laid back ac yn sin just an loose changa teige ta gan. Oh, vi sé éinte mai. So yeah, tá min éon tarngracht a leo don darnahuair agus hogaliom sin a leo a réist. Just Marial Severus Changa agus an sauliachta tá aige agus ahanrod. Just as réliom me. So yeah, bheith sé jazz club léthreachta. Tes gom ggóil rud ag an agrithe ag Seanú Davín aniu. Wacha sibh lé agus play. Arma se an nás cogad a chatling riamhfost. But níl gom níl siú ag buintú a jazz Zoom rud ag an eile tá le íoslódáil Ní las gom an méid éisi gom bé mé cinál gafal a rudí eile, but yeah. Bhí mé si glas apart ag a dá, so agus bhí pinne siúlané, I think, agus chean aniu. Okay, so ceara písa lethreachta tá arthacht. So mé si glas apart ag a dá. Haim sin a front le me agus a léú rihre, so an gríthe aniu. Yeah. No, tá léir rodí ag tarla. So what be na scalan na fáscailte a rí an hiad fáis leile? Bé sílan. Sinna tá ráite acu foiil lethair. Like tá seachtain sír le bheith acu sos lear charma. Agus te si de grain nach mé si ag dredgem ar fio, kekis rod a bhí ar in sin acu nach mé si sinna go ra, but chiefly much níl lasagam. Bhí me se cinna le clanal fan je cocas mar gur urt dunne den na cinnarí san níoscol, gro an cluiste ag an níoscol. So bhí sur le clanal fan je cocas agus go glan. Der se le hir margin na mé cadec I go le granny san ismar nach hol cad goisteag tíhadíine agus sin an rud is massas. Sé. Yeah. Just te granny seki seachú sé, so cai much of it curma lo. Ai te ahar Danny hus móhar an seo agus a session artú sa sé. Jeepers. Agus like ní féidir linne goiste ar chuirt heige. Ar Harvey. Well, no, on Jean Glassel Shaw and level cahar and Shaw, ní bheith cead agin. Bimid go suas an art mar caihi Jermid sagni a bar gruige a hortsto. Tá me le interclacte leis bar gruige a hortsto. U big herma. So raimid suas an art agus an sin ní bheith cead agin. Ag tá inning sege a gobar ag torch ben sisig torch ara
cear poisty chuas an mhóthar. So bíonn siad san ar scoil, bíonn siad ag teachtaiste heici in é sin, teas sacu héin ag bíonn siise an, maithar sacu in the winter, ahar sacu ag obair náite gan eile. So like to go leor contact acu siúd a leg. Heag leihí sinna dhéanú agus go le ráis éis heag ahar seci. Ag ní féidir linne gáil suas an bóthar an cuairte thuirte. Ach thucail an golgadí an chattarne agus sé bhfuil muoi. Agus bhfuil Benedict Joan rare. Crackalse. Ag le cúgur déag a bheith tíh muoite chatáhairne le chéile as cúg déag teile difriúil ach ní heag linne go le se ag granny sála. Aye. Just ní heigem agus an rud a chu an frustras ormsa na nuair nach féidir am ceol glacu ní dáilm ghfuil ceol ólaart tí tíú hirirde chuid den na rudí seo, Tá si de géirí a heismint go bhfuil siad ag deanú rud éigen. Ag ní lasagam an bhfuil cíal nó stratais nó dhearbí tíú hirirde. Tá si dalí a heagháil. You know. Agus just tá mis agsúil go mé cuiomh derbh agus mé bhhabal teach nóála don nolig. Sin an rud is mótá chuiriste harm sa bhfuil lethair. Like tá déarmat an seo cibé mar tá na léachtaí a leg ar lína, so níl sesin an UCD am líon a Harpi. Is sé just ag fannacht sála. But an trúchalín níl lasagam, chief much. Jacker? Tá sé Jacker. Tá snéad so gunne in nuna éden agus tá seachtain sir eci tús mína saona. So bhí si cenalda ag arcan sé condé marall grosí le etilteiste go dura a chu me se text ag ar airstairs me fan level a cethir go dtín deithú saoin, so dúirt si bhil sin mé ní bhé me sála mar sin. Ní fiú, no, sin a rud. I taine go mar far a hána go dunéden arás go dun an áil deithláhan, mar tá ahar saige ach tá sé cineal ag níl tá sé sin le beidir sé bhíanúas agus níródéis ag Michael Chart hon é acail. So hánig sé tá teachaú in Las Fanan agus tá sé on ar fiú ceicis agus an sin in dhéana ceicis sin rahí sé hon ahar saige acail. Agus, you know, fáinhí sé beidir seaartan leis an ahar. Agus an sin rahí rá sé rééis go halban, but dá réid se Jacker ar chailí. Tá Róise geirí hartastehan sin? Coinnim sibh agus tíim sibh. Hey Róise. No, ní las agam before Nero Shammer fehaver beyond, so Níor chláirí me sé rah réileh so beidir gur sinan aibatam. Bhrú me sé video. Ai tan video ar siúil agam agus tá unmuted agus an video nílas agam. Tá sé cos le rodí ha hauna is cinnal polmór dú agus gúmé chatas. Tá Janet go gaithí Conradh na Gaeilge tú a chur mar participant agus an sin béitir le feiceil mar tan rud seo a gobar mar webinar. Agus man bhfuil chláirithe mar participant ní bhé tú le feiceil. Ach bhí siad san cinneal linne nuair a háisimuid, so má tá siad an go fáil, má tá siad géiste linn. Sean ó den éigen, hacu libh ráise le go se. Correct again, Sean, you don't know Gretchen at the air, but Aye, but just a jocula den éigen. Jimmer turn sail ráise? Go mai, just mar a hála bhí coppla an an seár maidin agus bhí sé delí lága leis déine sluige, so bhí me fanna go neamath bhil bhí barteala station ní bonte le ran na Gaeilge agus me fanna go neamath sin sa le ganglein is steile sin hála. Tá sé Robert ráise? Mis sí áfik. Oh well. All right. There's a four-inch spoils kind of like an large layer in the yellow faster. A bigger one shot at the shore shoes of them were very fun so well because they yellow offic one clean. Near the yellow heart. The couple of Rodella Carlo John usually because he's fussy that state now so well. Rod. Tá sé gasféir an lehéir na bhile ráise na sa Maihíim bháid níos fearr agus maihíim going a bháid níos mó deantas tí san náfik na sa bhile
Nalchin na Delhi arja honela ka jabra swala. Shilim hen so shun Jacker. Tá sá lupa go leor jom faoi lethir cabbé bheití agus swala sin ce go leor nelas go na siíanta breise aniuúin mé tráir teachún ardhaistíachtas tíhinn seo geirí ar an fanna swala in na cinnte béile feicean béile feicean. Tá When my aunt salt us and náhil Kencha. Kencha. Ant le farin sin ar ma bhhalas dethir maidjin agus barbhí géalfat lein an géalfat an cuasa aclaíachta bhí arsúla gin trí bhan na Oh bilig my. agus bhí sé ginse dú go gannaíon sin géalfat go mór bhí se fall ré go mhaid. But is mór trúan sílim sa bháil na Jamsú lí dreite a sfuoi lethir na bhil. Tá Ríist le dredge nocht. Tá sé Jackar áthe dá áinnear a leid na job jogging, but tá mór daoine eile agus na postan na caiilte acu. Min na grúgearí trite ríist na mé siad san ábal a fanna páscailde. Dredge. Tá sé trite ríist sé na fád na bhil. Ach te clippers agam an seórá sem a tu That's good. chuidte. Bhí me ghéan bhir an sin copla seachtain an tro just ceanna se cúis leis caiim a agus chuir mar dahan mo gur héan an tam dearneid mu se seo bhí se go breid níú se go hitan ar a bhí potir run se cúishaid. Maithú. Well, be dénig smíine an éis catíaró mé a caiithú €100. You know, gol hag an grúgador hon dahail ar mar chud grúgan ar is féidir le mé é dhéanú. Nó tá a gom well. When mé ansaltas an fés ar scríú tú don Súl Hart. Si ainta mai, really, ag an rud omlan trína tasa agus Ráise agus Sean agus Donal. Well gur bhaid go bhar Aontach atá an. Agus go mó sé anúir sa bhí. Scríomh neis san bhí siúgain be ceatar eile a dhéhan neis san bhí siúgain. Néráise. Pí bag scrí. Agus i gceatnas citrína sílam go tú fanine pí choiriste a hanmhí ar thug? Sí bena dúirte an tús marall go se geirí rudneat ó ontíisian den condé agus bháil me se asling ní choirí agus dúirs mé in na sean rodí a geici dúirte ná tá me geirí stoffatá se bh deanú seh hén agus ag ní sa pe geile se as op agus cai gan na riire so I don't know be or sweetir rodigan. Rodigan is scríú an madu. Tá ní bh na geirí leo. Síle géige cóclatíí leis se egal ar zoomman leis le sé bhíanas. Níl le scríb a ce chéad chuige fácail agus ní mar an sin ar a hasin tú scríb Tá an beidir sílan tú gur méid mór an an rire ní mar an éanaar a hasin tú scríb. Tá go dé fuid sa bhhaid go scríb. Neart rud ar siú agad sa. I don't know, we're good screen your activity she just talent a layer, you know. She flirt agus naderhe so we're all kinda when we go nader in the shin and we scream. But nabi bura fashion and because Yanni Shan could be change the league actually Shan agus Carty and Shani at maternity I hate to now rocky so nabi bura fashion of our machine become hand I guess walsh a couple so nabi bura ní sin an rud a tomní ard caiidir scríbne achta tá gist scialtaí bag a leúil ó gré réí an muin sin. mé. Jan. Agus Caitlín agus Barbara beidir agus scríú sibse pí bag básta. Me se le sean gus mí nóin ar rodégan ach tá cuiomh hon rodégan a scríú faoin fashion in bhuainithe fásta. No rodégan bud bhí sé caiint grúfa sin mar rinn si rodégan na glór na méal le lin na seaartine. So tá sé hon rodégan í anú agus smíí me sé rodégan but ní inspiráidir bhí agam go fáil sa tíí mu. Well
Agus skifi me se pí níl fáil thugam san am lethir na áha se bhí se thugann Beiidir. Maiú. Sí bheit a deas seo chuine le galan is. Sinné. Tá sé tátaí chuine le go agus éileh a cruúdó. Áisiintach atá. Mar scríban daoine éagsúla táine he se daoine eile chun iad a leo net na daoine céarna bheith scríban tá mar fad mar bid chuid fams a ghehan na héan so beidir go dhéhéid sin get ba goige an airlééis si de mó fada. Bhúcéis de chur rií mar Brian O'Farry, an tahar Brian O'Farry, le te sé. agus Punches Mac Award agus tíní mar sin. Bé me taran dearú ligi léir máhan seo. Well tá sean bra ábalta taran dhéanú. Agus tá se bhiltin na déala é dheochtú nar áhann sean geist. sé go deas. Ag féidir sé gethe bit a chéin fásta. Is tarí mór mai hiige. Bhí an session dhéthreachta a gine éé agus lé mar chuid den teachtain an siú socialta an Social Inclusion Week. Agus sú bhí sé jazz mar sem go maiid hennig seachtar iste réthe sin eile siúla nniu fásta. Inte mai. Ráise bhí me cai seán an sin dúirte ggóil tosistí a go feib agad héin leis an scalin. Dúirte go feibig na Connolly le teitneáí agus dúirs me se leis bhil chur nach ar fina fálas fanna gé lei sin. But beidir má hagan tú mágus márílann tú go seaéis beidir gan na brite meú. Ok. Mar nílánach scalan dú. Dhéon ínta sinna na scóil feiban agam feiban na teicnolaíocht agam. Sin é sin bheith. Ra má maithe go te mar ráisiirí go bheith. Ní las gom dtí háile cahall. Ag se leis an sin le feáil ru teachtar ag bí ó cahall, but níl lethar bí ní las gom. Yes a cos leis córa caiile a garta. Ní. Well har me se mahan ri fast inné agus Beiidir go bhfuil anín segi gafal a rud ag an eile mar bheith sé brathar hí. Tá nína múna a sé Catlí na asclan bansaige. Okay. Asclan sin an teachtar heiciise agus chuinn si asúla chahall. Is sé aige. Coslam hain get a bhhaith ag na riverí. Tos a bra cleachta leis an isir bhín tosa ceú lechaid to the seal ar Zoomanis. Dara agus bridge agus I mean tú gimmert bridge go fáil Bíon a han leihiú. Ceir mar nniu foioi mar lei. Ceir log mar Hatling. Bhí me go mirt le burtas an Japan agus dunne san tuile in réir go ddígur an ceir thugur maidin agus Jeepers catching. Pan hí me gáil a réí, bhí me gáil go maisin. So agus be me gimmert an club letter canon a gimmert a han í heún ag sa han í hedan leis ar Zoom fast one year Zoom Chimid go BBO sin bridge base online agus léirí the club letter canon siglin emerge lena go partnerí gus lédí sin so Orange sin tríhuire ó le henní searcatí hinjeag bitir. Wow. So sinna han í lúni sa han í hedanne. Maiú. Sin go héintach? Well connin sin inhíon na gáil. Agus sin rud a táhairta? Ag mí sa sé de táhairta. Ahaníis actually ahaníis. Jimmer tá géir leat leis an chretáil Katrina?
the grúpa Facebook Déardaoin Knitting and Crochet Ireland, so bhí me a garcar inné agus chur ban pictar in urge agus dúirtí tá éis báin na dhéanú cadé anna sibse an muna sib é le lena choú. So me sé garcars ní am abaltan botún na ecail áirbí, so dearú tháinig me botún agus an sin bhí me smitú á sugar beidir go an botún cearna deanta agamsa. So kense te kunta me cables an balla a la hart ganzi surda. So tá ma garcar is kinda perfectionist to onamsa so sin an ganzi agus tan cable kinda hís an seo. So I don't know, tá ma sweet na scratch. Well, tá sé just a curse a harmonish. But niaka tú é rive. I know, but sin ar a tóir go waka tú é. Da mé ma granny hart bheith se feici ag leithre is mis sin ná waka é like, but you know, tu sem a hosaí haar like chafi dí eile. Ní sin like heglet mar kan YouTube heglet just an cable sin a want ma agus é a coú, but an éibeton na go am a cast it off ag an bar sun ma ken go déile January sin. Sinna fá go grúpa crutula dí ar an Barbara. Sin mai an hé solta sin. Bhí aine ra bhí sé gargur rudneat BBC in íhearna crí olú agus bhí grúpa ar an trabán ag crutil le géige. Oh, ní acha me sé éba caiime go satóir. Oh, kense. Bhí agam go grúpa crutila an, but haró agam go géige. Well, bena dúirtí na cruisí text agam má san ihe, but bhí me sa gabi fan am sin so. Aye. No, cai me se táseart ar rud ag an uanis. Yeah. Bhí me sintú sa bblion ar tá cadog an búlú le chéile a rééis Beiidir sa bhí in letter canon mar go se lárna. Just, you know, imagine crutula a bheith an agus déisiach daoine. A go háirithe, but mas muid sin mud ar aber ban mrá de éis áirithe do wantir na géalta le géalaigh lífa agus a bhíonn sa crutil. Like bhí granny sagam agus níor ag sí hí sa crutil a riomh bhí sé gcónaigil dó. So Beiidir go mé sin na déis mai ag a lihead siúd hatama sa bhí agus búlú le daoine eile. Bhí me se abal a fólam agus bhí sibh se abal a córa agus bhí sé Onion se ríiste a níkem nelas an glann sef se mar sin leis na Clonion. sin thum inte Katrina an cretel vi dú le am hen sa cretel nu a bhí mág, but ha dearna ein cretel le tam fada le se jazz fan ará agus an ceir de ólam mar a dúir. Na bhí ma junior scóil in rang a cethir dóla mud cretil plain agus pearl rang a cuaig dóla mud crochet doubles trebles agus rang a sé dóla mud sprigan mar a chur na muintir ag embroidery. Now conní me se orm leis an embroidery cos bhí ma abalta like te se bonus a goor, but heag lat tú héine a bhúnú ac an plan a bhí agam a gcónaí don sira maithre hes le sirla na an cretil a hógal a ríis, but just near aber an sira maithre hes a bhhar sin. Ac agus granny sogam sa a hanna le rod a rinne si hanach se a mahas a cligan agus ma antin mar an ggéirne nuir is si de reef patterns. Donis te box te leor patterns agam ac ca hima YouTube a úsage le iad a kennal láb seo, but sin mar ta. It's more true, like na rona. Nuggets a bheith ábalta sin anu. Well, go punch it. Come on. Anchor and Jansi at Janta. Yeah, agus argur cable, agus shocked in a nation. Tushman and Shin go will she love Janta. Agus Sean Pumpkin. Sirla Gary Orm skeleton a crutchel D. Like skeleton, like yeah. Cushy Kish ar óin a nné mar gúirt me sin nóla so. Harry mahas na hi go ddíra. No, tá siad le gléasúna don níonra, but ní bhéna siopí fásco le Janamsa rud ag an dí a gcónaí, but níl áhar a bí agam le rud a anúdí agus leis be gaha stritches so bé le fecha. Bé mála dú chorthíos coppla grama in there na rudneat. Is kinley Trina. Tree a catching, but tá she costal le. He'll ha go she nóha le tá she. She like Ganam sure. Shaw rod a harin she nie, Shaw granny corn. Oh. Wow. Agus there she
Seo granny agus tá sí marú, so tá sí hús sa spéir agus seo grúig seci agus tá sí abal a etchilt marialler an grúig. And I was like, right, okay. Solely ach inta. Bí sí lor se granny corna goni agus you granny blian go leicho han. Sure. Fagam so iega. Wow. Ash. Yeah. Tá roí leatsa nó tú go bhfuil cear a thuis fáscail bhfuil le na dreite na go dtí Glanninger Zoom, Russia. sé. Yeah, right, you're in Enya. Agus, mu de golo Kate, mu soccer is Janish, but in Kate couple of shots and be she rod bug. Dúchlanna. Emerald go your. Jan's Rossorm, but to all right now, Nish. Yeah. Well, na ran farsi ábal ar lá gal isteathe agus a an rud Yeah, na technoliaachta acu. Rud is mó. yeah. Can rud fan teachtain seo fáspain teachtain seo an pamsú socialta tarsú le an hóide agus tá sé deachar ar daoine nachfuil áil ar a teicnálaíad, má tá ahan rud ir líne agus ar bháin níl se ar bháir bí an cruisih. Mé dearthe daoine ceart go leir tá abal a hatasteach ar Zoom agus rudí mar sin tá daoine sa bhile an chodú lefa, but na daoine is mó a bhfuil inclusion i dhéthir sin na daoine nachhfuil mu deabal a bhfuileadleach ar Harbaid. Sin sílim se sin an naíbatán tá sé deachar mana dígle daoine a haing le chéile ag ácatí. Agus bés agad so cear a haus sin fásta an tá sagam sa daoine agus fiú na fón páca tá sé déala go leor arthú scairte ar gan bheith caiinte ar fiú text ar. Agus an sinna géirí arthú fáil isteach agus lá isteach ar líine ar Zoom na an teir se go bhaid le bheith caiinte go fáil go díine Ag bíú go háirithe leis an gibhrú ag chart. Bíú agad a chur isteach chun tablet cinneal bonúsa go leor a cheannach do riine atá ina éonar. Agus rudí cosú le Zoom a bheith lódáilte ar hanahéin agus bheith ábalta cinneal olóhainte chur ar fáil a riine nach mé siad ar a gomas é a dheanú dóibh féin. Go mé siad ceangail si go mó siad ábalta fáil a deagháil le daoine agus bheith páirte rudaí. Mar tá daoine agus bé siad caiilte go tholas go thomlan a go bhrú seo. Bé siad caiilte go tholas go thomlan. Agus bhí me sé caiint fro man sin agus í na lár ortatí. Agus é se bra comasa hanis ar rudí cosú le Zoom. So is féidir le daoine teachtasteach sé. Is féidir ní na bhil se dábal a dí ála, me de mna bhil daine bhíon sin is sin trína le thuirlífa agus sinna rud. agus just sílim sin cenas go uair nua támdaífa gur nádaí si é níl se chu deachar sin a de Gaspandí fan dóid leis nabí seo hanig geúsáide. A deachtaíon sin go fáil tar caiim sin hir sin na frasú agus tíine bhí chéile go tá sé deachar in sfuí lethar rudí ar achtam do bhaine. Is Kevin Leon Maher. De churhan text hiige agus den dhéanú sé an iireacht freigra a chur arásargam. Bheith orms a ggóil fríd na letrathe, bhí sé cosú le cód a géirí a brú amá cé a bhí a ggéisteige, mar ní raibh sé scritse mar a bhí sé a ggéisteige. Just had jocu leis teart is ar texting ar chuid is ní raibh aige. Tá deachreachtaí an gan doutar bí. Nice. Well, beidir. Well, da bhí réití de cóbad níla chumhéir go mé deirú de cóbad chun fada go leor. Agus an rudatá ní fiú ceal rudaí a chuidim sios san isis ag smuoinú go mé muid ábalta a ré rudaí anú don nálaigh. Ní bheh sin réadúil a Harpaí. Caiimiid ceal nálaigh ionta ciúin a bheith a gin fásta agus daoine ag fanart lena déile héin agus gan bheith bulas deathaige an den eile. Agus ní lasagam an bhfuil si sin ceal tócha fu deara ag daoine go fáil an bhfuil siad ag smuoinú go déaglann ceal
dridgim sias an eis ar fiú tréimh sé agus an sin go mé anrod go breir agus go mé mar abal a go leráis hag na sean rodí a bhí a dhéanú a gin rih seo, but ní aice mé caiimiid bheith inta seismeide. Nes mo cad a bhhaí na réimtaid level a cearáing. Ceir seachtain Jehu le a hain scarpi. Din data Jerry atá loite fao lethir. Din data dúir tú catain? Jehu le a hain. Ó ba Tréis se fada go leor. ceir seachtain. a bharbara ní bhé Jerry le COVID gan cear an seachtaine. Brónarm ní tá trop milsin ar siúil an Johnny Luscombe an féidir leh sé a chleisteil. No, Si go hulk. Ban son ó rud ag an acu hiasta fa hena an orlar seo. The Arler galant agat. Bé agus an madú bart in just ar chrí leis an trop. Well, Orlar úr she's Orlar úr agus bhí siad le teart de larmí mí saona agus an sin fuid léfón a ruúinné ag ra taspáis agin bhí me an nanim a bheith te amara agus national chat an rééis ó heglam teart thugam se agus dúirtmuid sin go bre ag bhí orine an sean Orlar a winch a má has an dhéis omra a réir so a great má leis an Orlar seo PC mór a má so bhí sin janta gin agus ní ro sé go hulk, but yeah, so tu si de sté agus behor go si kréchni he leis riviera an lei agus de bé an áit salach ach bé bé sé forras go leor sin a hanit. Bé kense bé sé janta agus sin an rud is tá agus a rihin lockdown seo be tú abal tú gláú agus gláú. Well, tu sé solir, nuair bhín me sé ceal, a glanú cófrií agus tu sé solir le fecail gohfuil me dú daid nuair bhín méid deanú a le héid sin. Agus tunneart deanta agam, cé mé hí le fé glanú a han le agus tan rud cearn le déanú leí lei. Sin go Jerry sin opportaí ar Harvard. Bhín Jerry faoiche leis an opportaí. Bí leis. Ní bhíon. agus an míonn si bh le mu ag siúil. Bíon carfu. Tá me se go háit le tamil an nuas ní rom mu siúil mar an ar Harvard. Jerry go Ní aice mé tosa an mhaí rá se. Bhí tréimh seán agus tháinig mé tú go min minic an mhaí ar an bóthir sin. Tréimh sin Fol swingig dús fóhad wat Edbar leataí bhain sin bhil tá muid gríe hí sa bhile mid suas go síos na bhile chuid mór fást ná caiim mátá se de siúil a rééis mar crodnaí am an nachlaíach ar bháid agus warí a traps go dtíon cúcaí dear sin sinna chuidú ar Tá mai siúla gin cúcaí dear ceart go leor. Euro Ederlín na Wi-Fi a bí agam so bhí de híine sa cheartan go ddíide lún. Agus bhí me chur rifast na daoine agus nels go de heisiid na na nehaid agus rodí mar sin bhfuil go níl mar an clúda aganinn seo. Bhfuil mit sute. So bhí éir a muid de lúne háú agus dúirtead níl mar an clúda agan so Sin just é. So ní hiice me níon hart na bháile le a brús a bháile. Agus tí na bháile London de mó clúda agan. agus ní féidir le rud bé dheanú fa sin ní féidir le Huelmuid ahan rud a hogla eil agus ní rubber sin dóithna le ahan hólacht fuirmaiste leis an obair go hulk. Tá sem millsna tá. Tá sin metin ar fád agus túine tú ceamin i g nám chéarna híle go mclúda meastra mai
Cabica cén dóid tan chas such níl an éirial le fecal. Alright. Hallan and Sean. It's the good course. Well, the course in Beldariston will in 5 kianaku. And Chanda to heal like to should like a girl come out and Tuli well good. So. Ag tá daoine atá ar an ollscoil agus ahan rud ar léine acu ag tá siad fós maiile cliath nó an gáileh nó cibé áit mar nach bhfuil clúda ar bí acu sa bhalla ní sa bhalla agus na léachtaí a dheanú ar léine. So tá siad san ag gíag cías ar sin. No, siúfasach. Sin deachar go leor. Ní las agam dí ar loi an eis, like tá sé hinge ag scafteal ag teachtas. So ní las agam just an dití Virginia a mahas nó an gurhí si deir leis nó cajé, but sure. They are an fanat, Jehan Guji Gadagan, Kedram and Chasada in that whole brushu, but. Sinné. Ag bhí sé first go leor ar a cleige cariste? Aye, fi. Si jazz, daoine ecail agus caint agus córa bheith agin? Well tá sé jazz cinnte. Ó Harry ag an am seo anis na bhfuil a bíala a bhfuil a daoine. Ní acu mu seo hena seoil gin níar a dúí áin na déna cóhad well. Beidir go daoine a caint faoi roimh seo sílim sa go déna se áin ionta gasta ar fád. Annig, den ceart agat. Nuair a bhí tú scéal faoi amara Katrina chur scéal thugam sa fadú den móthir nó nach lé. Yeah. See an Ibaton now a stop in the Gardaí me like Teshidaranis essential workers only so draw her and you'll over glorn and nail cluster essential okay goes essential the joking so Tá an céad dram eile lin is is manscoil iad ó chunné na hirirhí. Gur míle mága. Be much a jaguar. Slam. And then you just ask about the dancer and then I'll say, do you have any talk about that? Tá sé beanis don céad orclic eile. Okay, gur mé mágad. Smuid a scoil ní fiosad an seo I dtruthad chus an luiste agus tá cúpla grúpa agan an seo chun leabhart trí chuige. So just have a core, like Kayla. Just be glad. Yeah, okay. Do you good, guys? Gonna start it. Come on. Cadwyn is very enjoy shot now. Is Quinning May Scotland and 3 gram roast And I shake them off. Cadwyn and Tessa. Who's going to be Comhrá'. Oh, single mom. No, single mom. Yeah. Baby, you're going to How do you do it? Jane and Misha Desaguela. Be make Desa led Emerald Lakes Academy of Irish Dance. August Tom or Titi Caher and Shopton Show. Aaron Donut egg Lahart Ratio Hooks. Tadiana Shivsha. Dana Cal Camovia. August China and Buster Joe. August what's that? August kind of some money into a better Russian or show and school. Yeah, we should size the John so I didn't grab. How do you go to dinner? Oh, me this ago. Me and
Be is government. Okay, sorted. How do we get that? Be shaking the protein. Okay, broccoli lemonade. Let's take a jazz. Read. How much of a gain of Enroad trade school? Me actually told me egg and rich talk to help them come to school. Much pressure new level. I'm being Enroad over like hard to shop now. Well, trying to move us close to being like road there's Zoom win. It's like I think about. yeah, so like yeah, road for Zoom. How did all this? An over spear lum no Wilgan over la. That'd be just that. Tiroliacht, New Oliacht. Total Wilgan no. And not left Dimitri. Yes, Much pressure. full of valuable. Ta over the wagon. Oliver. Just not. She not road on her. I'm really sick Enroad or loan. AirPod? Loan. No. Well, we may extra learn more. Think about. And change your shoe Lloyd. That's a magic on certain actually like lemon magic. Think about. Your mother album stuff. On Belen Patty Island. To go cut album. Speak out. Did it, especially Sophie, Pakistan it. Especially oh my god being Jake Dish. It's Michelle Lawrence and my god being Jake Dish. Talk to a girl in my town. Not Cheshire in my town. Aaron Soccer and who makes two body off. There's her Winamain a ton of coffee on Jack. Okay. There's our Winamain on chopped and cheese. Aaron did not Frankie's no matter. Is problem Mata Martoshe Simu. Kane over is Florida. Berland. Kane over is Florida. Frankish no under. It's Farrell, Amadora, Martoshe, Simu, August Curry. Kane over is Florida. T.S. No, I'm Dora. Yes. Air on Donut, who may be G body on Chia, can they can see new came from Aaron. Aaron Jerry shot in Tommy Golby and JD. Caney Show. Tommy Govley and JD. On what left in the school? Me on school, Martoshe in Toronto. On what left school? It's on that school. Mar. Air what left scale, yeah. It's not hungry again. Came down is Scarlet. Jared, no preference. Is Fairlon Jarrow Martoshe Simon. Keen over is Fairlon.
Go back to the home. Over is going on. Con is it top? Tom maybe Tom or Tom So King Dog is far. Okay, Halini, het je kan springen. Die goed. Ze pas blijft maken om een beetje te klussen, oké? Plus 42. Normaal. Plus Arnova. It is done for the clan. Thomas Session Clan. Making one, yeah. Covered to her August for one of them. Arnova. Conas mar tá sscoil na leithise an tí dachar bheit ar sscoil. Doctor the Australia. Small schools, speola ag sscoil gan bheith sábhála ag staide. Yeah? Agus cad gapan si faoi an pandemic, which ag go donna nó bhfuil feabhs. Is it really Yeah. Gashable rata, solution air shock rata. Did you get back to Paswala? Yeah. The scholar moon air fad? Cooper shafted. Yeah. I brought him much like Cooper shafted. Yeah? Yeah. Agus my unit is bunch of cut it cab shirt. So please look into pressure IFA and cab shirt. Yeah, King Call Lampshire. Big town, but several years. A small little man. I didn't tell on this yeah, on the soccer. On a box. It's not long a gamer basketball Kishfell, yeah? Kishfell August it's not long a Co-craft, yeah? co-craft, yeah, it's problem co-craft. Yes, cutting niche is scarlet, ENF. Not to try co-craft. It's problem cockamillish August. Can size cock which was a bond arrow. Yeah. And there's some cock and there's some scun on cockamillish. Yeah. 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 Katie, when I come I'm shagata. It's not them tell August ag Markia. I was Michael Coppel. Yeah. I was mean to Michael Coppel gach dear shaft in it. Yeah. So Bean? yeah. I was in will the Coppel fain agate. So birth couple again. It's the girl Coppel agate. It's called as Anam Dove. Mickey August Bright Eyes. Mickey is bright eyes. I was will shit on oil and will shit. So Mickey or August to Bright Eyes. Yes. Like beat it, we just master. In between. Master. Leah. The glaive? Yeah. I was came Laura that we glaive longer than Romance. Laura Romantu? Yeah. It's called Anam Cantanum Paranera? In Kimmelat? It's come on. I was mean to a cliff and they're in telefish. Top. Bean? Bean egg It depends on Netflix new air and telefish do you think? Netflix Tar Goyer Marhopla Friends. To Claude Green? Yeah? Yeah. Friends. Yeah. The strings on Shannonish. Tá on Ashtorp sa Clár
Granver? Granver. Granver. Chafos Granver. Indeed, yeah? Yeah. Ken character is Farla? Is Farlong Chandler. Chandler, Shanahan. Tasha on Granver. Agus Joey? Yeah. Smalish and Bia and Tomer Fads. Okay, agus the mag Jesh agus the Walla Delig and Greta. Nu raw ein in a brief to Greta Kinta. We made Rossmo, Sploder. Kimblian? Gummy this is Shopsy. Probably shop to. Agus Roshigama? Yeah, appreciate it. Agus a road to Rona, not raw ein Greta Kimbliana. Yeah, we made a gear goal on Sarah shop. Yeah. Agus an ornament in with Erlina? Like enough to in course of Gaelic Erlina? Leorna. Okay. Sophie? Heard of anything there shop in Shakata? We made Shipdorth, Slimsong. Oh, Shipdorth! Sa Mulgar. Mulgar. Agus a row galore Dini Chimple? No, Neil galore Dini. Be not cute. Roche Acha. Like that. Strange about Chimple. Oh, yeah. Yeah, Elaine Hughes from You're on Hughes and then you're a schooner, father. Yeah. Okay. Louise, could there any tickets there shop in Chicago? We may go over Is it Gobber? yeah, we may go over in nursing home. Chalk altruist? I am chalk alternate. I guess touch on it. How do we do you How do we do this chalk altruist? Kin size Gobber? Oh, Cowrig me le Dini Shandini. Shandini, yeah. Also we do cards agus Yeah. agus what you force on the Gobber. My alternate shrinta restrictions in it. Yes, fish on a jacker like Neelan visitors. Neelan? Visitors. Kutori. It's shops Chop Shandy. Chef alternate. Okay. Yeah. Yeah. Female over depression. I bring me Santra. Oh, one of the thought is yeah. Female egg over egg Comhrá'. One of them. Bring me Kashif egg bugger. I'm just going to should have pushed that. So move it. Like it's pushed your fish. Now. Who's looking at Carshias. Sarah, Carshias. Carshias. Yeah. So it's Mish Colin, Imriam Sport, Imriam Hell Gaelic like Lukna, Boomer on Crave Near B, Imlina. Obviously, yeah, so we've run Imriam 2 Sport. Imriam me Mogi Ra'arnia, Imriam me Ilarna Forka, Corey Connaughton is Anam Dun Amstor August Top Shade Gahita. I'm with 2 Imriam Sport. Imriam Hell Gaelic Ledger Costa August Imriam Mogi Ledger Free. Boomer on Canet on Conte Le Costa Nostra of me Boomer on Canet on Conte Le Free. Sarah on Imriam May Movie is not long Hell August is Bralum's movie maar is not long on Banastor Dervla Imriam 2 Dervla fandom Mata it's not long for Australian image hell August it's not long
Spanish word. Sarah, especially Sarah, Imran Pell, Gaelic level club of children, Cévéad Craig a bhfuil tú sús chuig inis. Cévéad Craig Not sure. Need us to go. Neil is again. Cévéad a bhfuil tú. August. One last week. Keep right. Cévéad a bhfuil tú. Hot. And adultery. Hold on, I No, Nylene hot dog no, make hot dog Rhino Mantra, season Mantra. Mondragon, Coffee, August Bohlum, Mondragon. Sarah, Conium Air Firm, Tá Tricade Bow Agum, Tá Birch Madra Agum, Apollo August Rex, August Tá Cúpla Shiki, Agum Freshen, Cuiva. Tá Birch Papa agam, tá Madra one, August tá Catalan, Sky Sanam do Wadra, August Max is Sanam do Cut. There Sarah on Willing Pata August. Tá Tá Bert Madra agam. Oreo a Tizzy. Oreo August Tizzy. Okay, so Mr. August Shurish. So Bogey more Hastin Joel. It's just lower mass. Okay. Okay, so how do catch you in a Okay, so when is when the mask one? I think I have a mic Connie Scar. I don't know. Oh, okay. Okay, just should push them. Here, put it like this. So gotta get you in the mask. Grabbing wasn't like important, but like you need to know like couple of these. They like fade to love it. So she'd size Jacker, we're how to call it like on Tomer Fod Ock. Like Kahi 2, August, Tasha Stufu on virus, so How do you tell options go there? Smahlum and Shomer Kyo, Mars Smahlum and Ukulele Shank. Cut for Tessa. Unsafely. I'm not left to glaive. Well, Touch Kirkler, Tommy, I gave the girl missing. Oh yeah. Yeah, so yes, I can have. Anish Tomei glaive of mice and men, never on Verla. Yeah, to like Captain Vihela Faka, August and Shin. They're like Vihela and Faka, August and Shin Thomas Creek has, so Mission Kirkulor. August Lennon Mask, King Dog is fair left a cover. It's cool. Yes. Just about a masker. Yeah. Cotton never Tasha, if we go far, Lenny August George, August and Tashi Agiri over all Ranish.
Tá gur missing chu. Tá sé Colleen agus bhí si adopted nuair bhí si níos óige agus níl is sucí like past. So giving she would do miracle chun like a pass all among agus ní raibh na daoine sa agency like ní raibh si chun iad like rá le hí. So then dúirt yeah, first she stopped with the agency and then didn't eat like kidnapped and then Tulsi in the middle of nowhere. Oh jeez. Agus dúirt tú an Hollis Sport. How do you aim to like Bridgecast? Well, Dynamite, we really Dynamite aim on the Hollis Sport, like came with a mock Dynamite, or into Dynamite Rounders, August, and watch we knew Dynamite table tennis. Retro Spreel? Yes. Oh yeah. Yeah, Rihan freshen. He be shocked the Hollis Sport freshen, Martha August Tim with mock Jane Astro. August being with Oriental Jane with laugh. Well, Mark Darwin taught theory again, so. Tommy again of cheese, August kill. Ooh. Contact you get that. Ooh, Shingama. No, Blaine should. No, I'm Blaine Chicacha for me, yeah. And for two? For me, I run last year. Okay, so you'll have to lower the mic. Okay. Yeah. On what lat school nua, Lauren? Is má lom scóil nua mar tá sé go láin over nua. An bhfuil an what lat scóil nua. Is má lom scóil nua mar rinne mé cardin nua. Alright, we're just moving. Let's go. That doesn't kind of work. You're just gonna turn it every time someone talks. Okay. On what last school nua? Is Barlam school nua mar tá a lán daoine nua sa school seo. Oh, why are you moving it? Yeah, that's what you were doing. Yeah, just Yeah, that's right. Cain says yours Farla. Is Farlam Tara? Nar. Tá sé lán lána Cain on what? Just ask me. Cos Farla on Saver. Is Machlon Clover mar Tomo Bretla sa Clover. Is Fiarlam Sarah mar tá an green egg tan. An bhfuil pata agat. Tá pata gom is anam di Winnie agus tá si Madra. An bhfuil pata agat. Tá cat agam. Is anam di funny mar tá sé Ladrana. Please put that in the position where we can also at the corner there. Tá pata agam tá Madra agam is anam do Max. An Barlam school nua. Is Barlam school nua mar tá sé currioch agus tá a lán over nua. On what lad school nua, Sophie? Is Barlam school nua mar tá a lán daoine nua sa school seo. An what lad school nua, Lily. Just put it over there. Put it over there. Just put it over there. Okay, let's leave it here. Is má
Tom long sconia maar Toshe Comhrá'. Céim daoine tá i do chrán. Tá sé an machlán is anm siad an Céan Conor David agus Michelle. Céim daoine do chrán. Tá capar an mahala. Mom, Dad agus Mother for look. Céim daoine Tá cuaigur in Moani Iadi Mo Gerhar Evan agus Mo Ger for Zara. Céim siú. Tá Goblin JD. Céim siú Lily. Tá mé Goblin JD. Céim siú Sophie. Tá mé Goblin JD. Céim dá is Sarah. Is fear Comhrá' mar tá sé Okay. Okay, off you go. So Emer KV course I thought they talk with Sibyl talk. Rinne cuasa amháin sa bhfuil táptá chuí mé go dtí rachtpáin í gá bhíle san níéig. Chail mé má fónpócanar bhí mé sa bhfuil tácht ach bhí sé anhá. Anis chailm má cóirde agus rinne mar céalaí gach íthe agus rinne mar sport agus hálín gach. So tá ceir course déanta agam le Sploder. Bhí mé Cornamona, Litcher Malin, Rossmore agus cinát óia tíirní ceapan bhfuil sé dochrate an trí seachna is fearr le héal. Rinne mar rangan gach maidin sport ag an lé agus céalaí saníthe. Bhí antáirm bhí an bí a dochrate ar fáil ceir course ar fáil. Agus just even Sarah Coulter. Tá trúr cuasa agam déanta agam Rossmore agus Rossmore faoi dó agus Cornamona. Is even am an ggéilteach tá sé an spríú agus ceapam mai mé dul arás nuair tá COVID níéig críicnathe. Mar Kinnera and Mar Dalton. Dalta Maurice. Am I doing Dolores? Yeah, so. Cannot. Exploder. Neil classic. By me Dolores Mar Kinnera. Dear my course of Kinnera Diana Lena. Marielle Grona. Marielle Nyaki in course here Shul near me now Bill Markinera so Rocky Bay Dean Shul Tom sketch media from Dole Marius it's Tahima A done CV. Cougar in Upsilon. Jamie August KE is Anna Dawn. Great teammate come off low. That's Mary. Tá Jamie a sport tool August Lead on was on tá KE a show bar. Yeah. Maddie's on a film warm. Is small lady. He's so
Small lady, Georgie, Yeah, but this is where. Cuiba, Cohen two in the pony. Tony Coney Bolina Carol, Condena Irby, it's Bralon Mocanter Marta, Alon, Alon, Poshna, in Mocanter, Ta Shopa, Chop, Tavon, Ta Shaple, Skull, and Alon Oshna Ella, Ta Captain Imo Canter, on Cargill, what do you do, Tony? Tony Déardaoin, taught along in the center, one school, Yeah. Nadini Cargill in the center, along sport in the center, Imring Mogia, Ler Heini, is Bralon Mogia, Did they have it up on? Thomas Holland, Imring Ilarna Parka, Derblas, Kilbait is a Well, it's on YouTube. Cougar in my plan. Well, it says it on the thing. what's it called? Neil Augustine is on those. Pretty sure it's yeah. Maybe dinner is Tá cethir imachán má bhá dad agus mo ddrifuair séirsis anam go mo ddrifuir tá si Caribbean Déardaoin tá si castal an scoil seo tá si gá bliain Malachy is anam do mo bhád is os intrum agus an is anam do mo bham is Banty is mo bham agus tá is dinner scoirú le agus is dinner an Cargill le bham réitiú mí le móán mar tú an Cinolta. Tá gá pata agus Madra agus Madraháin agus Cáisiúmáin Sky is anam do Madra is Collie G Max is anam do má Tát Species Vaughn agus Tá Madra dó agus Vaughn is Bralum Andrea I think came Tá Eintra Tá agus it's Bralum Sport, Imring, agus Mogia, Imring Mogia, ag an Gosla, agus Imring ag an Durchagna. It's even Mogia, maar is London to Vanistor. Lochlum School. Man School Joseph Nefa is Sanam Dun School Show. Man School Mascai. Tá upgrade chuig adulti agus seachta múntóirí sa school. Tá lán áisna imo school. Tá an Comhrá' Mithlóireachta, Comhrá' Aline, an Kitchen, an Ladog,
agus Park Kishfel agus Comhrá' Aid Medorachta No, we're sure agus Sharish Chalini. What are in two the lockdown? Hui mé ar a lán súla le an birth mantra agus rinne mé oberháile a lán tá sé an Jackar an Drona. Agus tú féin? Rinne mé mo oberháile agus stair agus hui mé ag Marcia agus hui mé ag immert pel imma Gardine. Agus tú féin? Bhí mé ag obair tá lockdown gach lá. Bhí mé ag obair sa Sancha. Bhí mé ag Ballfield. Rinne mé Cairs de Ula agus schools agus rá. Is mátham ag obair. Mar tá an friends agam. Agus an tú ag obair? I dabar mé Shandy tá lá restriction sa teachtain daoine. Cá mé más gach lá agus níléon cuairteoirí is an teach sean daoine. Tá an bhí an teach sean Fuair mé scrúdú bhírás gá Jerry Shoptana Sauber agus rinne mé an stud ar an Rebra. Bhí mé ag stáir Lína a bheith trefúr an bha. Nuair bhí an tír faoin term chudaíonn tú. Mar duna bhí sé an Jackar fan Somália ach mar d an seanach go níléon hinán mar hinán féin agus chlucham a lántáin le má chlán agus réitiam is mó fear inis le chéile. Nuair bhí mé Somália chus mé ag déanamh ag bácáil. So bhí mé bácáil tácha seachtóide agus brísí agus bhí mé caint ar Zoom le mar cairde agus bhíam crap agus ag gáire agmin. Agus cad a déanaan tú nuair bhí sé? Well, imrí mé pel agus bhí muid ag tréáil ar Zoom. Your mentor. Yeah, my mentor Pel coin agus we made Jane of James over. Yeah. Agus we made a great Aaron Boger stop law. Agus actually lemon madra. Agus bhí mé ag obair fuair mo le bhí mé firm de Katie agus de Saturn. Agus bhí sé tau like mental tuir seo. Bhí sé over Jackar bhí an agus bhí sé tú féin agus agus an bhfuil tú ag déanamh over school nuair bhí tú? Bhí mé ag over
Déanamh over scoil an riomh agus bhí scrúdú Sarah ar an riomh bhí sé Jackar ach like Níl an scrúdú an gnáród mar Yeah. a bhí mar bíon sa scoil. Funny the club I'm sure. So bíon or imún I have just bhí an card agam Tá an card some clothes agus bhí when she starts talking on imríonn tú in cluthe an bhí seo ní bhfuil sé ag siúil mar bhír crona tá an tíre trína chéile an sin nach higann bhí imríonn mé ach bhí ag tréáil i a chéanaar agus le do Dreffer bhí Seán agus hiú tá sé níos sinna féin an bhfuil tú an duine sóide. Okay, so cad a ceapan siú faoin scoil nua? 4. Tá an os Like, I'm going to say different. How is it different? Yeah, it's actually like on more person. Like Who's to go school Berlin or Belga? Mr. Freshen. August, who to would you on Gale Top Trades? Kuig may would be Tom mom us. Tom mom us and Gale Top. So we take like a minute. Okay, changing a good minute. Yeah, August Dane and Comfy Sport, August Buckle Machine. Oh, August Kane side sports are along. Like Ishka. August Cadian and two Sanishka like snorkel August August Kane Albert and what last scale bar school? It's I'm not left Okay. Okay, Halini. Yeah. On what last On what that master class? It's Fu alone master.
Ní má le is fua lom más go caithfh martá sé ar chun fóide. Is fuair go más go sé itchy. Ma It's all air and way to like in her child. Ní málam costal le commógiacht ach Is grálum camogi. We go please. Is grálum geelga martá sé anna síl. Is grálum gaelga martá sé an tuairda martá sé curthia. An what le gaelga lení. is málam ghilga ach má hasal a chola. Cat agam is an dí sunny. Cat agam. Nis, ag sib sin grúpa dearnach nis. Ceapan gur rud bhaith é cinneacht margheall Ceapan gur rud bhaith é cinneacht margheall go finds tú taithí saoil agus finds tú an taithí cinneacht mar is rud antábhacht é cinneacht margheall go bhfuil tú I gceannas ar páistí ar an gcuasa. Bhín a lán ruí le déanamh agus bhí a bheith suas rih na lads ar maidin agus mo céad a ghlach ar rih na lads rih éirí na lads ar maidin. Bhín siad a gcónaí just ag fanacht súil ar na lads to chuna bheith cínse nach bhfuil siad ag leabhar féile nó bhfuil gothán a bhí nó féire súil sin. So cad ceapan tú faoin na cineirí sa bhfuilteacht mar dalta? Is málam na cinneachtaí mar tá siad anna Cara bhí siad anna cardio agus real an feicú do cardia an Feicim agus ní eachtam. Bhuailm le cúpla cáide ar an líana nó just trí timpiste nó bhíon Somália nó éonrúg súil sin ach go gná nó ní bhuailm seachas ag rudí spóide. Bhíon tostáil agus. Feicim má cardia ag an toastal is é sais cad é festival féile agus bhíán cluichí agus an ruile ag an toastal ach ní léach mé na cardia an ghailteachta. Na fada? Yeah, I'm just fresh in my well, I'm coronavirus. Rud eile é sin. Cad a ceapan tú faoi an coronavirus? Well, bhí ceapan gúil sé ní maithlim é ach chaimid gach rud táimid an amhlaí éanamh chun é a scuile. Like tá go leor daoine ag fáil bás ar ré an dalan tá an tá oireann nach bhfuil go leor
glór daoine ag fáil bás in ardír marall gur rinne Leo agus Simon agus gach duine agsúil sin an job ionta. Tá aglair go rachmuid arás cinál lockdown ach tásúla gom nach mai ein lockdown agad. Ceirfút a chuil ceapan tú? Tá agla an down mar fuair an daoine bás agus tá aláin daoine an a team fáda ceapan tú? Yeah, tá mé freisin níl mé i géirí níos mó daoine ag an bás mar is Cad a bhí do ára an is fear an bhiltácht? Jacinta. Jacinta. Ceirfúta. Bhí tú a chlás bhí ná? Is even am an daus an Jolene. Jolene, yeah. Nílas gom céin Aaron. Ella. Agus céin ára an a rinne sibh don RMT? Oh, Bohemian Rhapsody. Chris Haynes sé? Chris Haynes sé? Rinne mar RMT faoi Gavin. Bhí sé 6 áteach, bhí ar an má bhí an fuair mar dara áit sa ar an mór RMT. Go raibh chana? Huh? What go raibh chana dún? Chris Haynes sé? Fuair, oh yeah, so fuair Kathleen Maud. No, Ní na tún fós fuair Kathleen Maud bás a ní ag nócha, ní ag bhí sé. Ní cuimhin mé ach bhí sé faoi Gavin ar aonos. Fuair mar dara áit sa mór sin. Cén áit fuair sibh? Kyle sibh. Yes. Yeah. Rennemer, I'm yours. Boomer, August, Shine on ukulele. What's a Canada freshen? Gary Canada. In Oran, yeah. Fuair sibh áit sa Dowsatí? Yeah, Dara Odd. Dara áit? Yeah. Cén Ní Ireland an Dowsa? Equivalent. Yeah, no, ní equivalent. Equivalent an Dowsa? No. There's a couple of steppy in a chicken with the Garrett. Agus cén áit óil tú Gary dul im lína Sulla Haynes na Corsi ar aig? Beidir Leitrim Allen? Yeah. And Gavin chip or Sherry? Rocky ach is dócha ní bhaid na Corsi Colán is ar áisibh. Okay. Siad. Céir faoin Lostein? Sin an rud Jacker. Ag an am seo, tá siad ag dul ar aig le ifreacha níos lú ach seans go dathraíonn gachford le. Ar gachford rare alma. Agus bhráda bud dul ar asca sin gailteacht? Yeah. Like tá na cuasaí ar ara le spóidir fós ag dul ar aig ar Zoom. So tá gachford ag dul ar aig ach I bailach difriúil. Okay. Agus amach sin níos fearr dul ar lína le cuasaí gailteachta nó dul sa gailteachta go dtíon gailteachta? No, dul. No, bhíonn sé Dul go dtíon bhaid gailteachta. níos fearr dul go. It's níos mú crack. Yeah. Bhíonn an Gaeilge timpla agat like an tám ar fad. Like so alia nó ar Zoom like ní bíonn tú ag smaoineamh as Gaeilge an tám ar fad so sin an fáil. Yeah. Agus céir faoi domach an Gaeilge níos minicí timpplair ar scoil. Cén bailach féidir le neis líana? Just well má bhúnin na múntóir an Gaeilge mar teanga in aig mar ábhar scrúdú just níos lú brú ar an scrúdú agus like níos mó brú ar an caint Níos mó béime, crack agus an gultúir a héas leis an Gaeilge. Yeah. Okay. Mar like, is gultúir ní teanga is gultúir guitar. Sa beidir go mach na ábhar eile is dinta trí Gaeilge freisin?
Yeah, Fishing definitely. legs, like bear legs, Yeah. like Gaelga. Yeah. Or Walla Vision. No, just like Lono on. Like Oh, yeah. Like on Sculler Fall. In Sculler Fall. Like day of here, it's like piece of Yugwil Galowich. Like Yeah, got Pager got Lawn or got So Shafas just law one me Martha. Yeah. Ursa Chaftin Ursa V. Yeah. She's made of mass. If it's going to face a national large. Yeah. Like it's come a got in a cake go larger nose lag cool to like just my beans to an own piece of yug like Fuckloan and Shane Fuckloan and Show no Albert Umlan no Cora Umlan. Yeah. It's Rodegane. Yeah, Rodegane just ear up and Gael Galowich. Kane Archwell to a year ago. Beiger Rossmo. Closh Naveen. Yeah. Niliscum Kane Archwell made dull like an show mar go Kieran Day yeah, feckin' Yeah. Sinead. Slán. Sinead, for Mila Mahagay. For Mila Magat on K drama like Dr. Stocknish. For Magat. Laura will tension. Ta. Dis Margaret an bhfuil si vicsúil le daoine eile le teachtasteach ar an gléap? No, Neil. Níl, ok, sin perfect. Gur magah. It's just our beach. Hi, Tom. Me, On the road to raise the gear.
No, No touching Kardashian son. Mentor, can't say mentor. Michael, ah, the one. Killian Thomas got his far left. Martha, Verna, Galia? Nina thought, small like Gosford. Yes, it's actually The repertory, yeah. The repertory, She Maran Sack.
What should like announce more need prices. More prices. How like traditional. Gaffer touch it traditional. Yeah, I hate like a variety we were waiting to social August, this is great. Oh wow, my shit. Shit, like dig, my shit. One of the piece of channel is making a shot. Slon, Aberslano. I got creepy cute. I'm saying anyway, my hair is ethos. Camera, hey, this is there. You're wearing. You know, I see in Denmark. Ireland's not you're right. You catch it. It's weird to live like a bit conflict here. Really? When the cash not get through, so why not here? School of Madeira, because I guess some money, I guess Roma, Bar, Big Mayor, Morty, Goldilocks there, on a gambler, smile on a fake rugby bill, on a Grover, on a Sparlum on a series Star Wars, August. It's full of action, yeah. On a scar. Such a kind wheel. Has it done a pull out reach? Over session is my I'm getting to go on flex.
maar kan omniplex max online. Is waarom art is art maar als je aan Pictolon de maand zo on omniplex on Pictolon nieuwe technologies. It's right on Iron Boilum Noodles and it's right on Irani Duke. So Johnny's August David Jockey. Smoke I'm using TikTok. I'm main TikToker as well. No, Ash Cash. August Aaron Home. Kate Cash. Good Cash. Hadar agus. Is it a kind stream pub? And Chalk Torvina. He mean chip shit is Chalk Torvina. What's she row o? Or was row o? Neil. Chalk Torvina. Jack Aberlum for TikTok. My love for TikTok. Gargler. Hey on TikTok or Scarlett. Hand the girl. Katie Sig. Anson Ray. Nevo. Toshi August Toshi in a pretty trade off. Yeah, it's a toss of the Cody and Darnell, yeah. In Marco. It's my on Michael. Me friend August Nivo. Oh, I like it. It's part of me Tashi. August Tashi. Good blonde. It's my influencer. My top on crochet grinder. It's my own. It's small like shade. August like touching the chair. This is mine. It's one basement. So it's Bola August. Touching the Tom, non Faulkness, drinking on. Don't operation. John Big Boogie. To draw it August on Dronga like is A92 is on on Boogie. August Tom McCall Tobes the song Tony Norris, Crochet Sang, August, not near Jenna Ella, couple name. It's mine. It's my office. Social media.
It's Marlon on it's Marlon on Iron le Narito drilling. Maar tá sé tá an pas go top agus tá an topaí anna hijas agus anna Ranvin. Come to them. Elaine would la raw. Together. Elaine would la raw. This one is a royal tune on Lona Mass and go on the chair. Does she on the tell you? Lara Gale Lara Gale got in on an interesting day. I know. Tá long chapter tá one chapter ma Austin ma Magda agus nice real copy Elaine did the party at home. It's small Motti Lynch, no copy. Tashi Gahalan. What is the F? Toma Airport and A92 X. Don't trade. It's called a Matty Lynch. It's called a Matty Lynch. Tasha Gahalan, no copy. Oh, Martin. It's one of the doctor. It's probably Melissa. Paul McGriff Ella. I think Doug G. Larry and Carter. Paul McGriff Ella, lad, take the question. Put his caution. What should come up? Bang. Further. When is the caution? What should come up? Caution come up. So it's fair to have Comhrá' Déardaoin. No, it's fair to have just like punch the kilo. Mashiv, round ever do. Back that do, Mashiv. That'll be right. These must be right. What's the right good name? Yes, so Lana get right, like, I'll make them all. let's take them all, Tony. Okay, can the caption there on Paul Carson? Tom Comhrá' on shot on the clock, you go where you know. So we get a punch. Oh, a ringer.
Jackie. And I'm going to have to do fun. Josh, and I'm going to rugby. My lap's rugby. No, my lap's rugby. My lap's Kish Falls rugby. Yeah. And I Kish Falls and Fort Farla. And I am hot to fashion. They've got in and It's Brahma Victoria. It's Brahma Victoria.
Keeping the just It's my long Right, lads, mash it. Go cook it being a chocolate job. Mash it. I'm hot. That's my long party. So we're all out of cash now. Mash it. Lanny, you're right here. What's your great? Take your lunches. Come to caution. Come on. Well, I've seen our staff here. Yeah. Okay. Yeah, she's saying that's fine.
Anna, was that the call you like TikTok? Thought you call you like TikTok. Who mentioned or I to call you like TikTok? Thought Truckle. Yeah. Gosh. Oh no.
Sloan. She's still more than you. Ja, ik ga van ons ook nog krikken gaan rijden. Dus weet je nu met de one ja, galore. I thought he just leave it, so nail fiber by August. Does he leave? Chief.
Digwit, Consulting. Tama go mai. Sean America and show. That's Condelu Chevrolet, yeah. Condelu, yeah. Louisville. Woohoo! Woo! So, Karen Scale Condelu o Haven Gilliga, will in crack in Gilliga, Tave Midland School. A lawn cracker job. Lawn cracker job. How much Jane of Varnihel? Jane of Cod? How much Jane of Varnihel? Or no way, another stuff they. Yeah. Anation Muture Laura. Murray, yeah, and Chef. Dave, my chef. So to dram elevate chat the shakanish. Oh what? Okay. To Hannah Plug, dram Kainchugas Cora. Yeah. So Karja Tommy Kenny Shivelik. Kenny Shiv. Shaping Jagdish. All right. Couple blin Ella Beamse earned a chance taking a pop-up giltok in Nundalgan. Better gan couple blin feckin chip. You category. Because wrote oak. How much can I in a category? Peter, chicken. Yeah. Optimally the Jagdish. Cafe again. Cafe. Right, Fekmich Kit Hoi Chaklas Jaka Karja, Gormagan Sukve Ling, is Fanga Vekmich Todini Chakto Port Lariga, O Conde and Clar, O Loch Gorman, Yeah. Yeah, so Bishopnani the Echo again second to Sulagum. Yeah. Can I start, Chef? Port Lariga. Fair play, Dave. Sorry job then to go with my Chef. Margaret. Since Skull Grammary Hundalgan. Naka? Skull. Yeah, Sure, Dinio, Port Lariga, Loch Gorman, Conde and Clar, August the Sulak and Gamay Dinagam, O Conde Huron, August Conde Winnahan, Riverwad. So now it's Kirk my Chef. Come on now, so now. Tasha Kirkador. So, Meacher Hundalgan or one shift salt to score up. Yeah. Or one shift salt? When, yeah? The boy. The Sulak and Becky Meshev Varish and Lane Hugging. Becky, yeah. Kinsa. Sinta Jarva. Talk my Bejer Fog Meshev because Liga Meshev Emok because Gurmila Magov. Gurmila Magov. Slot. Well, Kid House before and sure. Yeah. Aidan Barrett. Aidan Barrett. Who made Tractor? Cormay on Lena Cormay or shop on Tejula Cormay and Group show now kind of Cora on Shogus and Shoot. So He may get usage Kirkle and Kirkle, but Tushko will usage like Dram Hanafe and Niram and No, Kinta. Yeah. Need a couple of folk at the Cora in Michigan tumbling. So Bernie, you have to echo. Okay, Bernie. Bernie, James, I was top Bernie. Bernadette is Bernie. Talking my Sheila. So Bernadette as Condentlar, Maleshkiel top just to look good to Carcalor will Birch, Loch Gorman, and Akalat and Chin, August Faro, Port Larry, well, Kirky. Bernadette, Carvasta so good, Bernadette. Well, those been so same long clear. So good then Clara winter so so no it's good. Tall that much, yeah. So yeah, shouldn't combination. Okay, Loch Gorman, Ship Loch Gorman and William Vertigo. Yeah. Bernie talk to move that. Yeah. Niemand on Bernie Nivrina Clustyle. Bernie Tatu Bolivar, Kaitu on Canapa, Brewer and Canapa Fee on Rodchen. Yeah, now Tatu Lane. It's Ban Human Bernie Areno, so shouldn't I steal the Toyaki? All right. Oh, we now with Maureen Ivrian. Oh, yeah.
Yeah. Anna, yeah. Yeah, Tom, Anna Cardio Lane, being with sa Dane Skull Kayla. Oh, Dane. Dane Skull Moon, I Port Larga. Yeah. My chef, yeah. Yeah. Well, toss him on Philippe freshen. Been tossa scrib Philippe me. I mean tossa. Oh, scrib is couple town. No, just Hannah bar on Dane Skull card me out. And she August bring me to Dag Bonacada. Fishy can chop them shot Leon and Marine Fail going and show, of course, being failing, of course. Mount Shannon Arts Festival. August be more can chop August. I could fill up there. A raw August, couple of around a kind of shin near Harlan on Ela Corbe. Big law Ella, I can wear up. Yeah. Atá sé Har a bheith na léanta seo na léint out. Sal hánig mé ar lín an sin bhí ag léamh neadar bhór se bheith an crat náisiúnta mother le maratáile COVID-19. An rud sin. Hánig sé sa fust neadar arú in éanú mar sin. Ach tá sé spéisiúil. An rud is fearr faoi ná tá sé gathangach idir Gaeilge go Béarla. Is maithan rud é sin, you know? Far le géir chat an job far as chun winna hain. Tá mé bhí mé 6 búthir go mé lom héin, so Yeah, well, bhí mis chun galféimmart ar madan ar chur ar ceala tá leat like so. Levid cahar an winachán. Glach mé a mórach sir agus an lún sir agus cadaíon an rialtas chuintid level a cahar a bhain. Má probably taú go fi me léanta sira. An anam Tá cúgalú ahéantí anis. Tá héantí gan bhí mé ar radioúna gilta ar maidin a chuide a caiint fin level ar bharscéalta a caiint fin level a car. Dúirt mé go bhfuil gatain an winachán a muigh party oil an tamar fad. Yeah, well. Céin difriíocht atá idir level le trí gus level le cahar ná riime. Ó tá land difriíocht. Tá sí go léir ar leathanach seo go. An links návid dridte agus an gym dridte. Ní carig daoine teachtaí go bhis Cuairtóirí gan cad, sinné. Well, níos cead a gcéine cuairtóir a bheith acu. Actually, Séir ag buana sé siad? Tá cead gon fáthir, séir. Má tá duine bé má toidir ar lína caiimiid más go chahabh so. Ragna hagla. Ceart ceann a cean acu an spalpin fánach níor cean Here a chuide caiint fhí rudí jazza, seo rud go nach bhfuil si ro folleúile, but tá tíléna agam an seo agus ní an spalpin fánach rinne far dar bhan an cuiomhán ó scoí coní in mídor, but fang veci tú an mana ar si go sála an leiscead fang veci bhfuil si mna eáil. Cadé chucking or mlá. It's far or something siachana. Love, yeah. A blast of love and sin. Tá sé gosúil ar nós Banksy. Jarrah sin. For Misha Sprague Bansky. Spalpin. Ceann atágad sá chéile. Tá síle bhí géir teach choéis cracklaatan sinna híle. Just an tíléna tá ort. Yes. Ar chéile. Oh yeah, scar chéile. Rádum cean sé sin go hinnta agus anarúnach na léhananta seo. Yeah. Bhí slánach dáhaite. Abortation. Na teachtaí atá an thugamsa, fiú go nábh fi go. So éan cin mar bhí an crackar bhí tus ar chóráin Yeah, bhí sé agus rud ascalóir ri sé lom nuair a bhí sé go léir hart níor luigh duine ar buith an buséad le caiin faoi gachrad faoin spéir like now
bhí banling ó Texas comá agus bhí sé spéisiúil bheith kind lé, you know. Oh, Karen. Karen Down, yeah. So far ella na hultaí chocolate cream and seo. Yeah, 5 star. Sean Anton ó chunan as craobh chunar na Gaeilge in Ganan. Rooney ar chulta sola sin coiste chuige de chunar na Gaeilge I chuige ola dar nói. Agus nó germsa chuige ola tá sealbhaging ar chuig ar chundalú go mai mar chuite chulta sola. Gur mágad a chéin as an choú? Tá go mai, Spiocú hart is kaint has far ná ní mé ná martal gan si bheáil sin rud barbocht. Sá chéile. Nolig tá agam just bula mé ar margin gra nolig muigh sipadórat well ní ra Santi muigh sipadórat ra in roiile a ráling nolig. Oh, ní ná ní achimid roir ar mura nó rud mar sin a bhí mid cíalhhar glóir ná. Súla go nachfuil lehaach I ggéisteach ar Zoom fi le cinis tá sé? Ó, be tean ar scóbal tá súla an ghfuil sé ar scóil sin ná ar rag mé. Súla an ghfuil sé go fáil an? Déní sé? Ceara bliana dééis síle. Ní bhéh sé ar Zoom. Ní mar dúirt tú gan ní chuirte intas ar béarm ná áistína lehead a seo. Dám tugan den technoliacht? Róthga sin rud. Gan COVID ní bheith aithna gomsa ar Zoom gan COVID. Hánig as an droid seo, you know? An maithas hánagas agus tá sé hintach in áíire, you know, na daoine nachhfuil amach ag déanamh éon rud nó ag bula le daoine, tá sé go just bheith hin an teachtasteach agus daoine eile éáil agus you know, mis mé hen éach mé aon daoine acha mo chláin agus Béidir burt nó trúr eile on me and water, like, you know, so just like the teeny. Yeah. Was 10 sailor, Lena? Na la show. Oh, yeah. Bogan sailor, Lena. Oh, yeah. No. Okay, Ganarian brain that Gakela, Tashi Harva Oshu, like an uncle. Pincha. Ilanian is Zumbi and Sugar Foil, no, a Zumbi. No, me sé ag dreidim leis an teidir sinna a bhaintach íáin Cead run sinna chéin? Cé Zumbi? Zumbi, well, ar nó zombie. Zombie, sin rud. Bhí mé an airis fin rud. Agus hánig tacht fi sé sin bheith spéisiún á right. Na zombies agus na zombies. Diad tá gléas a suas mar Zumbi a don. Lomte, ní gáide teach nuair tá bhín pléile córa an tamar fad bíonn tú Zumbi. Tá sé chaimrá bhain mé ansaltas go háire sílam go go hálaín an dóig raibh daoine casí lena chéile an seogus an siúd ó gahan cairn an dóin. Tá darlíonn scéal bléire aniu sin chlár is ansa ag Bernie ní bhríon sin bléire. Cad éon rud a scar láta fao bléire a Bernie? Ó, an gáire únta atá ag áine ní bhreistan. No, leis an gáire atá cé. Oh, yeah, it's man. Yeah. But be far as an paras kaint lehi modular core on you. Agus bhí duine gin le bheith an ó Kuala Lumpur, but níl siidir foil blur, but you know, just ítach an ré chur daine ar you know, mééis sin aithniu go dgan siad gur ghfuil seis dóin ghfuil gréas an dónda ag an ggéala gin is siad an ghfuil sin a cuiidú le rudí i mála igen mar sin de. Agus dascéil an buisiid ó héamh na Gaeilge. Siad dúirt hey Bertie, no didn't get a lot done more to do nor again in sagam no chaimid wecht as gul ahru fuiere as currently in the gun in the vagi tá dulcan keen on an I smo gumproj
an fás a hánig méidir le ha rudí eile ar nós an rein rudí bhain an a cultúr a zalí ní ra an cé gan mé heh arde de mar an ggéine an Gaelic, so is trú sin ar chuní siad le an cé an sin go trí an an ráta chéine. Ag an am chéine ní féidiring bheith garan agus Tá an sástá an buocht a daoine a bhí banteach le ag plé le polytóí gus gachar mar sin agus dus dar nói a chean an bé seas be cean ó thuí go ré an bhí sé hugging, so be me géirí do le b mar na polytóí ó thuí go mai. Ain't mai? Yep, gentlemen over there, sin. Yeah. It's better will go ara going free láhar. I mean, better not will Jack Chambers roll Lloyder agus Doyle go will Catherine Martin goma agus son na gaige goni. Well, ní bhhain de school she I'm not as lovely fi Catherine Martin no is as conde winna honey agus. Is sé an fear réal chunde atá sé munahan agus ní nach ín so bhí an táidear go úmid í is Jack sa rain sin. She come sula cumad ar an ghaeilge fós cé go bhfuil an faro gan freisin is dólam go bhfuil siise chun sula cumad ar cuasaí. Cé go bhfuil an sin de déanamh cé aráile. Well, here's Jack Chambers like on referral to the Jack Fishig Frastel group of Lloyder the Conor Gaeliga Kuige Cantor Sega agus Fish Fishig Frastel am Gahan so Marvard Shint there already so taking she Malik again so Bela Feckle cut Tardu us show but just reached the polytory kind just brew Chonyail Chinamade she could be a drama hunter. Mar sin but fi when mé soltas vi should don cuiidir mó vi jazz ag lurch le polytory agus Cornolo agus go hairan ar a clusin sheet fi cén doin rudi ar an talamh like so tá se an éca doing like noligan sin tá sin na sanolí is ar chun win hain agus na rudi atá the huing in sin so like nar clusin polytory cattá ag tardu ar an talamh ag cantar seach agus mar an ghéine le charman agus cantar ní sam an rain yellow part of the kind of polytory it on rotosi kind of I'm better a cabrini well nor honey nor a hug an end in a dive quick and doris Laura Australia no the homeland agus I can mark like one will couple of fuckler few waka need like them low aye I'm calling me Marco Kahasi listen glassy come I shouldn't have Bartlarica so we make jag boy lesh come on like couple ruddy Sweet Davy come hen correct so the other relative are in so Dinny my hand chin so tush the shim go will ratter a ruddy August take him go shim of vanistor like journey Julian the spawn came on Wallow to Tokado done major zebra top first jack for sure the man oh the Newtown go do television, be high profile like a. Yeah. Agus gá leis in our era, le right. No stopping ish like need me that pasna You're agus sin can already show my yarn like public Gaelic the quick mode winter Gaelic ní magiri ve garan. Like you barlum sa gun ve go heart agus Guildini Garker others that Mr. Irishman like burn amity dinner toss like knowledge in James Jackie goes on file when on his journey sheet there's Irish Sean but spatial actually just the show scale blog needs some chance go she cluster aku hana fit but my Hannah her we should go over the Conor Gaelic mar himra but Beidir féchuig bliana hen bhí mé ag tóramh nó fara hias I Loch Orman caiilú sean uncle dom agus bhí mé síle nach le seanna Jesus bhí sé go sean agus dúirt sé an céú hen who you dúirt me sé well I'm Sean O'Murrachu I don't know you might have known my grandfather he was a brother of this man here he was Sean O'Murrachu but you're a grandson of Irish Johnny so yeah, so special, but look at seeing what shin jazz agus grandmother, but again, kinda Neil Michigiri game, Barlam game will sig dini go public mention chakras girl. There's Irish no like there's Irish no. That's your man flood that's in the Irish language or there's your man Colin or that's that weird one there from Scariff there, like
Tá an dearcha sin hart for íar agus go léir le go inú le gachéine. Tá gcuilge I gach ilitúh, a bhí ar na scoil. Ach for réir níl an muíachá a bheith leabhart an bhilge. So like fiú mullam daibh le go rá chuna satá tú tá go más le mar sin agus like tuigh séidir ar a chéile, an muín sin. So fiú nuair a bhíon Mar germsa gcónaí chuí arm lá. Chucky arm lá. Near fluchttas near tusan seo ag an am a chean an dustar agla hagla go mí hiscan dan agus tos as chunda herón agus canter am Clark tá tíléna agam an seo agus inta mai Chucky arm lá so dustar agla hagla gap for plitiocht fi le concrete Tegam sin sin bra. Tá mai sin mai. Tá tíléna in galéir an bhfuil tá ag seo le machna tíile. Tá sé casa lei sin litú. Tá gachtainnas lucht féganna. Gach blion tagan daoine deangol an maidir leis na tíléon si de géalaige fithe cahar. An macha dúíomh na cin sin géalaige fithe cahar. Tá sé jazz, Níos an Bernadette agus tá bín tógra an gach blion géalaige fithe cahar. Bunathe an cuid mór na scoilna, but dus go bíon sproc an lá na chahabh trí géalaigh agus airige le heirú agus cén cuid an airige chunaí géalaige chuid acu ag caharnach faoi le, but is rud buinn siad an soltas agus like bhí mé scoil amháin sin an nasnaí agus like maidir le géalaige fithe cahar thucraí an príomide go méid Lías Jack nó sleepover sa scoil acu so dan siad thairíthe leis na máí chun le sa hala plachtú corp agus gachar go ra acu, but just been a rís caiidú bheith gcónaigh smíanamh fi conas an géalaigh chun cín bailí difriúla chun dul a bhaimar. Tá fanatar Bernie ní bhríon agus sílan sin le rud ag an difriú tá mé géir rud ag an faoi le as chun le arman má chun de ruchas ná, so cai se bheith smíú fao cai go féidir a dhéanamh hí an sin do difriúil. Well, sé leh chuig nóméid a gcuibh. So an Fi mé kaint le Elizabeth Toshi Gannis ar an arts an anod alíana I le Gorman agus Toshi chun extension na hogáil mí anar agus dúirt mé leihí na choirthaí nu ha chursús dátheang agus intí sí le. Well, Suir bé gohair grúpi mar sinnatá ag fáil aige agus don stát, tá sé tábh go mééis go hanga. Ba bhí méid smíú seo far eile tá na holtaí ag teach chun cín an seo. Nuair germ so oltach is far as condalú, but mar lu mé leat é séna géalaigh atníon muid an condalú mar chuide chuig ólam ó héh teanga ó héh canús gagurt. So Vincent. Steve. Vincent seo chuchel kaint agus chora an segus an siúd agus tá slám daine agin seo Port Larige lach orman fao go chunda an chlár de munaán chunda herón well chunda herón sin é agus mé héan munaán go mai well mis seis gaáid ar nós Charlie High an cuimna aine Scrap Saturday. Féidir nolig agus Sean Anton sifir óg, but cuimna of Scrap Saturday le Dermot Morgan a bhí ar Father Ted agus Charlie High bheith rudig an fin Chapáin agus dúirt great grandfather High was a samurai in Japan. Yeah, there was sé gwelte le Trump. Ní me sé great le Trump. Hadí na nascanna like tá sibh clachta lomsa géisteach lomsa goil mé an segus an siúd lech orman agus gar cut nólig bhfuil éon nasc agat le chunderbí eile. Well, rugga mé I bhirmanach agus is as tíarón do a cheanmháthair. But seach sinnar táid suirt just glú fphobal muid ná muintir bheith céile heile le tá fitte fuite dúisgurt winhan le an chláán atá agam híon le, but ná ní
Níimiid róscapathe ná ar fud an da nó le do cúpla géal agam áráid nu áireach, but seachas sin níimiid róscapathe tu chuidir mó le, but Aye, sin is just an rud bhí an just nar luú tú sin smuotí nua chun sort pobl bheoga géalaga crothú. Luí mé pointse le den éigen, just bhí den éigen caint faoi cuasaí golf an lá hana lom agus bhí sé ráid, you know, just sim agam golfa, like sort golfa hosnú, like ní mé róhaig emmert nó rud mar sin, but bheith sim agam sort bheith golamachar na cuasaí dúirt mé, just bheith sé go just nó club common golf lán géalaga a bhhainú. Den dúirt sin bháinú ní hé Seán Tom chun golf society a hosnú Oireachtas. Mar chuide teachna dhéige an orí máthair orla ní gairil setá mar bhainisteir teachna dhéige bhí 6 rud golf acu trí géalaigh. Cumáile sin an chuide just hen bhí dulachchas an gym cúpa láhin agus chumé ceistear fear an sin agus dúirt mé tosatá món na rang in a spin agus dúirt sé dúirt mé bhfuil géalaigh agad dúirt sé not really, but I wouldn't mind learning again. agus dúirt mé sé leis bhfuil cad faoi teachna géalaigh go mé gurach muid range frosty that, you know, ní lech méid frosty turn to a spin, you know, move on or go faster, no ruddy mar sin. Aga mé rang faoi le spin ar na roth agus ligann si gní tá agus then bhí sin sílam a ruúin é agus níiste for comedy level le cahar ní fit tón gafar dridte. Big shiver ash sort of go. But bhí mo gnne sásta tríhainte is Cara César bhí síle bhí tosa Cara César agus Bernie ag agus Seán Anton dar nó ag ardéis conirní géige an ardéis bhí an riamh. Bónar sin rebel. Mai Well, sweet yellow mo hin sin ó héad na géige a ggéine. Vincent, cad fuúte tá tosa chundalú dúndalgan. Cad bhhail at eáil I de ceantar ó héh ní géige ó éonrod faoi le. Áil tá na daine ag caint faoi scoil eile géalge, man scoil géalge. Géalcláiste, mar bhí géalcláiste an seo cúpla bliain ó hin agus an isníl tríis 5 bliain, 6 bliain. Éad hí éad an, but bheith sé jazz cláiste ó scoil go éad scoil. Bheith sin jazz all right, you know, go háire, you know, tá mé dnacha le chun bhaine hain áil géal scoil leidir agus cantar agus den dar nó muintir le Arman an sin tá rudí maithe agah se agus Seán Anton ag chuidú scoil an sin tá mar 6 éad, but tá níos mó aithne sílam aithne ag daine ar an éad ná maní nátá ar an frí scoil sílam. An é sin an dóigh Seán Anton libse. Tá an scoil soch leidir agah sin sin. Bin neartach ar seo agin so. Cad faoi seo a cardide agus tá ag swinmh tá barm ní leithne agam níl méid taí cin agam ar chun chláir nó Port Laige, but cad faoi bhí méid swinine faoi le bailile le Arman sin agus cad é Green Acres an é Green Acres an tanamtá ar off-license. Tá dagraí ma dhear for ihe blasa féna I maiá lia as géige. So bhí tiid a ceannach dulasteach ná áit mór agus chuir tablaí, so níháin bhí raibh a glunní agus seastanna suas agus leir siad cinntáir féna a bhí ó acu agus den ba níháin sin bhí sóláistí ar nós I don't know, cáis agus rudí mar sin rud mar sin an agus úil. So when she'd answered us, so be sin an céadú go bhistam go raibh blasú féna ná gur graimise ggó agus cuidí an alcohol le chuid géalaigh, so tá féidirtaí an sin. Just ní far mór féana mé híanana caiim mé rá just ní bheith just ní maithlam féan ar chorbe. Well, higlinn cúpla budgeal beorach a chur latíomh Blasú penti. Bernie agus síle cad ceapan si fhí le Arman bheith
coffee Green Acres and will spás sin con rud mar sin a dhéanamh an. Tá spás las muig nachfuil ag Green Acres is stáilm. Aye. Agus coffee TVSG, like, you know, nuair tá COVID as an bhealach agus gagad san ihe. Níl an ólas gom faoi. So a charge dinner be nachhfuil as Lochorman on off license is fear a chunde Lochorman no Green Acres I learn while sin agus tá fi nach go wahan chuid in don mar sin agus tá my foil suban seo ó Green Acres chun ide churchan Mary's Bar. Cured faoi tána síbíní tá siad san ráiste mar a réman a leanta seo. Agus no like sin clusti agam fi go hair de canter hen it true. Clusti agam. Sean school focail eile a creanín le éfad an níos cotinta gantar an trúthe na síbín Ostíonn sé le pí agus is creanín éfad an. Tú agus coiler. Sarah Huss Bronner. Isce batha. Sarah Hussig, well Sarah Hannig Corona chun with na chol. Vís a leabhart le daoine ins na gnóthe le Carmen go háirithe sna hóstáin agus cafe agus tá a lán íorthaltaí Gaelscoil agus leanscoilne ag obair a níos mar rastalí agus ins na hóstáin agus na siopí agus bhí mé ag sois ag déanamh survey beag dom héan a raibh siad tiltseannach beidir suúntas a chathú. Suúntas like rud geall sois éitrim ní fáine mar bíon fatíos ag raidíní faoin fáine. Ach chunará go raibh faoin ag an freastalí de sin, like, you know? Agus bhí anas é mán. So sin rud nuair tá gachrod ar oscailtarí sin. Chun an Gaeilge a leathnú amach sa phobal, you know, so tá sam is shop amháin in san shop leabhar I Lochorman, tá chalín ag obair ann agus tá aithne a lán daoine sa phobal Gael uirthi agus bíon beidir 5 nó 6 duine agus tagann siad isteach san shoppa sin agus bíonn siad áileorg margheall tá siad a chumas a ché an gnóí trigéige. So sin rud taring bíon daoine isteach san áit sin agus is féidir le daoine le Gaeilge cúpla focail úsáid, you know, fiú má tá cúpla focail nó má tá Gaeilge floirse acu. Ach an slí sin nuair a bíon daoine amach ins na gnótha ag cafe nó deachtarna nó aon rud agus nuair a bíon tú ag leabhartas Gaeilge. Bíon daoine eile géisteach leis agus tugann sé sin misneach don na daoine sin na Gaeilge úsáid agus bin slí chun antseanga a leathnú mar ní fiú ar báistí a gheochaigh na Gael scoilna agus gachrod mana bhfuil aon rud lasmuigh den scoilna agus an sin béis sé níos nádúrtha, you know, just sin rud cé sin normally a dhéanamh ar an Gaeilge Ibriam mar ifig a Gaeilge scóilú sa dúnach mór agus sin rud a bhéim sa rád am a scolarí R-level Gad is few burla loch nor to Gaeilge agah. So McFishin iad a loch a merla beam seralo at Katina will shiv a loch in Gaeilge agus just ní lower and burla low in Anam Gaeilge wine a vesa loha agam Dave dive come lashka so seeing a shin and tawacht K to sort of Comhrá' changa a one shamak good jig that the ruddy Kierna Yana and Merla good jig at Yana and Gaeilge. Agus a Bernadette an sin chuneil anhiún an sin sa chuneil táréomh nua a chunir na Gaeilge agah sin hí scar bhfuil. Tá sé dúr tosna de ihir an chlár mar ní ra daon ceann eile amtá reinintá ar an déobh eile tá ceann in inis agus tá sionan agus cilúis agus
ach ní ra bhéon ceann ar an déobh seo ar an chlár. Agus just tosnathe mar bhí an grúpa ágainn hena féin bhí grúpa láidir go leor chomh agus teachta céile agus aráníocht agus pop-up agus whatnot. So just capas go méid sé níos fearr just an nasca bheith ágainn leis an ágraíocht. So tá sé sin díreach déanta cé go bhfuil an COVID ann agus cíimiid. Agus tá méid fós teach le céile Teve mó na bhaine mar trí las an Zoom ach níor hain se sin ro bhórling agus cúpla duine ní raibh siad sásta sin úsab. So nílam cinse an féidir ling dan right tá méid teve mó an Guardian Café an Guardian sa scarb agus ní bhí nach beidir deithnar tá níos most a grúpa ach ní bhí nach deithnar ag an am gach seachtain. Is dóil an gúil se sin. Fós ceadathe sús go dtí chuig duna dhéag. So tá sé gaibbrú go maith mar sin. Chuáidir liv? For mé choú le gáil thugaí bud a rís COVID so but lucky mé leis an choú chuide just ar fá second an tá gur dhéanam an seo ná Greengraph lechu agus tá mé commise a bhaint just an picture mar just tá mé gachrod ní mé agus tá mé gurí beidir Greengraph áil beidir bheith sé jazz bhar lábh rá dí rit leachtain agus sin right hand out straight right ceanhhain eile chuide hand do straight mai sibh sin sibhanis tá sibh go héintach mu sé chun teachta ráisiéis comhfuil me show yourself you tá sé caint an lá go léir. Well, Liam bhí me caiimé tá mé mar réorthóir so tá mé coineáil súla ruí so ligam genius Jack Cé Jason 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 on scar Seanscoil Jason chatteachchan is se chuide so riamh faoi stóir síílte sa scarb seed savers. Jason ag obair stóir síílte. Well, Jason, what's your contract shock? Yes, Gurv Magat Dave. Jason. Jason. I think Brandon go my Jason. There's a fish on our show now. Jason. I hear. Jaime Greengraph Ella Glachumer Shin, right? Live. 1 second. What cut you? Ian Taylor factor. Okay, right. Too much control want to show reach. So Jason, Tom, you just Abergee Richard as love us in air. So hen do tree. All right. I was kind of wine out of card. Hen do tree. I touch him. Eat the. Yeah. So postella Agumson. Mohinton Thompson or Black Green Graph. Even dog Agum Pigeon. Let me show. To a gam loan, Jason, and win. Yeah. The loan. Yeah. Conado Clog. All right. Must mean at the right Runner. Jason, and ask Conde and Clar who? Neil is asked Kilvantine. Rugame Kilvantine. Okay, yeah. Tom, I got for my post there, Store Shielta, so yeah. The Coney, it Quinn, you know Quinn. Oh yeah, Monaster Quinn, yeah. Sure, yeah, Monaster Quinn, yeah. Bernie, vi tusa make sé an simul veg Oberson Store Shield well. Yeah, Urenta. Yeah. Can me Shielta iné san shop health store here on in Lochorman on Chotman. Cut is on shield is anavatá good. The rarest one. Yeah, no, I don't know. Neil like Neil Ain shield needs more and of like better. I don't know. There's or a couple of types of shan types of I would say flax. Neil she'd a U side and large shin. So I don't know. Neil may kincha cut on shield is anov. Yeah. Captain current sheet in the shield of flax shins on Heritage Park on Shaw. On Shankin.
Oh yeah, in JFK. Yeah, well, in Irish National Heritage Park Oh yeah. in Lochgarman. Oh yeah, like yeah. Dealing with cúpla cranúil or who freshen. The land size heritage tree a cran freshen. Vís a féint ar an telefís le Janie Gary Glass TG Cahar gach lá an seachtain chuig lá. Tá sé sin go hiintach sa mú. Agus bíonn siad ag oréis seáil agus ag úsáid gach rud atá sa tír agus an gardóíocht nádúrtha tá sé go jazz Argene Slachtford agus líonta macha eá ach sa slí nádúrtha bíon taíocht ó bhanda éidir go dtí bhanda eile agus tá sé có himú so tá méid dul amach ag far seáilnis. Dúir ma fáistína bíon siad ag déanamh leit agus bí agus road agus dúirt mé níon dumbal cé fáhfuil tú dul amach ag far seáil nuair tá cuitegéir sa srábáil agus dúirt mé tá sé níos himúla agus Beiidir níos nádúrtha, Beiidir níos Poláine. Bhí me sé breanúir an chláir sin Sheila Gary bhí an chláir cíanna tá gceist, bhí si caint faoin na lehanna agus na an léas tá bhí mé breanúir sin an lá hana, just bhí sé Harbh samú agus fiú na hamaní gin bblion le gur cuairde rudí Tá pisróga ag baint le go maiile. Hagan na pisróga as aigen, ní mailam an úsáid I méle a faoi pisróga má bíon daoine ag maga faoi daoine eile leis na pisróga ach tá fríomh bhain in sna pisróga. Tá. ná anna sim Bais caiileach mé in éair. Tá sé an trad an bblion fa hena céileacha? Caiileach an airgid. Ó ná for éir mé caiileach an airgid mé. Sheila, cén clór é sin? Cén clór? Gary Glass agus bíonn sé réit man le ón luan go díanaíine, so tá sé sáile, so is féidir le mé eáil ach bhí me déanamh nótaí tá leabhar nótaí agam nuair time ag far air agus déanamh nótaí agus. tú de hainolaí ar bháil mar sin? Sean. Clegin doras. Come here, Volok, but I'm éisteach le gachrod, big brother. But you're an Indian and rugby cart bit to Imahan. Is Speeder an issue? She Sean stuck na killa, Ukraine killa. Kai her éisteach. Éistle ma glór. Vincent, to say go over le well in Cardagam will they go over the Met Aaron? Will? Sure. Oh well I'm sure agus ag torch takeíocht na metrolíocht ar na metrolíochttaí. Cadfaí seo a dhéanamh Vincent, cadfaí an tír a heú suas agus fá réile COVID. Cadí ceapan tú beidir an rud a dúirt Donald. Ní Abrán. No, Tom níl sé sin fear. Brónarm. Agus bhfuil éon gascéal agat dúin faoin naimseir. Bhfuil éon deascéal agat dúin faoin naimseir ná le teacht. An seachtain seo tá sé go jazz tearm agus níl sé ag corbáistí inis.
Yeah. In you we look Armin in a course. She term it your own. Yeah. And shocked in her fod, Crejum. Yeah. Okay. Neil meg feck all our forecast. And ish mar tá me gobar gach lá an seo ag glas níon agus ní bheith me ag ar ní bíon me ag fecin cadé an aimseir mórach no tá daine ag dúirt ag nó ag grálam léig me sa pápéir cadé an aimseir go hanahá tá is go úsáidem an siomh met puncaí. Má tá sé freistal ar an mail scoile le Carmen agus nuair a chlisin daoine go bhfuil páiste sa ghail scoil I gcónaí der siad say something in Irish agus bhí sé go an brainte na bhí sé féidir séim lína díise gnom sin agus bhí sé just réon de gach duine so bhí mé amach leis agus Ulmer le Farry and agus dúir sé say something in Irish agus dúir sé an bhacha tú réh asne na haintear agus dé ní raibh flúd a leid agus ceap sé go raibh seo chuige úntacha le óntáiste réh asne na haintear. Fair play dá sin go Tá mé héananig tógáil iarla le géalaige agus ní leiríon bearda leis sa bháile le tá sé cear bliana déis agus le tuigann sé gacha le ocail ach freigraí as bearla bháin go dtí seo agus tá sé sin beagna tá sé súla sin go bhhaile nuair chleisin daoine le gháil géalaige ar gháil mé tógáil le géalaige deir siad don't say something there sir agus what's that in Irish agus ní higann sé ghfuil gur féidir le astraán íanamh Tá focail géalaige ag nachhfuil an bearla ag orthú agus tá focail bearla nachhfuil an géalaige ag but like tucha sé de réir chéile, but tá sé granmar le na an mionna bhíananig páistí ag nation le ní higann siad gohfuil tú an astrú ó cheanga go teanga rud a dhéanann siad go dáidirtha. Thug mé míon is sóige le chuige agus an bhfuil géalaige ag dár chéile? No. Well, Gaeilgeas scoile ach níomh sé far éir mar chuig gur maithé nuair a bhí sé ógach níos sé. Agus níos sáidin tá Gaeilge maithaigh an trúr eile ach níúsáidtar é go chéanta agus tuigann siad nuair leireann Gaeilge ach Minion is sóige leir mar Gaeilge le chéile ingacha agus scrían am bháin bí mar ar bus agus bhí cúpla carte scoile léhí agus just ag caint le agus dúirt chalíon amháin an móntarú agus dúirt mé níhútar bhil cén fábhail féad le chuige sin an rud nuair bhí siad sa Gael scoil ceap siad gur seo scoil seo Gaeilge agus seo Berla Soalia agus sin an rud agus tagann sé cónádútha go páistí óga agus sin an rud nuair tá siad óg má labhraíonn tú Gaeilge lo nuair tá siad óg an sin déan Gaeilge achab. Agus an ra an Jackra cían agatsa go bhreagrúch sé as Berla agus tú fiú chur ceisnar as Ní ragar Sarah as Berla ach má garbhachan is tá séisinaigh freistal ar an mail scoil agus tugann sé gach rud a deireann ach freagraíonn sé an chuid is mó as Berla ach uaireanta sais má támuid le chéile ar feadh tamlín agus just leanmaraí leis an Gaeilge agus duine sé dearmad agus athraíonn sé go an Gaeilge so just go nádúrtha inis tá sé líana dí sin is ach nuair bhí sé níos óige hála sé a lán amana ach Sarah i gcónaí nuair a bhí mar le chéile inarnéana
dragar sí as béige agus komali sin nuair bhí sí cúlach fao daoine sa béidir go raibh timp na háite nó éonrod dahraigh sí go mailige. Níor leir sí bear le nuair bhí in nach raibh sí compordach lónú dahraigh sí gá éige sais chun muidne a húnú le chéile kind of sin rud sí. It's similar like sort of stoke a scale cast atá like being got cost different like agus like branche or stoka do like uncle agus anchini komai will give a gaku agus like I mean she jaguar lower vulnerable like so mé is mó daine atá in a templach le gaige an rud is fear like bhí mis sé méanar ag leir na gaige agus bhí sé 6 an deachar ach mé agus bhí sé carpelóir like agus bhí anna gaige agus tógu tú híon le géalaige ra géalaige ag do heismór Rugó agus tóga mise é leirfol as night show as an chaislamíad. As an leirfol níor sin lom right caiitú imecht ón chora seo sin stoc na killer ras. So go an aske just an French sin actually cehí me se imacht tá me gobar an bhile agus tarrang agam mar dá so bhí sé jazz a bheith céintlih agus tá corpal chóra agat amórach chéan an go an eisce tá corpal chóra agam Ibriam den Institute Ceannasaach na Hurin a gavan na Cíorhain so Malanan ma scríban tú an rud ar Facebook the Institute of Irish Leadership Comhrá' go an eisce go sé a Merla chiefly tú an fógra ach idir lehanné jay ar maidin amach a dí lehanné héinjeg tá corpal chóra Zoom again so sure me an fógra hagat a chéin agus chat oh heag no yeah Johnny machine so sin maidin amach so okay imi lat curry me an fógra and me so okay no yeah fair play my bugus a chéin an that's so tá Sean Connection chur ágail dus cuiní súlar an chat ag an bonna charge agus ar aga go bhhaile den igen eile dola dahí ar géalaige chuig gála an géalaigh is fear sa tír mé sin a chuir síos na fadúdas tá tú caiin fótha Donny Godders bhí mé ag an chudé bhí me rá bhí mé ag an no bhí mé ag siúlú cheachna géige i lech orman ag cuaigil bhí an ihe ag síle agus Bernie agus me sin agus bhí na daltaí ó manscoil garman an agus bhí si déanamh rud ag an bhfuil cosúla nólaigh déanamh sin bhí si aglah radio caigur rud ag an go raim mai acu ar chuí na rudí déan siad nólaigh déan tú podcast a bhí an chuir si ceistar an céan focail is fearlam sa géalaigh is focail é a chuig ola, but it's even though me mar línan sé an bhéal scadaman, seachas scórnach scadaman. Agus níos sin focail is ansalam. Scadaman, this línan sé an bhéal, so smile me. There you go. Rudí astrafa with chumíon sé mína faoi. Yeah, Malash go got to cut bear on Bohra a will and show came ear la walio and skull being she correct go do so vi go han just Larksliv August le Kirsty Zoom agus Gockrod is gargo vacuum shiver stocha by Roddig and Ag Tarley or Lena so is your darling Togiara Kiberbe yeah, I was Leonard. It's long now. Yeah. What a bit of raw. No more Killara, near Gohanama going. For my folklore nua in ye Comhrá' in Italy is the folklore Gaelga folklore biog. Oh yeah. Oh yeah. It's one of them. Yeah.
is actually is féidir le mar tá ein time tá gael nua, you know, fake it even ein focal will hatten to gum, so it's on a similar. Agus tá sé fáil Changlin Puncaí chuma, so bin Devaldrathe O'Donnell agus an folklore biog Changlin Puncaí, agus tá níos mó focal lína nátá sa leabhar. Tá sé just go hintach agus uirtheanta ceapan go raíonn focal ann níos fearr nuair a dhéanann tú gaeilge go gaeilge. Tá sé cosúil le folklore béarla go béarla, like, you know, tá an míú ann agus raíonn sé ann níos fearr nuair a dhéanann tú gaeilge go gaeilge. So tá sé sin anáisiúil agus níos nádúrtha chun focal a uilim, like, you know. Agus pata focal sin ceann eile atá like just go hiantach, mar is féidir le just focal a chur isteach agus tag an lán frásí agus astí agus rudí, is féidir le an focal éáil I bhaim, like, you know. So sé sin anáisiúil chumá, like, you know, pata focal agus Changlin Puncaí go hiantach. Bíonn sé sin Changlin chumá. When I'm handling Changlin, touch there, hard of a house, you know. Yeah, agus an drama agus scaffold, like, yeah. Or bhíonn siad a frásí agus amananta sped le éisteach leis an focal an fóin, you know. Yeah. Go hiantach. Agus na canúntí de friúla chumá. Sin é go ddéireach, yeah. Agus tá app Changlin chumá. Yeah. App. Foundation. Changlin. An phone. Oh, Changlin, tá pleis tá, yeah. Yeah, but it was either my fad, yeah. Ach ma chuann tú just a nasc is féidir so nuair a osclaíonn tú Changlin Déardaoin. Is féidir le just a nasc den siamh a chur Déardaoin, so chuann tú tá 3 puncán agus ma dhéanann tú é sin d'irte add to home screen agus an sin bíonn sé ann agus ní úsáideann sé spás I the to díreacha an siamh. So nuair a chuann tú an app siúil tá sé sin go hiantach ach tá sé ag tógáil spás I dón, so nuair úsáideann tú an siamh féin agus féidir le é chur an bhón, like, you know, so tá sé sin áisiúil. Ansimúil Reviscum sin. So tá bid beagach ag na tá cúpla bomteaging, but fecham sa bhfuil Ursula Vicantír ó an céad drama eile ag teach isteach inis ag an bomte ná curcail léthireachta Urcantrá. Siúm gur béis an tantar is curcail léthireachta dar nói agus lonathe harfa Urcantrá agus tá sé teach isteach ag an bomte. Haltaigh a rééis. No haltaigh chun tosaigh. So I mór me míle mágad Seán agus siúil agus Bernie aber le mór ní bhríon go raibh me just éáil a ríis Níl Jeffar daoine well ní fuil áras mar tá siad chatteach an bmite, but sin martá an crack. And is senior tá chora hart, Cada bhfuil si chuna dhéanamh, like ní bheith inwardly dhéanamh sa saoil nuair tá chora hart. Well, a Seán, you know, rinne tú anna job agus you know, bhí gach spás láin in líana. Bhí sé cin beag níos éasca gomráid. Féic sé beidir baríocht ar flátas agin é seachtain omlan. Sin ban sin as leiscar ar wahab. Ursula chur de níl méid an anthú chluisteáil. All right, slán inis. All right, Bhí fanat ar Ursula chatteach. But the folks are cúnach Ursula. Sí balbhethe, yeah. Mai who? Dr. Lingio a régan. Could you talk to Ursula? Come on. Yeah, no. Cén sort of obligation. Does this an
Cén sort offigation. Sa Christine. Cóirle an uair ag obair ón Kistin, tóga mai. Yeah, sinné. Tóga mai. Tá ursla a chairde tá sí ó bhéal firste ruchas ach ag obair go fada an lá le cóirle an uair nó cóirle an uan agus an mórn agus an dúan níos agam cin bóid an si dé. Agus tá mé mahóní an ardhacha háas. Ar chlíomh goilíon hain. Agus tá inad géige ag an cóirle, so níháin ghfuil éfica géige bháin, but tá beidir birch nó trúir go bra go bistom. So saoilí cóirtláige tá duine bháin láimse fostí chun an chláir sin bhfuil duine an part-time siún tá sin Jason níos agam agus chun Loch Gorman part-time sure for agus chun Lou, well, don't mention the war mar dúrtha ach no tá if go céige an ach for agus is duine an mai but for nílan locht an cai an cóirle an status a Horston duine agus an takeí a Horston duine so sin rud tá mé gobar tá mé agus tá birch cóirle chathair gara agus an trabán tá birch a figi acu agus birch in náralu go mai. So yeah. Oh, agus an forest again. Yeah. Tá gan nua acu in Mel Forest. So a card to just winter nur show group of Mascon Mari an shogus and shoot mar chormager dini Fort Larige chun want an logish chun Lou vi din agin winnachan Tyrone agus Loch Ormond der no kind of kurma gan ágan amach so we get a crack of the spree just much kaint mar sin Cad an crack will card to mission just a guy brain the best chat and hammer fight will kosher big chocker bay agaf sin go féidir an dolan no Winnachan on Fansavalia vocal Fansavalia. Yeah, but Gary Don Sherrick mis go am hen an Tommer fad an job No big goal. Huh? Got Verdi? No big goal. Talk mai. Don live. Oh, Jason Miller Freshen Slán gur mai go Beidir ligament éden agus gachtainna an drama bhí an míle buchas soch felling. All right. Yeah. Okay. All right. Talk mai. Vincent Parolas to so effect to silum go mé kaint a reach Vincent má sin go mai. Yeah. No, gur magad Slán. Míle buchas felling. Talk mai Slán. So well much Ketagi and show winter Brendan Coughlin far session o conde on a she condition far on the fish here and Tavella take me cart than shorn tá sé chuid den chuga áú mar a bhí bliantí ó hen. Go dtí an scilt agus tá mé a Lord faoi scilt an Comhrá'. Yeah. Mission Daria. Jason asked to start video. Brendan, will you chat the shock? Daria. Neil the mic or Shul. I thought she didn't come Yeah. Well, let's get near a mic or Shul. Yeah. User, user. Tadinigan user. In some case, user. Oh, Sean. Yeah. Beidir Roshing. A nation Roshing. Sheila. Beidir. Yeah. Marta Dari or an Google Lehi.
No, Seamus are user in ye. But by Seamus ag teach. Oh, yeah. Seamus. Tasha and Shannon Yeah. Well, Hamish. Neil and Mike are sure. Mike are sure. Jimar Tashin. My to hen. Right. Jim go akan rud yard and ish. Yeah. No McComas technoliac or Molly Berta. Well, tattooing on, Veher and Skull on, so Ubri and Che. Shinna Rud is talky. The Jaron Lay. Or the bin chef we chance Agam just fall a shot because Ruddy a Veheg over. Yeah. Yeah. No, she'll go well 5 big rushing. So to Daria and Guhan Lehi. Oh. Talk away. Yeah. Yeah. A friend on, I mean, Tusser Reaver Gail Lou, Lahanach Facebook. I mean, Tusser Facebook a friend on. Wamga Kele, yeah. No, Tom group of Gail Lou and Shin, we make Kermay Rodamak, we Kirkle Koraging and Shin Cooper Bomagen, and we far as Condalu, Vincent Fagan. Oh, Neil Ahnagum. Astun Dalgan. Astun Dalgan. Oh. Yeah. Oh, Beja Goration, the Tishmahori of Ear and Goelskull, a group. Yeah, well, in Gael, yeah. Apniakame more on a Tarlu and Shin. Oh, well, Laura and Taurig. Tushly Curb Ton Rain sauce the Gael Clash the Oskel Akai Fergan of on so Ton Dini or Ton Natishmahori Giri large Leshna Maris, August Tushly Giri large Leshan ETB. Hulame Shin Hug Katrina Vin Lynn. Oh, yeah. August Hug Shisha Aglev Le Dinegan Raiden a Goeltup, Le Jenny. Okay, I know why. Shocking a heart better. August Shin Scale of Yeki. Neil Sagam and Will Sheed in on for Ignav Ella oil. Neil Lane Kinship go will go meshi the dullest jock some arrest. Ta spas and shin Sheelamak. Neil and Freagracht are in Rin. Forgive I did Jeeve. On Rin Edgicus Chimera, well, Urntini Higgin she'd go will Chang Alice a cheer. Akawan and Berle. Yeah. And Ducker ni small written them Lena now on Nadini Shin Chimera. Beja go will me beg on in Clentop. The lay me and Lower Shin, August we quidge my Jarmata gum. We on Skull Kiri Kebe Anoch. Oh, Neil Manam chapter Animanish Squeal Intok is Shahe August more long tide gente. Dimisherish Fishagam. Dun Queen. And Scully Dun Queen. Vishit Kone Aguna. I'm meeting ID. Hanik na Tishmahori is Jack agus the Comanche the Rusko J. Fang back mate. Yeah, chapter and Shin. Yeah, no. Yeah, to Michigan ear up the end of faking to fit on could you lay. Yeah. Oh no. Ta sé inte táhaach go mé rushing on. Oh, tá sagam tá ag fire na sunray on this. Yeah. Ken goil sé talk to Zoom yeah. Just tusnu ar Zoom agus fog agus an Shin dul go dí an nasc. Sin ar in a mise. Díreach go dí an nasc an Shin nuair atá Zoom tusa. Roscoilch. Yeah. Tá just cúpla deachar ag roisin for láthir so chuir mé
cash domach meeting idea agus pasach go agin is féidir le teachtaiste. So but before go meid sí linn ag gan cúpla nó Okay. sin go má Can sa ga chéine? Mai. Mis faoi Jeffer ag an Jared de voor me de chatach mar níró sé san áid ceart dús so nuair thu mé Honnig mé de cheachtarach an sin oh God tá an rud seo ar siúil just tíach an is. So tá an táibh go bhfuil mé an. Tá Oh no, Thomas go meid sí lena gan cúpla nóméid a rénos. Is má sin. Nach mé daoine eile an tír eile. I dé bhfuil aniu nó. Níl sagam mar thuí meise isteach go lua agus bhí meise géisteach leis na daoine a bhí an ribe. Bhí orthú imacht bhí codeach acu bhí siad ag teagas agus rudaí mar sin. Ní ruach uhain acu. Agus bhí sean an so tá mé cinse gohfuil éan just ag buú isteach le daoine agus go bé feib atá acu a réiteach agus an sin lána sé ra na géirí daoine a grísú. So bhí thuí meise isteach bhí fear óg an agus bhí éan a Lord an a bhac atá sé ag tógú le Gaeilge ach níl ach éan níl ach Gaeilge ach éan so tá bhí éan a rá go bhfuil sé sort Jacker agus uanta bíon daoine a rá. But what are you saying to him, agus so sin just na rudaí a bhí pléite acu Lord faoin na feibanna na páiste tógu le Gaeilge gan takeíocht géalteach a hartar. Tá sé sin nula glonathe muoineán is stoilm agus ar leiad tá bonscoil agus mánscoil fearmhaán a ré so is deas sin tá pobl na Gaeilge an. Agus Daria a carvastú héanaéis. Tá sé be ganing casta so I know a géirí well is félan bhfuil faoi thum hort haar nóir a chléig se no tá is as limnach ban chud is smúd am chealach agus an sin ach fog mé go gailtocht na rinne I bord láige agus mé Beiidir 7 bliana díis agus is as sin a tháinig mo chuid gailgeir dús cha me tréimhse híos is scola gur go chuoine agus tréimhse is scola Núm Dalgan ort Brandon an sin agus tám óhuaig le léana an úsanis so is stochagur so tá a chur fuin in or control le 3 bliana ní mar sin de Casta golóir fud na háte. Tágan an blas olfach an éisce se a chuid cainte de réir mar a míon tú hart. Definitely súsar an tá mé ná peochu súsar an chuideile tá sagad gur nach olfach go thomláin thu. Sin ru é gan eiste gáú an go ham. Ag an úsigéisteach le Urslan sin ní dólam gur ban as deiscar ar wathaí ó agus tá tú an blast lá. No, is oltach mé. Dar no way. Condi intrama. Well, it's fair nyok, meisha. I sure can try. What's a nyok? Nyok. Shun an lasagna mardenya, I sure can try. And you're in nyok. You're in nyok. Well, you're in nyok kefol me, Reynos. Tas a gum. Again, shutlam la tamalinis.
Sin can nu a domsa near hula me an yok sin. An yok, oh yeah. Yok agin your skull. Did I get a big say Santach no like an sang on Peter? Yeah, hula me more last anam or dinna one or. Well, hula me ma organ to ar an ocal CANN agus current to bonus Kilne NNEAC Nyok Shannon scale ar hula me. Yeah. As far dar a banyam Robbie Keenan sure can try. No. So well, let's get something played rud an tá drama the spinner an beg swin vi goni fin ke drama le tá chat chas not le rushing. Tá mé a cur an ID chu hí an shop just le fecal an bélí dollarsta train motion. An go your iPad nor an bidder no. Níl ru cinnte mar bhí sé gobar de inné mar bhí an circa léthireachta agin inné agus bíon se ag gobar de ná ach tá gom de ná te si isteach leis an meeting ID agus an passacle. So it just you know nor everyone to a nask or into ní hagan an apsus the ganivach so no tosi gam meg si len ik young people no maid an shop so jenna si ach leis an ID sin agus that much jenna 5 in a techno leachta tagan Ach nuair a gin tú I te bhí an triblóide go mar dús le Zoom. Sílam go raibh mé ag chuteach na figurí mí ceart nó rudí mar sin. Ach le Jenny a brin sé gachúir. Béidir be an on taithí leis an rud freisin. Agus béidir go bhfuil sé níos fearr inis mar thuí a lán daoine nuair a thosaí an rud seo thuí a lán daoine ar Zoom agus Zoom an tanam. Tá scór an fphobal inis the cail na daoine eile sílam gur cail siad a lán nach raibh siad in an chorus mar Zoom a chur amach. Zoom an tanam atá ag gach aine inis. Is stoilm go raibh an a chuid fiban exam ag an toslach agus bhí fiban ó haimh bhí ceisian ó haimh cuasaí slán agus mar sin freisin ag an am sin. Maar is toch wie Zoom aan hanna féin is kunnam is stolim goús on me oor bháin haarna blianta é agus an sin is stocha víorhu ahrathe dhéanamh go tapi an fórhar an down an úsáid, but tá méid sin appanna difriúlanis gur féidir le úsáid comá bhí me ar Google chats and law Hannah near again. I guess Google, yeah. Yeah, near usage me. Tá galore on an ish. Nuair atá taithí agat le ceanháin just chéan tú right, Sheila. Yeah, cinnte. Agus is dóilm a bhfuil tá trú agam a gcóir Skype. Mar bhí Skype on I wat golín agus de héal ha nóir heochach an pandéim go meach sé ar fád ag Skype ach ní dóilm go raibh Skype éasca golóir le núsáid is dócha do réí nu a bhí ar contasta agat agus gahard ach gur Zoom ní chaigh contas so chuig daoine a dathíar I bhfad níos tapúla, but is dócha ghfuil daoine iste agus Skype came fá nach warmer on ar fad sin Well being magic buintrí sa Skype a gcónaí sa Circle Cora agus ní bhí an fiber bé go réalta. A cé bheith daoine Seán, cé bheith daoine an? Séir sinam. Séir? Mar sin an rud dúsáid me Skype le blianta ach ag an am sin ní rá ach trúr. Je gan ná duine amháin go duine eile a bhí gceist ach thug siad is seach agus bhí siad rá bhfuil is féidir trúr má ceanaíonn tú rud éigen be tú in an trúr nó cethra.
agus sílam gur cail siad amachchan sin go Zoom. Yeah. Tá méach siad chun tosaí bhí aithne gach in ar Skype. Yeah. Yeah. Yeah, well, cai me se ra tá Skype an úsig ó ginne mar cheilech mar tá teilech fod faden dóin fi láthir so cai me se ra níú fiber bí. Uanta bhí fibe ag duine éigen sa córa ach de réir a chéile, like. Cé bheith daoine a bheits an ag an uair céine orsa inis? Well, le ma teilech chéan séir. Well, actually, yeah, but Cheshire, August, níos mó na Cheshire a gceist. It's August Farchi, August. So, yeah, August and Shin, le ma chlan chéan, so ma Yerafar August ma Yaraharacha, being Cheshire. Being Shachter go leiscil. Agus a rééis tá éadsan fod fad an dóin, so Ibrion sé go mai, ní bhíon an tónnig teacham as achamnod. Sinné, agus uanta tarlíonn sin le Zoom, agus bíon daoine róte, Yeah. Is docha the jaisig rodí de rare mar chuig na leon ri Juliana a jaus coma ó hef an Lewis a vi leis an Julian mar salig demli an a hin nívach Julian ma hagen vi fiban a technoliacht agam til le caiiki sinus agus thomme a an clacht a her na Lewis an Julian inis honig an reise a ri nu agus le cur gom proid dúirt siad gur meach an mobile dongle in an fiisina dhéanamh agus gahard ní raibh se ri an ná sinna dhéanamh ba bhí sé hart ar níos lú ná me go bháin agus tá an reise nu atá ciniu agus tomadig trocha megabytes. In ag na second inis agus tá sé go bra tá sé tapé, but is cean am a bheith strahalt le Skype i gcónaí ó heh nuair nach raibh náca Julian maithaigh daoine. Agus an úsáid actually chun cred bheas a chur le scarrt a chur daoine sa deisceart. De chur hen beidir €50 ar an cred bheas agus an sin bhí tú an the phone a úsáid le scarrt a chur ó Skype go dtí ibreacha deisceart sin. Yeah. Agus honnig me daoine nach ro is acu go raibh siad in an é sin dhéana ar mar hampla ar léhan de sire sa rank agus áid Skype agus iad sin ag íoch as an rud. Sarah óras nua is teach. Mar bhí na cólachtaí telefón a fáil golóir airgid ó daoine mar sin. Tá agam. It's cuian na mór bháin bhí bille hart ar céad pont agam a ggur mí amháin ó trí. Mar bhí me ar ag obair leir fan telefíe agus a chur scarrt in a tapí ní hé go rós ar an fón le tamil fada ach ar daoine i dtír channel agus céad pont a tháinig an bille isteach tír saoil. Bhí is stoilm gur hart ar pont ar nóméid a bhí a gceist. Roisin Tá tú dú solas agad. Bhí féile tú a chláiste. Oh, cai tú an fóim a cara at Roisin. Cai tú an fóim a mic. Cur a mic ar siúil. Ag an bon ar chlé an sin tá bun an scoláin má tá river a go bun an scoláin ar héab na lábh clé. Sinné.
Sinné? Yeah, sinné, mai hu. Mai hu. No níag déanta go rásin. An bhfuil mé mai an nóir an éis. Tá tú más. Bhí má Lord nó mé go mé. Tá me trinnig chéile. Yeah, you see, tá écht deanta agad nniu. Is mai, inter mai. Chun take aró an méid sin treblu jagamsa. Marlíonn sin rud a támuid rá. A méid daoine atá ar lína faoi láthair. You know? Yeah. Tá sí dóchréide. Yeah. Agus sin an rud a bhímuid rá le coppla blian ó pen. Ní rómuid in an rud éag an mar sin. No. A chuide an féidir am wat jó céileh má lacham sa Greengrafty bhilig dus an sin arbatáach nó chéileh nach mé No, ní bhé méid ag choranantas ó. Bhain eile a héan a dó a trí. Sin sibh, mai sibh, anhhaid. Tá bar grúgadí orta chean. What? Well, Hannah Baina Grugori Dredsta Mark. Yeah, oh, see their father dreadsa. Well, vi me kaints na me yara her. August ha greg ha kedge grega and they hair sketchy gluen, right? A gulen, yeah. Third say, well, I have to go. It's unfair. I have to go up to get the dog groomed. I says, could you not get her to do it while you're up there at the same time? Do you know what? For Rinnemisha Crina knew, maar near horror game rods na Trorleense me all are you know, dog grooming. Yeah. Specific near vein rodon. So I was like, me kind of a walk all so la ahri and einrod because it rain a dean glass all rinne me earacht an madra and knee so shomer folke agus go foil is stolim go gruig suserin an Gian oh shin be she oh agus it's not like the vein is swing of river ní nach beidir fethe panther agus glacan siad a gorb you know orach like agus tagan sé amach go hamlan glán agus sauce agus gahard but on Prakish a rinne misha but yearach ní is stig sa shomer folke be drimniv na hagam a gor shachtlin any be you know be on gruig or foot na heart just be be on so yeah no vi mer rod no kame a charsta hanish a raglan nach mean shit ar foil ge kyan tamil well Sheelam go Sheelam madu soganya gohfuil sé an folku a ail Sléibhgollen mar sin rud nar a méimmuid ar Mullach an Sléibhe leman eisian is Jack sa loch. Yeah. Agus brasásta lei sin. Agus tú héan ar sa. Oh no. Is job asta. No, mar thuna tú an scéal níl bon ar an loch sin. Oh, Hollamé sin, yeah. Agus sin an loch a bhí nar a bhí fion ag féach uair den tail agus bhí madu sacusan ar hiúil bhí na madi Bran agus sciolin agus hannig sé ar callín álín Cos locha agus isise ag cíú agus nar a thuir sé ceist ar hí dúir si gur chail si fáine gur hit sé sa loch agus léim eisian na steat agus ní ban álín í. Ba chaileach í agus thiontaí sé in a fear éasta
the Gruig Fionn air. Right? Yeah. Because we are go well the rare once you're na hatcha and shaw who is she hig and Charn atá on agus an tanium actual an action tea oh god the wee folk, right? Agus hui sé Jack agus fi sé so vi éidsen in an na nila stogum an ro to the danan na gash no cabe rod but Jardini you know gro éidsen in on a chur rash in a crot hen mar leech og achhaine kunskruga. We picked her on Shoppa, well, Kachan Tanya, Mulcairns. Oh, yeah. Couple of Leono Hell, Tashami Hanish. Yeah. Aaron Drucker. Yeah. No. So, Shinanacha and Madu Soganya, ex now. Well, we Madu Ogin Darabanyam Bran. August Mamayar. Tá mar darabanyam Brian. Agus nuair ra bhí me ag fás a dromaléan, chur na daine as dromaléan Bran ar Brian. Níl me ag mogu. Agus fuair maid an modú Bran, agus chur siad Brian ar an wada. Bhí an madú bug trinna céile. Yeah, tá agam, yeah. Agus an dogan the yarnach her fujara nor a current to Bran air. Oh no, as well Brian on Tanya well Emma Hylock Brian on Tanya Maver Les Nadini Durkisha Bran Patterson August on Madu Brian Patterson. Well sin jazz no the anyam ag akon Madu mar hampla Bran Patterson August fi Madu ella on Darabanyam Chopper. So Chopper Haver on Tanya Maver. Ken your Madu a Theon Chopper. Which on Madu of Agamsa. No Chopper. No Chopper. Kachan Tanyam Boxer. Oh, right. Well, Kenyan boxer, you know. Nero pedigree on our masking on. Yeah, they size Heinz on 57 different varieties. Yeah. And when Maddy Wagat hen a hamish. No, Neil Maddy or Biagum. Ne and Ro Rio. Come on, let's go. And Ro Madu Rio Agat. By Bejer Trocaplino hen. Yeah. There we may award niche hoiga. We are in dull higgin the slate you do her tivla bill first but if you jacker a cancer Fi madu agin a goni nor fi misha ag fas anes fi madu on agus nor hui an madu sin nor a fisha esta an hui madu ella a chop agus an agoni through wine nor fosmid fi madu on agus goji goroshe ko hesta shin groarin you know a horch hig and and that August and gin fi and chalk mar chalk fire but the next time it's ro esta a bit actual lemadu but for while so August being names agin you go near mommy you know kai maduella fe August but neilenish well in crit again I ket neil but begoni fee, but neilenish. But hagen na catch is jock on you know on the horse.
Tagin si this jock agus a ben si a goni am we harpan sin. So is my lum is a eka. Ah, yeah. Tá siad jazz le haar. Thomas tá ag arsle tá inis ceircut sa teachhagan. Ursula? No, ag Daria. Tá ag Daria. arsle a gine, yeah. So tá ceircut tá duine dóibh seán acalam dar bhanam taig an tígur. Agus tá Bert Pushkin in or just Lyra agus Pam agus Cap Allwar Rua door Vanam Aslan in a re Harry near fad. I guess it's mile mer an loganum a winning lesson Kiantur Shaw is Karn Nagat. Karn Nagat, yeah. I guess Toshid fud na háite is annach a daine atá chuirteacha, but támuid na lois. But could you talk teeth here than anam shin, than log anam shin, Carnagat? You know, Carnegie, no? Carnagut, yeah. Yeah, but could you Carnagat? Yeah, but could you hear at all? So shin Carn. Oh, nila song Katia well and Tanyam shin there. Yeah. So I can't you grow catch hard for that. Yeah, nila song Dini. Have you guessed? No. Oh well. Yeah, Neelam Kent actually just it's nog a rinne sé kiel am a goni maar be on maid and quit her team learn, you know, but yeah, but no, but shin loganium na hatcha. Yeah, loganium. Yeah. Ken arch go bailach on a wheelchair. Nor a tattoo a chucks and shanbo her Belferston, yeah? No, nor atá tú ag dul I dro an ospedal. Táid Susan knock ón ospedal agus an cóirle. So má tá shroid camlacha ag chamont isteach go dtíon baile agus casan tú ar yes a gcóir ospedal knock na nóníní. Agus mar a chasan tú ar clé go dtí bóthir an ospedal má leanan tú leat tá tú ar bóthir carna gapan sin. Tattoo at the Conian sin, yeah? Oh, yeah. Oh, go mai. Tattoo an Agalumsa, Tommy or Liska Avenue, an Agala Boher and Chancellor. Liska Avenue. Okay, yes. Oh, yeah. Yeah, Shin jazz. Oh, yeah, August Tagan Shin o Listrom Lishka. Yeah, Shin. So Shin and Balyafaran. Yeah, tattoo yard, yeah. No, Tassogum, Marcaim Virginia, Nacorhi Straja or an art. Yeah. Well, Neil Fogri, Yellogas, Straja, and our estate. Well, Gomalaskin development. He an Eritus Chak o Genya Egan Natana Onion. Take him a nice right. The old Chak the Rock Hig and Corlia. Or Wailat Corha Dahangak. Markai Shave Dahangak. And Tanum Cramkill. No, Shukesh. Crowkill. Cramkill. Crowkill. CREAMHCHOILL. Okay. So yeah, it's garlic. Crowkill. August Kawil She. Huh? Eneki Latsa. So Kawil She. Crowkill. Crowkill. Yeah. America. To crowkill a gull a dro and tattoo Lord Sween Balyafaran. Shin and Tanum in Eki Leng or in Vadago Kilkeel. Oh yes, no, Takyon Shin, yeah, but Takyonella, Balya Ur in Ardwaka Haas. Yeah. The crowd yeah. No, and Takyonella, yeah. But here, what relation the log on him, Naka? Yeah. You know,
Kay Janan and Kintu, Kay Janan and Kintu and Lagan Gaelic or who? Kay Mara Janter Shin. Oh, so ta ya groupie on ta Loganium Ponkai Yeah. August ta Edson Lonitha La Clea August Homaile Shin ta place names NI on. Yeah. So Guji Lejani the Nero Loganium Ponkai Nero Edson and Mon Ruddy o Hui. Oh, Hui. Right, yeah. So hosig place names in Oscar and Rihanna, Lester Viaga Mihola Manin, the injection, in progression. Okay, but and Shaw Ernam Olive, Kuru, Korha, Gahanga, Sus, Ern Bohers Shaw. Ukter Risk or Ukter Asa. Ukter Aska. Squishy Konaku or Baran Boher. Yeah. Kan Kyon and Shaw Egg Bon Boher. Tashi Kart Glor Foy. But Run may Taja, Blintio hen. I got fur make Hanik May or an Anyum or an Lagan Gaelic Ukter Risk. The upper marsh. Yeah. Risk. But Anish ta Korha Ukter Iska. Aska, yeah. Yeah. Now Shin Hanig Shin o place names NI Marvi Misha Jagwailo. A nation and Korha Vishay on August couple of Nation Garraway. Yeah. No, Vimisha Jagwail well vi Jagwail le Loganium Ponkai or Deuce August and Shin Dirch Aids and Go Jagwail le place names NI. So vi me so to sort group of Ibra Aku August being Aids and Igark na Logania macha leg August Tegan Shade Goel Virginia Egor na Balcha Farron in Arja Leuron no Lerskill on. Neil Gofoil. Could you mar a first year of Mac and Lagan Gaelic? Oh no, mar being aids in the Gulf Ridge na Capashi ata on. Yeah. We na log anyamaka leg. So they're Galore Roddy like hearth rolls agus Roddy Marshin a cortor like so Cabay a row Realtus and lay a glacu Olish Fridini so Bajor free DNR no tax rolls hearth rolls. Yeah, like the Land and Property Service can animatar who ask again new we mentioned just a Jennifer bag on Tiger Kyondo von Shen, but the OSNB OSNB is that like Ordnance Survey major? Ordnance Survey NI. So Tashiv Egragul Kapishi on August Ta and Lagan Gaelic on Gofoil. Igor Creighton and Roddy is stoil and mar Kionis na keen on shot Tom Garker. Lord Sledanigan and shot. Be taggart on so dark may Carnaga Lena Hella Olas all and Sha Agus taggart on the shade Claygan Nay on census I guess is Curram Saga Avion ach Neil she kinte the shin Tá taggart on in Uptake Trocket Kuig and Shin own Ordnance Survey agus is
carna gata bhí an agus tagart eile an sin ó 8 so má hen tú na siomhanna is féidir le na nascanna eáil ó héh chuirhheastar tháinig an tanam sin cáhfuil na tagartaí an dó agus níléonmid eile fólamtha agam seachas the resorts of wild cats. So could flee on Tá na pápéirí sa leirlinn náisiúntaim lá clia don deisceart amháin sílam an stufa rinne John O'Donovan na but so tá go leor áisina an agus sin an rud a tamí a rá so being in Mulforeste being place names NI mar chud de Allscoil na Réine being éan ag gcónaí ag Gulfríd na Capisí agus ag ústatú so de réir a chéile tagan éan ar Capisí nua agus being siad well when I say nua ruddy nach ruas acu riu agus tá siad an on secaíanú na log anyamacha an bhealach sin chomai so sin fá go bhfuil mé a rá like being daoine ag obair ar sin golána aimsere I guess it's just gonna sé rá tá sin sort ghlacha mar is iad san na san ó lithe agus caiic me sé rá tagan siad aráis in amman agus a rá actually tá muid a gol leis an legan seo anis mar hannig písa ólis de léime uaháin hí gá anam mar sin agus ní rah siad cinse cén tanam ba ceart a lacha ach tháinig siad ar scéal do na daoine áitiúil sean daoine a bhí an fágtha agus bhí siad ará ó sin an áit ar an áhain a bhí siad ag ní na hédig thula mé má ahar war no má ahar mór ag tracht ar sin so bhí siad in an cinenne a dhéana an sin mar bhí písa beag ólis níos mó acu níl siad cinse just caiith siad ranú a dhéana well tá ceantar an Europe sin trá dar a bainam Chinatown an nélas agam céan fá a bhfuil an lasagne mar Cása sin? Sin Patrick Street, James Conley. Okay. In Akalum, so yeah. No, or Shrides, France, Patrick Street, yeah, and Shrides Fadrick. On lasagne ma bhí on. In Akaleshin Tech. Yes. On lasagne ma bhí ar Chinatown. Lasagne, China. Yep. Neil Dog. You know, Hula man Adam, but when in the land, go right, Russian gumna skill. Neil is Ogum a Hyon, Hula man Hanum Shin. But Neil Hula May could take or Togu and Hanum Shin or holiday. Och Sean, to him, could you give a tar or the flag staff? Neil is Ogum. With Flagstaff. Yeah, the sagum. And we'll in Cartogum, sir. And we'll she bar and Adam. Bar and Adam. Yeah. Bar and Adam is bra. Sinna heel me komach ní Ross Kroga galore rinne me cuirdach Tappy and sin. Say Togu brat on Naravina Lunga ag chop and your contra. Yeah. Dugray Dolgaji on Dogu Albertson shin. Yeah. Yeah. Vi me moher in malach glass the rare actually. Or
nóir hen tú sios gotí well Nílas gom gé Victoria Loch as Gailge. Nóir hen tú sios Victoria. Yeah. Loch of Victoria. Le BH in on het V beter. Yeah. But yeah, no, vi se jazz. Bín se undal cún má hen tú ó on carchlo sin I dro or control. Bín se an cún. Ach má hagan tú or control an te vele bín se nís gnohi is doilem, but tá sé jazz gohorthe mátá an law jazz agus an grain adul foi. But rinne me sort baltún agus medal amach agus heel me amach galore ama agam chacht a rash well a raibh sé daracha. So bhí sé beidir cairéis se seach agus me sé rééis siad san bailach glas goin tá sé beg nach go homlan darcha an seo. Well, bhí a lán daoine bhí a lán skipperí nó captain ar na lunga as siúr Comhrá' a counter sin. The O'Keeffes, the Hollywoods, you know, bhí tradition fada on. Agus má haon tú heag an chapel a Killian. Heag leat Yaakov Akail in memory of the ill-fated Clonal of Newry, which disappeared without trace on the 12th of December. Agus tá na daoine dúchasa as an counter sin. Yeah. Well, shame a warrow will bariach dini as we were Comhrá' then and you. Well, him is do running. He was log and simul a chopped as first year. Yeah. Cash sagum that actually Hamish we Cashlon Ellen nu Cashlon an Wellen atá class agam coma. Yeah. Well, ein tour magad faoin na laganach a difriúil den loganam sin. Castle McQuillan's Castle at Jerter. Yeah. But sin fá gohfuil an letrú sin an Caslan Illan. Yeah. Mar sin come and look like a cord Caslan Woolen Caslan Woolen. But you know, near some Malagis a cord and Tanya and Lagan Gaelic Shinner. Oh. Rock our Nave Malaki. Curshe Malakter Dinin a hurt na Heron. Nor a Wariu Sagart in Ardwaha. August Kamaila Shin Hug Shin Benedictines Hagun Aaron Schmack the Cur Aaron Aglish Celtic. Oh. So ní mai leat Ní mai am sin Well, it's Cumberland. Yeah. Agus dúir sé go mbeadh an papa sin mar an papa Geranach chuir sé prophecy. Ken Congra. An papa seo. Oh, an papa seo. Dúirt sé a prophecy go mbeadh an papa seo mar an papa Geranach. Oh, right. Oh. Well, Béle Vegal. Hannig me se alt níos luthe actually module Jen an loganam gailge gur Ballymena. Ballymena. Yeah. Go word in a eigen an tannoy is like an old word. It's one of Tesco's of Asia. Gur dinne den fobal a hiúle staach not for she'd an tannoy like a microphone more agus hosu siad a glart don shoppa ille ge Canya an papa is dig Tesco's. Yeah. Har an tannoy sin. In you. It's doing gur in yay Bejer. Just cool random like you know. First grammar and microphone. The Pope. Eg Comhrá' Paisley san Aontas Eorpach. Díle agam cén bbliain ar thosaigh sé an sin ach bhí an papa
os cór an Parliament agus tháinig Paisley isteach agus dúirt sé árá sé sásta leis an riléún a bhí agin. Ó ja, tá bh geart is cehann sin, ja. Is agam cén blian. Níos jam. Eis go mar a Jeán. Cén blian inar stoppe na báid ag dul isteach senior. Míle 964 an bhád dearannach a tháinig isteach the Anna Briori. Yeah. Tankar as an Isiltír. Here Isiltír. Bwad ar long ól as an Isiltír. Ah. A tanker from Netherlands, no, an Isiltír. Isiltír, yeah. Yeah, no, is cubalum nuair a tháinig mé go dún dealgan ar dús. Bhíoh na báid sin Cush heh bóthir nuair an bóthir sin ó mé go dtí an uair. Agus, héach siad anna gar don bóthir ag an am sin is cumanlum greengraph a lacha. Well, hug me mar rathair heag an Victoria Loch agus bhí mé Ableton a chur ar na bwad mar hampla the olive, the walnut, the oak, agus bhí eicne agam ar cúpla captain. So mar bhí an tau agam heaglam bwad a glacu ó Jurcan trá heag an Victoria Loch agus béú long eile ag teacht isteach sa canal agus bhí turas eile agam ar an céad bwad eile. Okay. A bhí sé a bhí an Crackton sco. Yeah. Is Kevin mar drachad an olive agus Sturch, Brian O'Keefe an Captain Patterson. John Joe's son, dúirt mé seo, agus dúirt is Kevin Yum, bhí de Uncle Fergie ar an mango sin long eile liomsa. So bhí an Crackton sco. Romania ar an bád fearan tuaireachta ó Charlin Powell. Greenore. Yeah. Greenore Trasna. Yeah, dúsáid mé cúplúr dul go Newcastle. Is teach tagan sé teach caiilte ríis an áitin an hagan sé teach. Tá Caisleán an sin ach ní raibh mé an riamh nílas agam. Yeah. Greencastle, Peter. No, Greencastle. Yes. Oh, an Ferreira. Éirí swinú ar an ainm gealach ar. Yeah, níl mé an teach there. Yeah. Agus Screenore an Greenfort. Greenfort, sinné. Yeah. Greenfort, yeah, sin an Tanya Matar. So, yeah, tá sé go mai ach tá siad tar éis stoppen is mar ní raibh siad just an gibhre a dúirt siad. Yeah. Nílam nach raibh go leor trácht acu. Ní raibh, no. Agus bhí sé luite ag tosach mo bliana an cuimhin libh an New Decade, New Vision document a tháinig amach, bhí siad ag lua an droichead sin gemach siad ag tógáil ar droichead. Yeah, tá sé sin an na fadam blian. Faoi dhearad an ní dúirt se sin éisiúla leis. Agus ar an drochar atá siad ag tógáil ar béis siad ag tógáil dréid th canál an dúr. Mé? Oh, yeah, agus bhí seir an ardar. Oh. So ní bheith bwad beag soithach beag éadaí a bheith abalta suas an canál in a sin. Oh. Yeah. Well, bé áthas ormh go bhfuil méid chun bóthir nua a thógáil díobh ó Monicán nó an áit mar sin go dtí
Liffer, Sheila. Liffer. Tridge. Oh, okay. Oh, yeah. Sin rud a bhí Bertie ará bliantó hen nach táid chun airigedál inis agus é sin a dhéana. Well, dúach sa budget inné nó arú inné. Yeah, but can't faoi ar an tíomh seo? Oh, cáid ag íochas, ná ra is a good. No. You know, so go for húlach le airigid nach bhfuil a gin. Well, thula mé go bhfuair an drochad ag Narrowwater teontas le ócáin. Cuig céad mílte míle. Inné chuir sé teontas. Well, Sean, an drochad sin ag Narrowwater, an bhfuil sin smuoinú dul ar éile sin? Well, tásúil nach mé. Ach, ní dóla mé bhí sé luite sa chápéis sin ag closach na bliana an sin tháinig an Pan James, so ní dócha é. Tá si ag leir fa sin. Well, tásúil agam má churann sé drochad an sin, cai sé go mé drochad tógáil an. Mar bheith na bheith lunga ábalta gol ar óan an dúr agus ar canál an dúr. Tarja tá duine eile chat isteach an isis, mé just chun ligin chat isteach. Online language exchange. So is féidir bhdí goterálo, but be siad sin ag glachu sell ver chora. Sultas an chora jazz a bhí agah, fecham sa duine bháin sin Clara. Kevin, tá golóirí chat isteach. This is Scott Moragi. Oh, that's Scott Moore and Shin and Ish. So this you're better. Eid Golero on your? No. We had online language to group LA chat and Ish Brenda. Okay. Okay. Okay, Slanagi. Dé Vagina Ushla. Connor. My here Connor. Tommy na scera ima hiach. No way. Stevie, to tusser Cunis, give us some better nachhol to Cunis and Ish. Suzanne. Sure, winter online language exchange. Sure, Kirkle Lehorte o Cantor Urchentra, Nuri. So Toshid fi sé de kaintjin sin. Ní dólam go mór an léhorta go ra, but sin cí leile. Oh, well. Rinne sin inné. Contract goni. Ó an leinach ag chat seachanis. Suzanne fósig fanadarí chat isteach. Brian, chuna sa ruí láta? Digwich, chuna tá tú? Tá sin Brian. Vision? Alex? Tom and Sean. Digwich gachtainna chuna tá sibh. Oh, fáilte rá. Jazz. Caithí mé amacht, okay. Gur a méle mágah. Agus Flanagan. Gachtainna is Ursula agus Brendan. Cuine Django modular ruddy imachtaí chundalú. Okay. Tá sé tábh caiimiid rudí dhéanamh leis féidirtí, de glór féidirtí an, so bhilm go méach an craobh chunrin na ggéige chun tosaí an sin. Daria, mágad as an cuiú a thug tú dú in níos luútha inniu chun. Tá sé singa bra ná bhí bortha faig. Agus jazz tú Cail. Agus ar an céding. So Slánaigh Slán go fáil, Rashid, Torah the chain. So KV Dini atá an inis. Yeah, sure. Yes. And Ursula T imacht an wall agus Tá Kitagi and Seanish. Yeah. Dia glitch Brian.
Dis mar goid Conor, chun statu. Tá mé rééis dún tama, bí it mé ag obair mé cheach an margin seo, ach tá an obair crí néis, so tá an sásta. Agus ní raibh tú ag an imimecht inné? No ní raibh, bí mé ag déanamh rodella. Yeah, bí. Is Misha in earlier on that when you hit the certain 3 mark. So bhí Misha is Misha in san comhaontas glas agus bhí criniú an comhaontas glas ihe a réir, so ní raibh mé able to go rud a dhéanamh ar an am céine. Ach beag mé rash ar an language exchange an seachtain cuaing. Beg me kaint foin online language exchange. Kerkelar? So was you gatain an istá an seo? Níl is gom cé bheith daine bheith an seo. Ja si bheitil tá far bhhain sin níos am cé an bon sin go right. Sin tá ban an sin ag an bon tá bat ar cúnas, Tá cúpa duna ar cúnas níos agam mar bhhaileh chatteach. Tá Ciara ní bheolán ag gurí chatteach. Ciara ní bheolán. Alex, tá sa dúgad Alex? Jagic, just Maragich. What's it, Alex? What's on fire? I grew on group Kirkalkara Yeah, club on Comhrá'. Yeah, well, could you mean a lot? COVID. Yeah, ta criniu ta imachti Aline fuilaher. Tag mai. Tlishim se. Yeah, on away. Agus Clara, Dúrich, Clara, Mishi Sean Morocco, Conor and Gilligan, to Misha, be Mishi Shassif Shear again, couple of Bomacha, but be me Ligan Steve should kind of pain. Just Tommy Gary, me the Wakas, as chat the Jangle in Gohara and Chin Brian, as Tusa already. You may free Alex, it's Tommy Goni Gary Large Lesh, so Alex, Major Gary to Beidir choirí tú do cheolar riamhos tugam. Choirí me moch tá chatan sin ag an bon, agus beidir gus choirí tú do cheolar riamhos tugam, the email address. So we'll gachtain an seo ó bhaile lia nó cén áit na bhfuil sibh. Clara? Carrick Dove. Baile Carrick Dove. Yeah, baile lia an seo. Baile lia. Freshen. Agus tá Misha in an Ciara. Northampton. All right. Tony agus Ciara. Tá Misha baile lia, yeah. Oh, so it's not lia sibh, but cén áit not lia sibh, cén áit na bhfuil sibh. Tá Misha teolacht. Deiscard baile lia. Oh yeah, on away. Tá Misha as rat fáin agus caiimé ar dús tá Browner. Caiimé dul hai like bit nóméid tá mé gobar tá mé déanamh gá postana an isis. So caiimé dul le cúpla nóméid ach ba mé arás I like chuckan á féin an chuckan nóméid. So tá Browner bhí mé an seo ach tá an meeting seo run tá risé an a ord or an a no bother. So tá mé chun dulanis ach tá Browner and Brian ach ba mé arás go down. Yeah. Capab go bhfuil a lándaine ag obair ar an am seo mar tá sé I measc an tránóna. Well ná aber ag gurí aon den eile. Sweeney and Angela Merkel go bhfuil tú ag obair. Alex, Comasán Kirkal Comhrá' ar íhéine ag dulanis? Anis tá sé lína fuilethair gach híine. So tá sé ceap gorátá le dig nó dóige go díine gach híine.
Come on. Goni go jungle at Alex agus fecum sa who are meetup.com but níl me so vi mi Kirkester could be well show the real folks got the Alex agus thirteen no Neil so Deborah ag chocolate jock in ish Clara Cole to the Connie Tá mé honey Ramwinish in Appalachian Cahar. Yeah, Rapminish on a way. Could I slatteries and chin on with slatteries bar and chin? Yeah, to she go with them. Yeah. Talk of my I guess Owen Tosh. Rian Neil as Balacliame. Aye. Cole to the Connie Frank. Saskahar, Quebec, Canada me. Oh yeah, Cahar, Quebec. On Príomh Cahar on Príomh Cahar on Cuiga, Quebec. Sure. And I will too is Quebec for her. Dami and Shaw, J no mid Tarisha J Hog and Shaw. Quebec? Then no made Tarisha Margin. Oh, so much. Yeah. You took there's a group you took over in Chin of Rian, my who. August to Brian to say Brian to say le as Connor to as Crahar. No. On Connor Brian. Yeah. Connor Cruhor is on him Domas Gaelga. I know. Yeah, Cruhor. So yeah. Neilok Anamela like Brian, you know. Talk away. August with Keala Tonchin. Stevie call to the Coney. Oh yeah, to my Coney Rapminish. Rapminish. Oh, Winter Macquarie. Oh, should look at Clara McDowell agus McDowell. Sure, to me Jack Clara. All right, talk away. Oh, Nart the Curly Keala strengthen numbers mar Jerha. Agus Keala Tonchin. Agus is iad ma chlár Catracha iad Clara agus Stevie. Oh, there's also cold car. There's a great low. So Mafia and show go right. Huh? Kevin Cole to the Coney. Kevin Sheeran. Tom Carrick Dove. Oh yeah, Carrick Dove. Oh no, clear. Talk away. I was to couple in Chin Neil Anna Maku fecum to Tony. The ban and Chin the speaker August the ban out of the Speakley with Neil Anam Lou. Deborah. Tony McConey in Northamptonshire is Sassana. Come on. Northamptonshire. Yeah. In Ballyblog, Rushton is Anam there. Although. Right. Gus Keala Toncho. An van Ella to ban Ella Speakley and Chin Neil Anam let. Deborah. In some case, Fong Vekmich. Kevin, I should belong on Dini and show. August, do you go Alex? Deborah, Deborah. You'll be checking up. August, Deborah, Cowell to say to Coney Alex. Moishkel. Oh, Coney. Okay, now, sorry, okay, I did. Cowell to say to Coney Alex. If youngless. Youngless. Balya clear. Yeah, boy. Deborah, Deborah call Deborah in a Coney. Youngless. I don't understand. Sorry. I couple fog. I know couple fog. Call Will to Idaconi. Where do you live? Where do you call Will? I live in Italy. Italy. Oh, to Idaconi in St. Idoil. Yes, it's very diffused now. Yes, as any country. Wow, should use it's Kunta Sortu then. It's Kunta Sortu. You're an accountant. Agus Rachel. Right. Yes, you understand. Yes, you know, yes. In the south. Peter, I will sing Gachtana. Peter, Matashi Karkalor, Glachime, Greengraph. Keta Gachtana build up. Peter just Glachime Greengraph is Kermish Galamak, who will shiv Bio or okay, like so Peter Curl of us in there.
Donarm fi Corson Bale Doris an sin a fanóid Cad lá an áde do Right, hen do a tre. Oh. Right, hen do a tre. Sílam gur sin gachtar in sílam gur sin. Suzanne, cáhfuil tú a coní Suzanne? Táim máileacha clia. That's a baia. Cén áit mai a clia? Fibsborough. Yes, tá gachtainna gachtáid. Na Fibsborough. Northside, mai hu. Sí, Northside. Tá sé go hintach. Bhfuil sé fear ihin na daoine sa Northside ihin siad na páistí féin. Níl is acum. So sin mar a cap Jonathan Swift ar an 8 hí stéag. Tá méid má finlas a bú mai hu. Well, look at fágam is siúr fá tamlín más maid of Keinstein a chéile, bhfuil sin okay? Sé Bé mé ag éisteach agus má tá aine eile le chatlasteach ní aine eile ag fannacht le chatlasteach má hagan chuine mé súla amachdó, but is go mai tucha mé ráise agah agus, but chaimimi rithe agus rud an áil le nethe nó jo mé bás, so tá bro. Agus cad is anam dus dis mis Sean marchu nó Sean Sean Rua, okay. Sean came fog Sean Rua or am yeah. So listen, fog me shiver for Tomlin agus be me rash, be me gestruck, Tommy no big brother, be me gestruck. Don. Is Misha Brian. Brian August is Misha on Tagri on online language exchange. Yeah, Brian. That's Bulalat. That's from Bulalat. Agus still fine. Being Kyorko Cobra going gach Kadeen Erlene on a shea cloak at the up the cloak August. Toss gum Connor, August Deborah, August the Rachel and Rachel and from Rachel, yes. Yeah, chat. August Rachel Reggio di Calabria. Reggio di Calabria. Yeah. Yeah, good Rachel. Yes. Bhí si ann inné ach níl aon eile gailgóirí ann. Yeah. Oh, tá bín chorá trí gailga agat ihe ar tróna de chédín. Yeah, gach Kadeen nor taim Dina. Yeah. Well, go raibh sé alta. Yeah. Dana man an chora no Dana mé as Frankisha agus Berla. Ní mé as Gaeilge rovor, you know. Mar tá mé beagnach líafach as Frankisha. So yeah, tá sé ceart go leor é dhéanamh as Frankisha. Bhí mé sé géirí a dhéanamh sa Spáis ach níl mór an bhaoine agam a dhéanamh. Níl mór an tuiscint agam. Béal tuiscint nó clús tuiscint. Tá mé an é léamh réitú amach sin mar níl aon cleacht agam mac. Agus bín sé Jackar na fellamóí éisteacht ar líne nuair tá si de fellamtanga. Ach beidir láig an feici tú mé an. Tá lán daoine ag fellam Spáis ar ag imimecht. Agus tá lán teagnach eile go freisin Spáis, Frankis, Berla, Germanis, Russís, Arabís. Brahan nuair a bhín ceorcail Spáise ar siúl nach mí na ggóhann daoine i ggéirí na Spáise a elam agus
ná is é an burle an príomhtheanga agus you know, so orintanta ní eicem an tarbheith tá baitleis le dulán, you know, mar níl an muoine ag éannig teanga go nua a leirt, agus tá sé lán le daoine an Spáin ó America háas agus tá burle ionach acu hana féin agus leanan si d'orthú ag léirt burle agus sin a Harlín de go ná, you know. Yeah. Tá mise ag iirecht beagán Spáis álam ach níl mé ach ag tusnú, so níl mé líafach níl lán folklór agam, so níl ceapam nach nearna mé an chórá language exchange as Spanish post. Yeah, ní bheith mé éana post ach ag ceann cúpla míos ní lis agam. Clara agus Stevie an daltaí sibh? No. Daltaí óscoil nó meánscoil nó cud? Tá mé san oscail ag staidir altarachta im lína nó agus sprola mé oscail bhaile clia seo. Agus Stevie? Tá mé an manscoil Rathmarinis, St. Mary's. Seo tá mé sa Carú blian. San idir bblion? So. Agus chuna atá i gaiirí le? Tá sé go má ach níl an déanamh nuirí le degan á déanamid, so níl sé. Tá sé go má ach na blianta eile déanaan siad lánrod ach ní féidirlinn déanamid. Agus an rinne tú like an obair Stevie. On work experience? Níl mé déanamh work experience fós ach ag cúpla mí bhí bheith mé ag déanamh seo. Go má. Nuair a bhí mise ar scoil. Leonard. Bhfuil tú staidir an na rangan do hóí ó na rangan sa scoil bhí láthair? Tá mé sa scoil. An na rangan ar lína an bhfuil siad nó act? Bhfuil tú ar lína nó bhfuil tú sa scoil sa frigamh? Tá mé sa scoil. Ach tá sa Clara ar lína an bhfuil? Tá mé lá ar lína agus lá san óscoil ar décéadín agus dé ina tá mé san óscoil tá mo chóirsa an practical mar sin chaim mé beisteach ach lá ar lína lectures agus Ga leiscéil níor coolla mé céin óscoil Sarah? Óscoil Maio Clia. Go má. Agus cad bhfuil tú ag déanamh? An Altaracht. An Altaracht. Okay. Beg just a banaltra. No. Architecture Altaracht. Okay. Yeah. Ga leiscéil. Tá siad cosúil na focail sin. Alternate agus Altaracht. Well. Go má get sin. Bhrá lomsa go ní má inon Altaracht. Tá sé mací sa graphic technical. Rinne méid graphic technical agus bhí sim gom. Se is bralam an Altaracht ach tá sé lán orintanta. An chuirse tá sé lán aimsere, Se tá sé agus má mé so tá sé ceir. Is féidir le a bheith cruthaíach ach a gnám céine gleanúnt rialacha dain ceap, you know, so is féidir le, you know, tá go leor réimse an
beidir Ah. agus. Ní maithíonn sé co-fada nóair bhfuil sim agat san ábhar so sé. So déan tú stá ar like star na haltarach de freisin. Se star na haltarocht ag staidir fergnamh difriúla ag cuma fergnamh tú féin. Frí láthart mar ag déanamh staidir ar fergnamh i London. Is asna agus tá sé an simú se. Céim feargnamh London? Autumn's Walk at Covent Gardens. All right. Yeah. It's group tithe é. Agus bhfuil bud ag gin spéisiúil faoi le ag baint le na tuí seo? Well, tá lán tithe spás an beag tá céad agus dó tithe is spás réisinta beag so mar sin tá siad ar fad curtha ar chéile agus tá sin an smú. An tuí nua iad nó sean tuí? No sean tuí. Okay. Si dénta ní déagachta hain. Okay. Níl sé sin róchean. No. Uchtó héan, yeah. Must be Beagte ábata rá go bhfuil siad sean tithe mas bíonn siad as an níomhís déag. Yeah. Well, is ó mílí se ní ó mílí se seo é, so sean tuí. Cearcolóir. Well, is stocha nachhfuil an caidan céine acu ó héh, an timpachcht agus martáid na tuí a hoogtar aniu, go gahí si rialacha chun úsáid na electrica se leidú agus rudí mar sin, so. Se sé sin rud an mór san altracht faoi láthair. Yeah, an BER, an é sin é? An BER? Yeah, sin it's like chorus gradana a hoogta der tuí. I ggur an timpplacht. Yeah. Mar tá tú ag díalteach nó a ceannachtaach caithfidh tú tastas BER á agus infriúil sé do chuoine céá má is atá teach ag sábháil fuiinmh. Okay. Yeah. Táhaach bhfuil tú ag ina choní I teach freisin. Well, lena again duna ar an Pulitzer Catherine Connolly. Níl. Huh? Oh, well, it's Pulitzer neamhsplaci ón iarthar ó chun duine gaillimhe agus tá gailge áil in aici. Is brala a géisteach le híag leir gailge. Leironn siad gailge go minic sa dáil agus átainna eile. Ach is Pulitzer chula mé ar maidin nó maidin é leirt faoi daoine gandíden agus an aspa Orison a bhí an. Yeah, ach an aspa chunílacha nó forrálacha sa buséid chun doling le leis aspa tuíochta. Is ban an jaasí an lách agus leiríonn si go háinhá. Tá mé sé san comhaontas glas agus tá Catherine Martin ina aran na Gaeltachta inis. Agus tá sí líofa cas Gaeilge ceapan. Tá simachí sa Gaeilge. Tá, tá sí as an muoineáin, an cúntaí na muoineáin. Ceapan. Ach tá siad an teachta dála ag Dublin Rap Down. Feeling mé géanóméid cai mé má charger aldam fón tá sé mar fón. So I will go céine I post
nó an bhfuil sibh ag obair ó bhaile inis. Tá mise ag obair I a theach ceire máideanna gach seachtain agus máideanna bháin ar an ifig I bhaile clia. Ach níl isagam go méid mé ábhailte dul go dtíon ifig más míon an na sríanta le bhéile cathrá, níl isagam. Feic mé sin más míon siad ag chur ar mú an le bhéile cathair. Có fada agus óil tá an cóirle gandal go dtí an ifig más féidir leat obair ó do theach. Yeah, sin é, yeah. No, ní héim ar an ifig ach láháin sa seachtain, so agus an bhfuil tú a gobar fós Kevin. Bhfuil tú a gobar fós Kevin. Ó níl mí sé gobar nó tá mí seo machar scór buchas le dia. Má fear. Tá mé gobar sa Gardaín agus agsúil agus amach ar an rothair gach lá. Ítach. Agus tú féin, Frank, chatáir siúla gotsa? Tá mé sir ar fé trí seachtainna. Bí me gobar trí seachtainna agus sir agus inis tá mé ag tasú trí seachtainna sir. Come on. Agus píle tá marme. Conas a hosnig an sim sa Gaeilge? Bhí Gaeilge ar mo sin sé hain. Trína nó cethir lúna ó hin. Agus hosí mé fáilm Gaeilge J nó hin líon amháin líon ó hin. Agus Frank, an é an Frankíise de príomh teanga? sé. Agus roií mé le Frankis agus Béarla sa teach. Manína. Mahu. sé agus tá Spáinis, Portugalis, agus Frank agam fásta. Is as túiscart na hair an do chintir? No. Níl, tá mé as cahar Quebec I Canada. No, ach do hintir, dúir tú go Gaeilge ag do The hintir? hintir, bhí sé as sligach. Sligach agus condén glár. Yeah. Is é sligach an county in a raibh W.B. Yeats in a chónaí? In our reader? Yeah. Níor visagam fao sin. Yeah, bhí sé as an sligach. Agus bhí a grathar Jack B. Yeats rinne sé an paintúil faoin sligach? An paintúil? Bigam. Rinne sé an Liffey Swim? Cad dhearna sé? An Liffey Swim. Tá paintéireacht dá bhain an Liffey Swim. Ag Jack B. Yeats, agam? Yeah. Ceap mé gur paintéireachta bhí bailach lí is mó? Mar a clia, fasa, na cuil? No, well, tá W.B. Yeats anis cad é an focail as Gaeilge. Tá sé marmh agus tá sé mid ábalta like an cloch marmh a eáil is sligach. Níl is go an focail as Gaeilge. An uig? Yeah, an uig. Ach lachhfuil sé chuirthe sa rank, no? No, No, tá sé chutha in uig is sligach. The bhí sé chutha sa rank I rith an dara cogad damda ach tar éis an
an coga the hog sheet the remains harnash got the sligach. Man ní léine cinnta an bhfuil an curp ceart in san uig ach Foi bus dishat na rank. Sa rank ní ein tú an uig forever. I goni current sheet na payroll atá fága osary. So the rinne siad iireachta an curp ceart áileach. Ní léine cinnta is an bhuair siad an curp ceart. So agus cuma. Is James Joyce a bhí siad a géirí thuirt bháile le déanaine bhí Comhrá' faoi sin samheán. Tá Joyce, Mario Joyce in san elevation. Uig an deas fad atá ige an sin the cuig méid go dtí éiscint cúpla bliain ó hen. Agus tá sé an deas fad. Scuoiníonn gur ceart é ágáil mar atá sé. Ní ra mór an fáin ige teacht tarnáis, really. Yeah. Yeah. Bhí ma ahar lockdown. Bhí the haar gamerscale? Bhí ma ahar lockdown. Oh, sure. Mar tá sé níos éiste ná 7 bliain agus nuair a bhí sé ag i lockdown, léis sé Ulysses de James Joyce chun an am a cathab. Yeah. More. Bhín gatainine ag déanamh rudí nua agus a fellm skillan na nua I ré an tréimh sé dín glasála. Yeah, sin fear, yeah. Is rud maithé sin gohfuil níos mó ama ag chuile chunne. Yeah. Well, seachas na daoine atá gobar ar an front line, beidir. Yeah. Agus na daoine atá gobar sa Ryan lasa hóisialta, tá siad go náthach an sin. Anna daoine go náthach se. Cad a ceapan tú Kevin faoin na sríanta a bhí molta I dús bara donna daoine thar is seachtó? Blacham go bhfuil sé ar wachas ar wachas, so tá mé lánsásta blacha leis. Bhí go leor daoine mítheasta leis faoin slí ina úsáidtear antseanga chun chuirsí sa dhéanamh ar sean daoine. Bhí sais bhí an cuma ar go raibh siad ag léirt le páistí beidir ar níor ceaptú sin ar chorbe? No, níor ceap me se agus tá credan gur ceart just blacha leis na rialacha agus tá daoine ann ag lorug I gcónaí níos mó a dhéanamh céim fá nach féidir mise é seo a dhéanamh mar tá drám eile in an é sin a dhéanamh. So credan gur ceart just blacha leis na rialacha an cóirle ní rialacha. Ceapalán daoine éiste go raibh siad mar prisúnaí in sa theach féin, ní raibh siad ábal dul amach. Ní raibh siad in ann é sin na dhéanamh. Bhí ma antíine leis é sin agus chuig si trasna a Gardaín, seaca uair faoin lei. Mar ní raibh si ábal dul haar lár. Well, the bhí
Dini agus de kuig siad amach an bóthir ag siúil just bhí siad cuamach gan bheith ro cógrach de daoine eile. Agus sin an rinne mise. Okay. Gart glór. Ceapan go bhfuil sé níos massa le haid na daoine a bhfuil san care homes. Ma níl chuirteoirí ceata. Yeah. For ma antín bós I care home I míle lúnasa agus bhí si like gur mágad. Bhí si ina éonar a lán ama mar ní raibh cuairteoirí agus ní raibh sé sin go deas lei. Oh no. Agus bhí dementia ací ach ní raibh ach 75 bliana ací. Sin an brónach. Gur mágad. It's more interesting. Yeah. Ní raibh COVID ací a chanar a chruthóir No, ní raibh. No. Bhí dementia ací agus sin é. Agus cad faoin sucrid a bhí agam sin. Well, bhí chuige daoine ar an sucrid in san cathedral ina scórtaí ceapam agus bhí míad ábata a dhéanamh agus bhí si mar captain ar a club golf agus bhí siad a muith as an sépéal ag seaamh ar an sráid? Bhí siad ag seaamh ar an sráid. Agus bhí sé go deas mar rinne siad é sin, Is duine cutínte a bhí antí mar sin, bhí go leor ag daoine orthaí? Bhí, agus bhí si as ina scórtaí. Well, agus bhí cail si far chéile, na nócadaí, agus bhí sé as ina scórtaí fós. Níor chuúla mé chuthir cáras tú féin? Tá mise in ána scéire in acha le bailá clia. Anna aga mér, Tá Anna gas ar fad? Tá sé go hálinn. Ána scéire? Is bailile beag áling é ána scéire, The fós mé suas ar bóthir Ballyman. Oh wow, tá mise Maconi a bóthir Ballyman. An bhfuil? Primrose Cottage, bóthir Ballyman. Ní leithne go mar Primrose ach de bhí mé I Knocklin Lodge. Hanawha. Tá sé luite idir atmosféra agus brí coolan. Cha. Tá sé site idir de bránam. Tá má antín ina choní I brí coolan. An bhfuil? Tá sé dachar orthaí tuisc go bhfuil chud cáde go léir na coní maileach lia ach de réir na sríanta ní féidir le hí an teir na thrasnú agus níl mór an cáde ach I ggilbhantán. True fisin. Tá sé dachar ar daoine ar cúisina difriúla, tá chunéalacha difriúla gachtainna agus cruthíonn sé deachreachtaí le a chuoine. Tá sé dechar go leir a chuoine yoga a chula mé duine ag an ag léir faoine daoine yoga rágur. Nuair a bhí an pandéim 1980 bhí buchlaí óga arís ceithre bliain 10 nó 5 bliain 10 bhí siad ag tríd a goga
agus na daine óga I láthair na thura na gearan nach féidir le dul go dtí an pub. Meas am ggóil sé rud beag mí fearálta, níl an nachtarthú gur dá siad an níos mar sin, leanan siad sampla na tuiscí. Tá sé dechar arthú mar gunne le chláán agus le páistí agus le postláán aimsethe, níl má héal róghah difriúil inis I gcompráid le mar a bhí sé réomhan daon glasála. Chúg mé gobar, tháinig mé bháile agus tu go mar am fáistí, caitham am le fáistí ach do chuoine óga, tá na bailí sosiálta go léir imethe dómhan is. Tá sé andeachar do daoine mar sin ní leras fao sin. Ach ag an am céine caihamid an rud seo a bhrú síos éon slí is féidirling. Gus ní bheidh sé éascéir curbe. Conas tá cuasaí in Northamptonshire, Tony? Well, tá sé cuiseach mar táid level níos lú, level níos lú, so táid óbalta a dal amach le cos limited the rule of 6, so Cheshire. Really gone Cheshire, yeah. Up to my bhach agus my name. Tá siad ina Tony in Manchester agus tá siad tá firstdul arthú inis má ní lis a cadatóir siúl má tá sé san nót go bhfuil siad ag dul dus ar an level ach ní ag an am inis ní léon duine órá aonrad ach ag bagart. Tá sé. Ach tá oisaga tá má bhínta I gcurcéig agus má drofór I Killarney agus tá oisaga tamáníon má drofór go dtí ó Killarney go dtí a gcurcéig chum má bhínta chum a tuismitheoirí a tuaitara dóibh agus tá sé anna book for Michelle Madrofo ag an am sin má stadan na Gardaí I gcónaí cóbhfuil tú ag dul céim fór agus mar sin. A sí tuairt airad dó? Tuismitheoirí. Tá chuifor tuairt airad do a hiistí inna? Seo. Taking care of my parents. Tuismitheoirí, not that? Yeah. Sure. Okay. Tá si ina chonaí gardan teorin idir Kirky agus Kiri? No, tá tuismitheoirí tá siad ina gcónaí os có UCC. Gahar Kirky. I gahar Kirky, sure. Agus do chuifor a Killarney, so tá turas fada aci. Yeah, sure, sinné. Yeah, shall to she in a coney ilan na kahar of Killarney. Yeah. Agus tá sé Jacker like chuoine atá orthú tuairs fada dhéanamh mar na seic frintí chun sé muile ar chuoine, níl mé sé chuirt ar má antín ar chorbe faoi láthair. Tuiscúil si th ís 7 freisin agus tuiscúil si a gil antáin. Ach I dús an teibh sé dín glasála bhí mé déanamh an sipadúirchtaí ach inis tá sé géir é dhéanamh bhí féin ach freisin tá
tá borthe faoin tracht, agus cluisiom gohfuil golóir trachta timppel brichúlin. Just gur bailach é ó bailachlí a go gilvantáin, agus bín seachfuointe an a gcónaí. Chuig mis go dtí bailach lia, tá mé ná na scéire, agus chuig mé go dtí bailach lia chun cabhrú le cara, agus bhí mar ag ó café ach ní raibh mé ábalta bhí ar an dul go dtí faca stíomhna, agus an café a ól I faca stíomhna, mar ní raibh níl cead go dul dtí a béalán. Cad go dul tíbiste. Agus chuna a raibh faca stifán a raibh sé gnóthach nó chiún nó well, ceapam nach raibh sé ró gnóthach, mar bhí sé ar an Déardaoineg se caite, ach chuig mar fós go dtí na Gardaín Ivy, agus bhí sé sin go jaspód. Bhí sin níos ciúna fós a raibh, bhí mór an ólas ag daoine faoin park beag sin, tá sé I bholach taobhfir de fergan an sin. Tá sé an gas. Ní feice go go raibh sé an sin in ar riire tá sé a bholach, ní go dtí go tein tú isteach an agus tá na slite isteach agus amach tá siad Jackar leimsú in ar riire. Ní raibh mé annach chuair nó go. Nuair téimeas teachgadí an bailile mór beidir san ihe. Actually nuair téim go dtí club an Comhrá' Alex nuair bhí an club ar Oscailt. Bhí mé in an parcáil mo chara farcáil trasna an bóchar is sráid clún mala. Se. Sin an sráid a úsáid an freisin. Agus tá sé sé an asci níos seach de club. Parkál an sin. sé Jackar an éis arnta spása well nuair bhí mé dul seachlaid mí fiar mí anar agus níos luúthe. Ach tá bailachas teach an sin. Agus just get a beag agus níl fiú fógra thar an doras. Níl. Bhí sé ba Gardaín príomhádach é. Well, credan go raibh sé ceangat a suas le Newman House tá ollscoil á clia fadó sin an swinine atá go an céadam a bhí mé riamh ná go bhí drama ar siúil an sin Oedipus nó rud éigen mar sin fadó a hen a bhí déanta ag na daltaí Duine ag an chuir le tú gnóthach. De bhís ag smíanamh go bhhacht an dá raibh daoine sásta an fáine a caitheamh, mar níl is ag aine go bhfuil gaeilge ag duine eile muna bhfuil fógra de hais éigen. Cad a smíanaíon daoine faoi sin? Bhaca mé daoine ag caitheamh másc agus scríochta trasna tá gaeilge agam lá. Cover sin, Tony. Cover to a. No, níl sé agam no de canig mé iad. De canig mé lin. Agus an canig tú iad is sasan a Tony. Tá brona ní cúna mé cad Dúirt mé an bhaca tú iad is sasanna na meascanna sin. Ar an idirlín on the internet. Gama. Ceapan go bhfuil siúpa beag is spédal chun déna gaiileh agus bíon pucín ceapan gur focail sin ar másc focail eile ar másc ná pucín beidir. Níl an cinnte. Ceapan go bhfuil sé smaoineamh go thuntach ag an am sin má tá gach duine a caitheamh an másc agus oh yes, ma baka to like to over to a kind leis vanilla. Was mé sé ag fuáil I ré an dín glasáil agus rinne mé golóir meascanna
meascanna I dachana bailach lia agus tá cara agam á chundé chií agus rinne mé measc buí agus glastíí agus. Nóir. Ní a bhana bhar fad. Agus tá cean well imhain tá ar beirt iníige ar an furin pelle chéine chumin Tomás Dávíse I télacht agus na dahanana tá acu ná buí agus glas so tá cean agam sa freisin cean buí agus glas cean curií ach dearm gur don cumin pelle é cumin pelle áitiúla se ní más curiach é ar chu a bit. Banéon mé ar an cluthe le chéile chuile blin. Well le beidir trí nó ceir blin anuas bhí mé de brana ar an cluthe canis le chéile mothach nó in teach Alex. Hello Alex. Tug an tuta do chud takeíachta do muo Alex. Tá tú ar mute? Yeah, Tommy, easy on the mail. Oh, yeah. Mail. Ligen. James, Alex, tas linja Frankish aget. Kedin scale. Well, yeah, he's a rank, mate. Oh, can I just Frank? Can I La Rochelle? La Rochelle. In Aka leis na farige. Yeah. And you can assess on a reggae. After me, Mohani, Mia, clear for chicken. Have we heard? Ik mo kuds maskana. Cerde? Ein scale is misha crunchies agus an ceir bar? I guess. Cé tosa? Is misha me hain, Cé tosa. Come on. Fan me as spoilpen fanart. Oh, sin an shoppe sa spidel. An shoppe in spidel, sé. Oh yeah, chula mé iad ag léir frisin. Go leis gael tá mo chusan béaldur sé taachtarrás. Tá browner Cearcolór. Cat is anam an shoppe sin, Frank? Spoilpen fanach. Spoilpen.com. www.spoilpen.com. Agus tá sé is spidéal. Che. Et Alex, dis-moi pourquoi le gaélique irlandais? Her me case ag Alex I Frankish. Cén fá an gaéilge. Cén fá an gaéilge. Pourquoi le français, Alex? Pourquoi le gaélique irlandais? Vous la mêlez Colin as an courtacht. I guess in ra le chant. Cursi gras. Finé Cherche la femme in maid is far, maar in changa fallen. Dol me Spanish agus Portugalish mar sin. Tá é an torón máall ar an fá ag lura an cholín agus dúirt sé tá sé tábhailteacht chun a tiisiú Guineadach a ólas an nachlíonn tú an órán sin. Ní chula mé tá sé ar YouTube, fun made. I'll find it. Agus Primain and Chapter Bosca. Ein rud a ceirríonn leis an tiisiil Guineadach tá sé tá fáilte ribh. Sin é a rán grá mar jaall ar an tiisiil Guineadach tá fárig lereg fan agus I caithigh si Tá irhí gcuilige a rá agus agus an tiisiú Guineadach beag sé go húnta lé.
No, I'll find it. I'll find it. Tá an Éireann I rálas agam coolla Okay, mé. good. Yeah. Cad é an tanam? Ó an tanna mé an Éireann an ní lisa gom No. Éireann an ginneach nó ag an Éireann. So Ron Sean knows? Eh? E? Oh, no. Neil? Okay. Neil Ron kneecap at Target? No, ní Éireann kneecap. And will this give we an ban a kneecap? Tá, chuig mé ag Shine. Yo. Ceol chum. Idir blian ó hin? Sure. Forgive me. Rinne siad camcuirte sasna freisin. Sure. Bhfuilm gach duine a chostáil mar cudé an slíomhathe tá gach duine. ó a bhí nó a bhí a gach duine. An slíomhathe. An slíomhathe. Yeah, an post. An post. Go mé leisce. An post, cén post atá gach duine. Bhfuilm a chostáil. The cach mé dahad blin ag obair I Áracis, cólacht Áracis. Tá mé chun páide má leiscéal tá caiimé ligann sa daoine teachtas teachanis tá grúpa eile as siúngar Peter Ontario fan go bheith mé cétá againn láiste na lehan tá si chun teachtas teachanis so is féidir dí ritaráló. Yeah, Captain mé ag dul now I gan cúpla nóméid. Bhí freisin. Yeah, bhí mé ann feúr amháin agus sin an méid. So, well, yeah. Tá sé gan jazz kaint a scéilge. Bhaile mé fád like, you know. Lana ra leis. sé ítach ar fád. Gur míle maithagad Conor agus gach duine. Yeah. Gur míle maithagad. An crack ann. Slán agus slán. Agus tásúla goin tú a feicáil go leom. Slán Clara. Slán. Slán Stevie. Gur maithagad. Okay, it's over. Okay, tá sé hart. Slán Frank gur maithagad. Gadí an céid an seachtain seo thugan mar sin. Kind of a thoughts online language exchange. Yeah, Breish all the sure following show tá nice cuz chat Facebook agus Instagram. Okay, sé. Okay, I guess I can't how do you can make dul fresh who Alex Curry postgum let a hole. A reef but ALEX big meg script here. Yeah, Curry Aaron Clara and Jim let a hole. Gurmagud Sean, Gurmagud Alex. My who. Ciao. So group of jazz and chin Gita. Gita. Okay. Tamu G Lahar. Okay, Peter Kira Sheetson Kaime Slán or Olive. Okay, Slán. Right. Gerald. Yes, Marowitz. Respond to. Tame Gamai to Vishin online language exchange as by clear, but we dini agin o an Idoil, August o Quebec, August o Satsana, Parchuk Sarod. Come on. Yeah, let's on chop. So to dini build rank. On rank. Dini galordini agin, yeah. So to she gemok to nish. Kira slot Jeremy slot not Kira. Yeah, tá five. Neil
ní féidir am an cruinniú á brarm Tá méid brún canapa ach níl sé gaibrú de brarm. Conna só muúir sin sin Alex mai gur má Alex agus sin tá sé imime sílam tásúlam. Bhfuil gachtain an seo ó an chláiste ó go bhfuil ceapan go bhfuil sin. Tá cuarismó den daoine as an chláiste agus tá cúpla cara. Brian McKenna gin teach? Yeah, tá. Okay, Brian McKenna. Sinné. Yeah, so tá cúpla cara gom lasma an chláiste. Okay. Tá sé go má. An So seo gachtain ó chláiste an ann, yeah? Ceapan go bhfuil ag fécinn ar gacéine, yeah. Ceapan go mí léir an. Alright. Ní dólam ní eicem sé inheal ag irí teachtas teach. Bhfuil si ná méid chluisteil? An bhfuil? Yeah, tá mar ábhar. Barhhain agus tá sé tá mé chun slánará le Frank as Quebec. Cén fáthúirta mé amach? Well, tú banteach leis an grúpa seo, níl tú banteach le chláiste na lehan? No, ní dóla mé. So tá mar tá siad sin ag irí an spás seo. Cá bhfuil gachtainna. Ay. Massachusetts, yeah? Sinné. Ach mai sibh. So sin gur sin gachtainna. Is me sé Seán Amorchu, tá sé le chunar na ggéalaige, Canna daoine tá ag comhaibbrú seo, so arís tá sé ionach bhfuil grúpa ó Massachusetts agin. Bhí daoine an sin an online language exchange, mar dúirt mé daoine ó Nidáil, ó Sasanna, ó Hasna, daoine far as Quebec. So bhí go leor daoine páirteach, so bhí sé ionach iad eáil agus cúpla láithim bhí daoine agin ó Kuala Lumpur. So tá sé ionach bhfuil si bheith baint páirteach ag rudaí. So Gita agus Gerald an bhfuil mór an céalaigh ag na daltaí? Tá gailge ionach acha. Ító mai. Fecum said faran sin Brian McKenna. Tá sin tu me sé as muineáin, tá gachtainna McKenna sin anam cuitinta, surname cuitinta ag muineáin. Yeah, bhí me athair as Monaghan. Ach rugú agus tugadh mé Ballymena a gantaí Antrim. Hui me seanna ar leis na mrá réalta nuair chuir siad amón an clochar St. Louis a Mailemanach. Agus tá bant agad níos leis an chláiste na lehan i Massachusetts? Mise? Yeah. Tá aithne go mar Gerard Costello. So sinné, Peter, bhfuil Gita an bhfuil gachtainna agat an sin is bhfuil? Yeah, tá gacéine ag gámó mar rang. Okay, Díghid Barbara, Díghid Patricia, Bear Hill Community, níl some cases. Bear Hill, agus Kayla, os na chóir, Peckham sa Carl, tá cúpla den agus níl anamach os a bhór, but Mary Bednars. Bednars. Ní sí le feicáil ar an scalán faoi láthair as to start video, tá me chun ceisirí. Nuair a hagan Mary is Jack. Okay, tá brónam. Shoot, right, so... there we are. Hi, Mary. Anseo. Well, an rud a dhéanaí mé ná tá mise chun imeachtón, well, bimén seo bhilm green graphic lecu, má tá sin ceart go leor le gachtainna, agus na scéal scapu go bhfuil siad ling, agus fan second, tá mise chun dul i bholach ní mé igurí sa green graph. So, tá mise chun just 2 second am agus lechaid green graph mór.
So mátá sibh ceart go leor beidir gur sibh bhar lábhas an air agus ará díogait. Coffee sin. Right, so a hen, a do, a tree. Díogait. All right. Right, lobby snare. So draw díogait. Hen, do, tree. Which? Díogait. What time? Ken Tom's the law, Tasha. What? All right. Well, listen, bog me shiv by Tom and Motashin Karkalor, Jita, August Gerald, August Ligimishiv, Lurch, and Nikila. Wishing okay? August Kermit wrote a mock goal shiver Lena and Esha, August goal shiv Lefeka. So, Bonnie Salt, August Mila Bakasari. So, Tamisha come dull or Cunis and Esha, August land shift Shirai kind. Okay, okay. So, that's Bula Liv Glare. So Tabalakan Dini de Frula as gak tier and sha in you. So Tashiga Hunta Kerfa, Takupa Kara gum, Andina as Sasna, Agus Andina Ella as Elevation. So Talmudic Chakra Kala Mar Talmudic Kaint in Yelga. So Tashiga Hunta Kerfa. So Peter just there me reinbrod fui marang ta cúpla dino marang an sa so is Misha Brigitte Nigalachor is Misha an FLTA an sa in Elms College in Massachusetts agus time ag moon and the Gaelga an sa don blian agus tá reint Well, díama beag ann. Will Gita and Shem? Tá sí imach ní sí ann. Yeah, níl sí ann fhui láthair. Five technoliacht beag ceapam. So tá sí Fanny me an seo fra bomache feic me an irishi chatas chakarish. Fishy Donna, so caught me a mocky, touch me. Erno's big brother. Either way. Okay, she don't want. Will she let feck all gefallen? Nope, new she she rash. Or while in Lake Curry, you know, will liver go on. Oh yeah, Tom. Just fire my curry and skill. Shaka Chin will party piece again, Yanchin. Brian McKenna will party piece agad us. Huh? No, they'll party piece. I got my car. Barbara, chasmwyd le céile gá blian ó hin I Glen Colm Kill. Nach raibhmuid in son B&B céine gá blian ó hin. Capam. Yeah. In Glen Colm Kill. Yeah, bhí muid le céile an frúisteach, cad é frúisteach as céilge. An Rick Fossa é. Sinna bhfuil. Blian ó hin. Tá sé go jazz luaithil. Down big. Thank you. Right, fact mage, you know, she will end. She no, ni come to Jean to the Villar. Yes, can you get back on? Call Harla the creator. So Sadell, Barbara, Acton, I will Nask agav le Aaron. And we'll have a connection le Aaron. Okay, all right, Scarebit. Aga Tommy Colum Gwelga I Brattleboro, Vermont, le Shanine McConry. I guess Tommy
tá ethna agam leis le geroid. Okay. Circle Cobra. Okay. So sílam bhfuil díad ag teach de ráis sin is tású aga. Yeah, tá sí ag teach. Tá bra cardide. Tá mar riomhar a cóhean déanaan sé an tamar fad do broner. Is mai go raibh mis bhí mis ag explíanamh racha mé ag an pub agus is fága mé iad. Is mai go raibh mé fécant go raibh feibán. Broner nó sin just mar riomhra sin ag mar riomhra. Déanaan sé an tamar fad tá sé cóhean. Bhí ag géirí ceann nua cinach nó rás in éire ach níor tháinig sé leis sin. Beidir ag am nullag ceanúig mé ceann nua dó. Right, well, fága mé sibh fra a ríis agus ag mé sibh go. Oh, he's gone. Tá brunam faoi sin gach aine tá mar riomhre cóhean agus déanaan sé an tamar fad. Ach just bhí ag rá táúpla duine ó mar rangsa an sa. So beidir go méid siad an ann hello rá beidir. So Mary, an bhfuil tú in ann rud a rá ling? Introduce myself, or is Miss Mary? Yeah, so Tommy ag fólam géalga choláiste elms le Gita fhui láthair. Buin mé saltas an rang. Das é sin a clástáil. Agus Barbara, tá Barbara going comma? Gus mis Barbara. Tá mé I rang Gita ag Elms College. Agus ein Jim, let's see, garage. Dúis agus Carl as Glen Colm Kill. Hadrigin a Dinella san rang. Tá mé Mahoney in Vermont. Tá mé ag fólam géalga le trí bliana aníis. Tá sé go just bhfuil libh. Anua. Agus tá Pádraigín a going comma. Is Misha Pádraigín is malam mó rang le Gita agus tá mé a fécin Sadel agus bhí dólam faoin litrach le Sadel sa rang Zoom sa Givra o sa Spring. Rarak. Agus tá John a going comma? Leis na Gansi óling. The Gansi. The Misha Sean Sheehan is has Rogo agus Togo in Boston. Agus Anish Tommy Mahoney in Southampton, Massachusetts. Temple Cade Mila o Boston. Is Bralam Gilga ba Matush Mahori o Erin. Agus Tame ancestor did be Erinak. Americanic.
Agus tá Kathleen a going Comhrá'. Misha Kathleen, Tommy Mahoney, East Hampton, Mo Muntor Gita, Shin. Sin á wrong, is do gam. Tá léir an bheit. Is tá gailge ionta go. So Kupla Focal as Nadine wrong. So Kathy Townsend, Bather Kupla Focal. Is Misha Kathy, Tommy and Mahoney, Northampton, Massachusetts? Shin. Carcour. Let's see, Kehe and Dinella. Will Carl and Shin? Misha? Oh, well, Tashi Carcour. So Takara Nua Agum, Darabanum Carl. I guess Tom with a kind Gominik Gak Shockton, Ta Kirkle Cora, Agwin, Le Carl, I guess Brian, I guess Dahi, I guess Tayanya Agat there, Dahi Barber. I guess Tom with a kind Gak Shockton, de Keadine, I guess Aaron Ina, Tom with a Stader Homa, Maduleshan, Garshgale, no Rudmarshin. So Desh Anava Agwin of the kind of Kayla. So Tom with Anasasta. So good much, Gail. So Carl, Kupla Focal. Guramila Margot, Tommy Mahoney sin elevation ish. So Huig me Harlar, Trocha Blino hin, was Tommy sin elevation, le Fihiblina Nuis. August Tommy at Aulam, a quid Gwelga, the 3 Blina Nuis. Rinna me quid Bio Gwelga, nor vi me Mahoney, Emilio Clear, Kate Blino hin, okay, inish Tommy at Aulam. Agus so spree more agam le get Harrod agus Brian agus na Jorge Ella a yin of Kirkle Cora le Kayla Tommy Jake Stadia le Kayla. KV Tangaka atá got Carl. Well Tommy comporduk I guig changaka inish. Yeah. So you know Caríd na teangacha atá. So Tommy Mahoney sin elvis. So tá Frankie Schliefa gum, tá Garamonish gum, tá Garamonish Elvéisiach an seo. Ach tá an teanga as Myanmar gum freshen. Burmese is no Myanmar and teanga I Myanmar. Bhí me Mahoney agus I gobar I Myanmar blianta ó hin freshen. So dála me an teanga sin. Wow. Yeah. Is Bram an teanga sin mar tá ní léon nasc idir Myanmar agus Gaeilge ach tá rud linguistic céine agus tá sé sin an rud leis an sébhú nó an uru. Tá an phénomène céine sa Myanmar. Tá an phénomène ann. Tuigim dis. Agus Brian, Kupla Focal. So is bra leis na Kelty Glasgow. So Tom Wood on Cordula Kayla, Martian. Yeah, it's Michael na Kelty Glasgow foreign pelle in Alban. Is bralam na Kelty Boston freshen. Sin breig goberbe. Is Monsieur Brian is as country intrama me a discurt na heron. Ach Tommy Mahoney anish is Sassana in Akala Manchester Mancun. Agus rinne mé staidir Gaeilge nuair a bhí mé scoil ach bhí sin blianta ó hin agus thosaigh mé ag fólam arís couple of blian ó hin agus team go dtí Dunanáil gach blian go dtí na cursaí Gaeilge in Glencolm Kill idir scéal nó go dtí na cursaí Gweedore
freisin. Ach mar gal COVID an ijeag mléine, bhí siad go léir curthair cáil, agus is rud intach é Zoom. And rud is farlam sa dón. So yeah. Sin mise. Come on, yes, Gormaget. Agus, let's see, Cadella. Oh, Carl, just Kupla Focal, just on Maclean Ella, Sarong. Diagwit. The Diasmarwit. So just Kupla Focal Futsa. Tommy Mahoney in Florence, Massachusetts. Agus Nistavakti Tatu Posta Lercathi. So Isman Redition. All right, well, Shin. I guess so Kathleen, so it's Kathleen Kathleen Tashi Egmuna Glalanya Homa. So Bader Kathleen Kupla Fuckle, I guess, Margaret, I guess McLean Ella Bader. So is Misha Kathleen Ella? Yeah, Janae. Mark Kathleen Dort Ma Tommy ma winter Gwelge ac le dachid blian vi me in ma winter bearda. Rugo agus togo me is Springfield agus Tommy Mahoney and Shaw Foss. Hussy me Fálam Gaeilge is ní déag octo a hain. Mór an bliana óhain. Ac níl mé lífa fós. Sin. So Hussig to is Springfield new in a Coloston Elevon? It could be. It could be, yeah. Okay. Yeah. Circular. Erin Elms. Yeah, come on. Intig. Le Quinniac McNeil. Oh yeah. Yeah, we share us. Margaret, Kupla Focal. Is Misha Maraid agus Tame Imachoni Isan Meadow agus Ismanam a Fulham Gaeilge. Shine. This problem is long matter. This ball biog anias her fought. En ishtit Maraid. Aber ken ishtit. Ta shocked blian dag orm. So shock blian a dag dish. Right? Yeah. Okay, yeah. So Tatu son high school in East Longmeadow Filahar. Yeah, come on. So on will two egg togal na kursi erlina. New on will two egg dol goody on skull. God. Yeah, so erlina. Ta sus ikke Ilahar. Okay. Circular. Okay. Oh, wow. Agus Mairead céim fá céim fá gur thosaigh tú ag Fálam Gaeilge. Céim fá why did you céim fá gur thosaigh tú ag Fálam Gaeilge? Tusan a Fulham Gaeilge mar ma heglach the Heron yeah. Anna. Agus ví tú in Erin a verum Maca. A rish? Ví tú in Erin
Court. Aaron Court. So Anyaki to Gaharan Gominik. Anyaki to Gaharan Gominik. Ni So like Kui to Kupla, right? So they're then on Saura, New and Ridmarshin. Yeah, come on. Galore. All right. So Gita, Kadak Kaplan to Feen Chicopee, August Kalosh and Elavon. Ceapan go sé anjas ar fad. Tá gacéine an fáilte agus cabhra comá. Tá fós ag, caiig mé fós an áit a eáil mar níl amach ansá ach ar feig seachtain go le. So caiig mé níos mó a eáil tásúla gom go méid mé an dul go Springfield an seachtain seo ag an deire seachtainna. Tá sé anna chóngarach dá Chicopee agus bhhalam é eáil agus cloisiam go bhfuil sé go háling. Ach tá Chicopee an glóite agus tháinig mé arma café don bblion inné, bhíos é Goodworks Coffee agus sin an café don bblion dom. So tá ag buinte tanamhas Chicopee agus tá an cloiste go háling comma. Gus ceiste gom a ddíte an bhfuil tú ann ar Fulbright? Tom ansá ar Fulbright. So bhíos déanaach ag teacht ansá le COVID-19 ach tháinig mé seachtain go le ó hin ach bhíos ag múna ar lína ó Manford go dtí seo ach tám ar Fulbright im líana. So deisíntaach é. Is deis ionach é. Chúla mé mórón ar Fulbright agus na deisina Fulbright ar an radio. Tá lísa nic an brethebh mar clia ar radio na Lifa. Tá sé a dhéanamh agalah le daoine as Fulbright do go ná. Ja, os glíonn sé anna cuid dúirse doing, well, tásúla gom, agus tá deisina ann im líana rud difriúil a dhéanamh. Leis sin a bhíos ag múna an bblion sicáta ach im líana tá níos mó deisina going, imachtaí cultúrtha a dhéanamh, átainna difriúla a eáil agus, aithne a chur ar daoine comá. So ní raibh deise gom búla lena FLTAs nó na Fulbrighters eile go dtí well, ar lína a bháin. Ach tásúla gom go teochuh fiabhs ar cuasaí leis an corónvírus agus go méid mé an ann búla lo I bharsan. Ach tásúla gom go méid sé bhfuil FLTAs I gach stát? Níl siad I gach stát ach tá siad I cúpla stát. Níl a cúigear im líon a going im líana agus bhí mar rangs ag déanamh na hibhreacha pásanta inné. Bhí cúigear a going im líana agus tá ceann, tá mise I Massachusetts, tá ceann in Washington, D.C., Catholic University of America is dóiglam. Tá ceann ann in Montana, Missoula, Montana. Chúla mé an duine sin ar an radio. Okay, éidir go sé sin Jane ní Lusa, is as bailáthe Ghaeirigí is dóiglam. Ar her Kirky agus tá ceann eile in Notre Dame ach níl sé an ann teach go fóil caiigh sé múna ar lína go dtí an nollaig is dóiglam agus ceann eile in North Carolina I Davidson Community College. So tá cúigear a going
Trúr Chalíní agus Bert Bucalí. So is grúpa anna jasid agus tásúla gom go méid mé an búla lo óra bháin. Ach tá ahanana gomarthú mar rinnemer an tréáil lína is gacrod. Ach bhí deithnóir acha an blion sicata ag múna na Gaeilge do Fulbright ach tá cúigar a gcuinge mlína. Simú go agus Carol, tá tú san elvéis, cén áit san elvéis? Well, Tommy me choní faoin tua san éarthar so tána daine an seo ag caint as Frankíis. Ach nuair a chonig mé an seo, céad bliain ó hen bhí mé i Zurich agus Winterthur, so nuair a bhí mé ann dála mé Garamánis. Agus tá Frankíis go sa freisin. Tá Frankíis a gom comá is múntóir Frankise agus Gaeilge mé. Cá mé tréimh se I Rennes sa Bhreatáin Brittany agus bhíos ag fálam Gaeilge ann docred agus bhíos ag fálam Gaeilge sa rank an Frankíis is dóiglam agus an Bhreatánis comá. Dhéan mé bheagáín Bhreatánis ach níl clúdá leid a gom nó chun is gur dearm aon rud I Bhreatánis ach bhí sé gohínteach dá lein agus ach I mlíana níla méid caint I Rankíis bith. So le sin tásúla gom nach I míonn sé I mlíana a tásúla gom go méid sé fósa going ag deireadh na mlíana ach Tá sé éasca go leor, tá sé ag dul eis go tappa. Cíhamí, caiig mé $1 leichanta tíre go dtí an rank chun beidir go dtí an elvéis chun a Frankise thuairtarnáis. Agus an bhfuil teangacha eile ag éineán sa? Is malam Spanish a lauer. Oh, wow. Agus Laríonn tú Spanish Pádraigh sin ionteach. Bhí mé múntóir dachanga I Holyoke le trícha blian agus ach tá mé a scór anis. Wow. Agus cad é an teanga eile? So Spanish is múntóir dátheangathú. Second language, tá brónarm, tuigim dit. Tá git beag Rúsís agam agus Spanish agus cúpla focail I sa Germánis agus Frankis. Dolamar cúpla focail Frankis le Gita fó a mí. Bhí mar ag caint mar jouler na Haimseí agus an Aimsir. Bhí sé géirí, bhí ar an Aimsir láthach, an Aimsir cata agus an Aimsir áisneach a dhéanamh lo. So dúirt mé lotha Tommy chun na Haimsirí a dhéanamh leis an Aimsir, tá sé Greenver, bhí sé Greenver cosúil sin. Agus dúirt mé lo is fós a mí iad. Agus bhí duine éigent ag dul go dtí an folklór Gaelach an cuardach a dhéanamh ar fós a mí, but fós a mí. So bhí mar ag déanamh Frankíis sa rang Gaelga Pádraigh. False friends, sin é go dtíreach. But tá sé simúl is dóiglam na fós a mí, tá sé I ngach teanga.
So the tá fáilte Frank fáinne. níos Portuguese. You got loads of French anish. Cat faoi an Frankish Quebec an diggin tú na daine a Quebec an bhfuil an teanga céine beag nuair bhíonn mé rinne mé dermid gachrúd. Mr. Freshen. Yeah. Yeah. Tá cúpla focail Frankish Quebecois. Yeah. Agus Brian tá tú I Sasana. I mean Sasana, yeah. Conas atá cuasaí le COVID agus gacrad I Sasana faoi láthair. Tá sé a géirí níos massa an seánis tá na Hifrica ag dul an airde agus tá níos mó srénta curtha a bhaim an seo gothair Larfol Liverpool tá alán ancid srénta curtha a bhaim anis. So níl si roháith an seánis. Tá sé mar an ggéine in éiring. Tá. Tá sé a bad níos massa anis. Yeah. Raibh sé ar an táraigh Yeah. bad níos massa. Yeah. Agus in dun an áil freisin. Yeah. Aisteach sin. Yeah, tá sé go hana sé dúna near faoi láthair. Agus bhí gach céine I rith an táraigh bhí gach céine in éireann is dóiglam go raibh siú sé ag déanamh an rud céine. Ag dul ar latent ar staycations. Yeah. Bhí mise ag rá stayhanta sira. But bhí gach céine ag dul go dúna neall ar latent sira in éireann mar is áit áling ach is dóiglam go bhfuil na Hifrica ag dul an airde ann anis. Yeah. Agus ar an seoran freisin caithear deire agus strabán aitina mar sin daine ag dul trasna an teoran go dtí duna ná. Yeah, so níl sé roháith. So car bhá súd an get it. Is as gurcaigh mé. All right, intach. Say is fear in éireann. Yeah, well. Creidum who. Sinné go ddíreach. Ní credan gach céine mar No, is duine an basic mé. Okay. Is as gurcaigh mé rugga agus tóga mé I gurcaigh. Agus bhíos ann don choláiste bhíos I goláiste na hoscail a gurcaigh agus anseo. Tá mé choláiste nelms ansa, so tá mé buinteár kind of as an difriocht rud nua domsa ar énos ach tá ag dul le haig an nolig ar énos Tásúla go meid mé an ann dul. Tá seans ann stopig gach rud ach ag an buinte sa tána hetaltí fós ag dul. So le Comhrá' Day beag mé an ann dul ach no is ascarcaigh mé. Ní féidir na daine an éireann ag taisteal as céid countrythe caithí tú fan I county héanaan is. Sinné go ddíreach tá idir level 3 agus níl siad ná an taistil ar curbe agus níl siad ná an cuairt a thuirt go dtí a chuirde I tuthe comá. So tá
anna restrictions aká anis so tásúla gom ag am ná go tucaigh fios rudí ach cíimiid is tóglam mar bhí míle cásacha inné. Yeah. So it's like caithfidh mé gá seachtain a caithfidh i garantín trísigh mé a bhile. Yeah. Agus caithfidh mé plan dhéanamh le an big mé an dhéanamh imime geomra is dóiglam. Yeah. So tá rudí anna dín in éan leis ag an am céine chun duine a bháin a hábháil is fiú é a dhéanamh. Yeah, sin é go dtír yeah. Agus an raibh ansa ar stéhananta sira le quarantine agus leis an pandéim an raibh ar léhananta sira ar staycations nu aon rud jazz ansa. Ide te bronórm, but caithfidh fé mé amach. But fiber bit, Mary, fiber bit. Slán leis. Slán. Iarrod an raibh tú ag caint mar ní raibh muid ag in a chlisteáil. Níl muid in an tas a chlisteáil. Ach tá de béal tá de béal jazz. Nope. Gone. Níl éon. Tána daoine an seo san Elvis a dhéanamh staycation, tána daoine ag tá siad sa bháile, tá mé sa bháile le 7-8 míos inis. Siocán amach. Fiber bit, Kathleen. Slán leis. Agus a Barbara, an raibh tú in éireann an nuaí? An nuaí ach ní an I bliana. Bhí plán agam dúil idir scéal freisin ach ní jaachí mé. Tásúla gom an blian seo chugainn. Féidir linn dúil a rís. Ní sé freisin. Tú féin? Ní raibh mé ann so an blian sin bhí an planana a gom ach ní raibh mé ann. Ní raibh mé ann túairscáil ó taiiste le dhéanamh. Ach chas mé ar Barbara an nuaí ag Glen Colm Céal bhí grúpa beag ar an mór. Cad é an focail le fúisteach? Brickfásta, brickfásta a scéalga. An brickfásta. Bhí muid le chéile ar an brickfásta. Bhí mór an. Tuck Geraldine. Exactly, genau. Tuck Geraldine. So, bhí mé an ceithre nó 5 uair I ri le ling an mbliana in nuaí. Capam go bhfuil Gerald an cúpla bliain ó hin freisin. Ní sé an caint bhí sé an freisin agus eile an seo I Glen Colm Céal nó in éireann? Misha, Barbara, an jarna tú éon cursa ar Zoom le éidir scéal? Tá mé aníis tá mé I 3 rang. Ag Elms, ag idir scéal agus Gael cultúr. Oh yeah, ionach. 3 rang le seachtain. Tá mé an gnóthach. Ionach. Can rang le Gael cultúr? Man level le
Tá muinteoir is Paul Right. Capam. Okay. Yeah. Yeah. Tá mé deanú cursa le Gael culture freisin agus Carl agus Gerard. Yeah. It's cursa maithe. Tá sé anha tá na rangana difriúil ach is mailam deis agam an tá deis agam. Yeah. Zoom in time. Yeah. It's rod in okay. Yeah. Yeah. Intak. Agus an bhfuil planana ggéine dul go héiring an bblin scuing beidir chuna gailge cleachta. Nuair atá gapra Tásúlagam. Nuair mín gacrad críicnithe, bhhálam dul go dtí contaí an Gaillimhe an Ganamara agus bhá tá fun bhancéile freisin. So bhhálam rudí dhéanamh leis an teanga agus rudí dhéanamh an teanga bio a chuineáil. So bhháling bheith inar gcónaí i Ganamara sé míana gach bliain mar hampla. So an gibhrí an seo san Elvéis agus an Sara in Éireann. Bhháling ach cífamid. Tuigim dis. Páirín an bhfuil ann airsa dul go héireann tar éis an pandéim beidir chun cuairt a thuairt armsa beidir. So dul go Bhlam a Éireann court Bamwalim court Guji Corky. Ínteag sin Tá bhí mó sin ahar on Corky. Shin Sean ahar on Corky. Ínteag Corcaíocht díd anmha. Agus John is dóigh glomsa go bhfuil fán airsa dul go héireann leis an gceansaí. Yeah. An bhfuil? Oh, tá bhhálam dul éireann tar éis de COVID-19. Tuigim dis. Tá si bhfuil an cuairt a thuairt orm. Cuairt a thuairt orm beidir. Cuairt a thuairt orm, visit, mise, in éireann beidir. Tásúla gom. Mise go má. I ggurcaigh. In Gorky. Gorky Aru. Anmha. Sin é go dtíreach, anmha. Agus as cad faoi gach céine an raibhsig in Éireann hena féin nó an bhailibh dul tar éis an pandéim beidir. Bhí mé in Éireann 3 uair. Ní dig 8 a dó agus ní dig nócha a seach. Ach ceartanis níl mé ábalta a siúl go maith. Bhí mé a dul faoin scían beidir in mí
hip replacement. So is Stacker plans the Dana? Yeah, chicken dish. Keen out an air in a rev too. Time ma clown o slagach agus o Roscommon agus tá kilcahar agam Leitrim. So Vimer an sin agus himán mar gachford. Danmar gaslan le Shaachtan in Alor. You say our else. Wow. Sin da creta. Agus a dita an KV dini atá ide rangana. An will got in an shot ide rangana. Níl gacéine an sa rang. Le cúpla yarrow, yeah. Right, tá sinna go dtíireach. Tá trí duna dhéag rang san níor nón. Sin an rang atá a going an sa. Ach tá rang a gom leis an choláiste de glan tosahori agus tá trúr a gom sa rang sin. So tá difriocht mór idir na hifrice. But tá sé das eáil go bhfuil daine ag fálam Gaeilge an sa. Agus tásúlagam go bhfuil siad ag buint anna bhas. So no, is rang iontaigh iad. Tá sim móracha sa Gaeilge agus sa cultúr comá. Agus actually ar maidin bhíos ag déanamh cur láthir era agus, you know, an cultúr time. Bhíos ag timpeall fan second. Le come on ar maidin. Come on. Bhí gach aine cur ceistem faoin come on. Now, ní imríam imáníocht nó commógíocht ar churbe. You know, now, you know, is a gom cadíd na rilacha agus na rudí mar se ach má ecin aon dus macarja in air an big siad ag maga fum. Má ecin siad mise leis an cumán. Bhíos ag dul timpeall leis agus anna is an cross brida is dóiglam aspeil an the St. Bridget's Cross is dóiglam. Mar tá sim mór ag gacéine an sa cuasaí Gaelach agus is star na hair and is gachra. So tá sé jazz na rudí sin a dhéanamh. Mar you know, ní raibh is ag an rang sin a rá sé caintlo cad é imáníocht agus commógíocht. Agus haspáin mé an slitter dóibh comá. Ceap si go raibh si sé cosú le baseball, actually. Well, ní an sport, just an Leroy Dewan. An Leroy Dewan, yeah. Yeah. So tá sé difriúil, you know, can an taobh eile eáil, like in éireann de gná múnam I bhanscoil agus you know, reintas na daltaí níl sim móracha sa Gaeilge mar caiigh siad iad a dhéanamh, you know, níl sé agus in Massachusetts, tá lón sim in Massachusetts I Gaeilge, yeah? Tá sim móra an sa. Beidir go bhfuil na daoine John, tá you know, cad é an scéal in Massachusetts agus cuasaí Gaeilge. Tá sé go híntaach. Támuid agam Montori anmha anseo in Massachusetts. Chip Costello is anseo agus inis agus inis Chita.
agus tó cultúr Gaelach mór in Massachusetts comá huge rod mór is hé an Gaelga agus gachrad an so like tá an gansi a gutsa like Ireland, you know, is rod mór an yeah. But tá Dini Galord Hanig O Erin, Massachusetts, Boston, Springfield, Chicopee, Worcester, Pittsfield, August, yeah, I Dini O Erin and Gawcod in Massachusetts. Yeah, sin fear sin é godíireach tá anna chuid daine ansa ó éan nó le éireacht éannach so mar a dúirt John is rud mór é anse. Come on. Masoshiv. Come on, Margaret. Well. So Korean scale hulle met den eigen kaint fi ammoníocht sin. Tus gra Gila go to gehinta go hef ammoníocht well. Yeah, no. Ní sin a scéile gurbe bhí ag grálóthe bhíarm chur láthair a dhéanamh ar maidin faoi cuasaí Gaelach agus éire agus gachra mar sin. Agus bhí ag dul timpeall le cumán ach ní imríonn cumá ar imáníocht nó cumógiíocht ar curbe. Agus bhí ag caint lotha faoi you know, má ag an aon dus ma chearlag na cord an bhín siad ag maga fum ach ná bhí sé das caint lo mar dheanna. Like tá na bhídacha ar ólas gom ach nílam go ag éidir sport ar curbe. Oh, right. Well, a cardja tá fear weachtas, mas smile fannacht agus beidir dia richerála daoine eile tá sé teach de seachan is Los Angeles. Tás rami teach seachan is Los Angeles, but mas smile dia richerála agus then féidir le $1 seo an drám dearnach le córa, be córa ag teach an críocha ag an uirclaig agus so bheith sin took well she belig parchak agus goration parchak but this ligame shaki reno agus mas smile Chiguchirolo, but no Mahtad Jeffrey dinner bait, Nobby Burha. So that she leg, a chuck this jack and ish. Quick Jaku, she will get like Mayaku, Quijaku will dini folum. One chip salt, one sheet salt us and Cora. Yeah. No, so come on, go. You should get Tito agus Garrod. Pedro Vekimishiv, Amikinchella. Go hire a Brian sin who's a Maya Manach, Neil Shock who's a Boharum. Yep. Jenny. Slant. Er fast second no go. Hoplesh na moniacht. Right lad, is it? In ban, all right. Ke mucho get a nation Il sagum Kate an sin? John Murku on show Renos. Hi, ke holto. Tong mai. So Mila magat san faijar fad ta ad le chula horta ta tardolin. Oh well, no be burher. Gina, to see more one to solution agus information parchuk. Kick a water static fanak talentin. Táman sa go dtí mín an bealtainna, so yeah, tá cúpla mí fáca gom. So tásúla gom go méid mé an níos mó eáil an sa just cí mí cad a hardóig amachcha se leis an vírus is gacrad. Yeah, táman sa go dtí mín an bealtainna. So tá mé buint tan agus mí buchas as ocht an cuire agus an deis. Tá sé tábh caiispáanta daoine go bhfuil an chéalaigh bhfuil is teanga idirnáisiúnta agus go bhfuil muid mar luúin sin faoi ammantí daltaí an seo an air an bíd go no not Irish again you know but so cóhéics nar a chuirú é cóhéics gur teanga go bhfuil teanga nach bhainean leis an scoil amháin is ionach an rud é go bhfuil an chance sin agin.
Sinné go dtíreach bhí é caint mar lei sin actually agus córá fithe comá leis an dram ará gom maden ní ra ag déanamh it was diversity talk agus cuasaí nach is scacrad agus bhí é caint mar córá fithe lotha agus ceapsí go raibh sé anna spéisiúil fad. On away. Come ceiste chuir na daoine Massachusetts. Tá mis agus John fá ansa. So tá an virtue goh tá John an Éireann nó tá John Massachusetts freisin? John? Aber arís. John Sheehan, cehfuil tú. Bhí mé géisteach le cúpla nóideach hin bhí sé anjas cloistáil weid. A cheiste bhí agam ná an bhfuil an ghaeilge i Massachusetts le fada bhfuil grúpa a go bhfuil tacht le chéile agus cin tanamatá an grúpa mátá. Oh. Well, ní esagam. Anam cé grúpa. An míon tú ag caint le daoine eile i Massachusetts as gaeilge an bhfuil grúpa agah an. Oh, but tamay in an rang le Gita de Kadeen de Elms Colosha August de var tam with on via grupa lawa gilga le Zoom. Come on. Yeah, August creating ta grupa Ella que made up ta in Amherst, Massachusetts. With Amherst Irish Association. All right. Agus tá gaeilge sin chomá. Yeah. Íon tá an scéile. Mathú héin John tá gaeilge álan agad. Caithe go bhfuil tú déanamh anjob leis an rang sin. A bhfuil tú sin le Fulbright? Tom, yeah. Tá man sa im líana. So, yeah, tá rang ionach a gom agus daltaí ionach John. Nor atá an rud seo ar fad thart an COVID ar fad thart cammuid bailú le chéile agus sprí a bheith hagan agus céalaí mór a bheith hagan agus rodíontach nóir tá si go dtíar thart. Sinné go dtíreach caihamid. Teoirí mé chuirdíomh don céad deir seachtain na Gaeltachta eile aganne. Oh, míle buchas agus déanamh míad an rud céine. Sinné. Anna bhar fad. Slán lib gur míle Slán mar sin bhí sé ionach gascúla lib. Lína lá mar sin. Ramóna feicim an sin thu. So cétá agam mós mo chóir an seo? Tá sagad cé mise. Dar no way. Ramóna ar bhfuil leat a pí a caint sé dhéanamh an sin. Níor bhathir se. Ban ruúd go dá ach níl si ruúd in neamh. An bhfuil éon eile ag teacht nó si gachtainna aniu? Míle agan. Well fanna mé cúpla bomate agus den glacha mé green graphic an cúpla bomate. Hai Peter, ceú héin a fadar? Mis go má? Agus céas tú a fadar, cóil tú do chónaí? Well, in is tá mo chónaí am lá clia. Bhí mé trocha blian is asanna ach leis an dín glasú tosig mé ag gabar le mo chuid géilge. Tá ag freastal ar an rang le arge ar an dóna. Ah, right, go má, tá sin íontach. Tá sin. Bhí sé freisin le rang le arge. Right. Yeah. Bhí arge ceapí bheith gceannas ar seo ach bhúil rud éigen é ar an luan agus bhí ar dul go dtíon ospidéach tá sé mac arís buochas le dia ach bhí mar imníoch ar feith tamlín ach sin scéal eile. Bhí timpiste air? Bhí téimcréige sin hála go agus ní aon den agsúla se chorbe ach chuir siad stinteachchan tá sé teachtahaile in jobh so táid fíormhuiocht don ospidéach do chuile gunne ach mar is fearr sláánseú le bín sé snáb agus bín sé
tá sean achlí go jo so just chuir sé inú ar an íramhars agus nó tluisian tú rud mar sin freisin bín tú ceappa Beiidir gur COVID nó rud ag an eileán agus ní lis agad dar ire. So aberlum a feidir cehfuil an rang. Tá tú ag fálam gcuilge le dram ag cahar na angel óhhail hat lia. Sinna bhfuil is rud granbra tá na ranganna go héintach. Tá sort mé sin nach chlustal. Well, sin Jacker says the teachtain Sunday evening. Yeah. Tá na ranganna go héintach tá the material tá sé go héintach agus tá is muintir anhá ard is winter muintir intach agus tá ansasta leis an rang. Gur a míle maigad a sé sin ará. Is bralinn hain ard is duine deas is duine lách agus crinse a chrí is Jack in ngachród a dhéanaan sé agus is bralam sin. So yeah, wali sé galore áhar galore materials le chéladíh chonig mé sin agus céfé daoine atá sa rang agah Ramona? Céfé daoine atá sa rang? Birch, Jenúr, tá Jenúr agah van? Beidir níos móna Jenner. Wow. Agus tá tusa in Éireann agus tá Ramona i Los Angeles, tá sé gahar an angel, agus tá mis sé faoi láthar i Virginia ach bhí mé i gahar an angel rih seo, agus is as an bhfuilin gar ó hóchas mé. So yeah, mar dúirtú tá dahan an eisteach ar fad. Agus is cum cohfuilimiid. Leis an COVID ach well tá mé má bháil ag trí nó ceathair grúpaí géilge ar líne mar inis tá mé má bháil Tom ima cléin I Glasgow na Trinóide agus tá circle córa an agus tá circle córa eile a tháinig mé ar Facebook. Tá cúpla duine I Barcelona agus Madrid agus sin ar an sahan agus mar sin tá alán jeisina agat géige leat ar líne is. Tá sé fear an dhéanana tú gardam, an dhéanana tú féhardam má tá am agat níos GNI. Má tá cuiidetas na grúpaí agat an féidir leat Beiidir iad a cheola chum iad a chur I riamhfast nuair atá am agat ní léon Jeffar. Chuirí mé mar riamhfast is Jack in san chat an seo agus feice tú agus níos GNI ní inis ach nuair atá am agat Beiidir. Go seolthe tú na grúpaí Barcelona agus áitríal agus ballóid gach duine le chéile agus bei lista fada agan ag an deire. So CNAG go leis get CBeag CNAG Los Angeles ag go leis tá is roiige gmail.com agus jofa mis antólas an sinúirtá an tam agad gur míle maigad fada. So céir tá staidir a galasta na trinóide? Go leis go bit tam scríban is. Go mé caiint Ramona. Ramona Storín. An bhfuil madra agad. Taisce an seo bhí taisí in choú. Taisce sin anam all an do wadra. So tá madra ag Ramona agus taisce an tanamatá an madra, tá madra agamsa agus rirá an tanamatá an madra agamsa. An bhfuil madra agat a feidir? Ní madra agam. Tá ag déanamh mastrach óliacht folitiúil. Well, inis tá sé sin simúil faoi láthair. Tá sé an cínte go tu géir sin dhéana. Well, tá sim agam ar an ábhar sin. Nuair bhí mé ág bhí mé ag staidir matematíc agus riomhra agus bhí mé trocha bliana ag ábhar I London sa chathair na London. Agus an sin tháinig Brexit agus Donald Trump. Agus chap mé sin Tá an spéirigh titim. Sin bhfuil sin rudí amadach ar fad. Agus bhhailm well tá sim agam I cuasaí éireannach. Agus capan go méid
Brexit ag gahrún an rudi bunrachti, constitutional settlement. Agus Beiger go méid an tuiscart, go méid achrán freisin. Mar sin tá sim agam sa cuasaí polítiachtaí agus how do you say democracy? Déan lachas sin democracy, déan lachas. Agus déan lachach democratic. Ag sin ceist eile céirt is déan lachas an, agus bhfuil déan lachas agan in éireann in áíre, agus tá mé lang cínte nachhfuil déan lachas in áíre agan in na Stáit Aontaithe faoi láthair, tá rud éigen eile an. Agus beidir nachrá an riamhach sin scéal eile. Ach, níl muidir dul sa tro ceart, tá sé sin soléir. So, ahrúla déanam go minic nasc idir atá tarlú dan mór agus atá tarlú sa teanga. Nor bhí me múna an teanga bí me ag smuoineh tro. Agus is cuman in faoin am. Má tá muid chuig nóid déanach airisear nábach. Má tá ag múna cén táime ní dearann tú go bhfuil sé 17 nóid tar éis. Mar ní bhíon aon éanna caint faoi 17 nóid, is cuma tá sé timpeall ceathrú dhearann nábach. Ach nóir tá muid caint faoi tro, bíonn muid caint faoi siar agus hir agus an lír agus tá muid anchénta faoi sin agus nuair a smuoine mar sin. Is cuma cé cho tapaí is a tá muid ag dul. Tá muid ag dul sa tromi ceart. Ar dul go máil agus dul sa tro ceart. Agus sinna tá tarlamh sa séan mór. Agus ceapan go bhfuil bant ag teanga leis an mion agne atá ag daoine. Agus tá rudaí le tuairt ag bobbal gaelach don chórá ar an dahan mór. Agus muid ag smuoineh ar bhealach éagsúil, féad túramí éagsúil a chóirt de híre eile a chabhróchlach. Ní hééis sin dorá bhfuil na freiglaí go léir aine, níl ar nói. Ach ceapam go gabhraíonn an teanga agus an mion agne tá sa teanga le feibanna a réiteach an seo freisin. Ramóna is tóir, an féidir leat a rá linn faoin deireadh seachtain na Gaeltachta I gcathair na Angel. Cé a thosaigh an deireadh seachtain na Gaeltachta I gcathair na Angel. Tá an freigra agamsa, tuigim. Tú féin. Sí Ramóna a thosaigh an deireadh seachtain na Gaeltachta I gcathair na Angel. Agus Ramóna agus mé féin hiamar síos cúpla bliain ó hin, agus chunran na Gaeilge le chéile dar ire, tú féin agus mé féin, agus tháinig cún agus rinne mar éis sin ar fad. Agus dás sé. So, ní mé tuairt seansteid leabhart, aber éad rud gur míon leat Ramóna an sin is cumallum. Ní léine géisteach na bach. An bhfuil tú gobar na léontí seo. Could I freeze? Would that be that was roche. Cos le roche. Tá roche like kestana. Cabron orm. Ní níor bhfuilm eagla chur ar aine, níl sé sin ceart a chur a bheith. So it's rocha, Tammy rocha or rochum? Tá tú roche ceapam. Má tá tú rá gúil tú frozen tá tú roche. Cos leis an scanán. Cá muid gaeilge a chur ar an órán a bhí sa scanán? Let it go. Let go. Imach. Let go. Imach. Díle sagam. Cá muid gaeilge a chur ar sin. Tá coláiste lurgan íontach a chur gaeilge ar na hórán as béarla. Is brala. Lig do dul? Beidir. Lig do dul. Lig do dul. Imach. Slán leis. Gojo. Díle sag ní bin an canan ní cuairt an bheith déanamh rudí seafateach mar seachar lína. A feather a rastal tour and deireadh seachtain na Gaeltachta a bhí agan le déanaí. Go má. Dastal mé. Bhí si go himseach. So an rá tú I rang le Seamus nó le Barbara? Bhí mé sa meán rang ní sagam. Seamus mar sin. Seamus de Bara. Seamus de Bara, sinna bhfuil.
Forest Kirkconnell. Sinné. Agus or ví for skul a ra goilgas here as Kirkconnell no as Oichkintel no ra mascon agat. Well, Togo Mishes a German, Marshall. Wow. Marshall Okay, now Romonox to hen. Niro ein gega agam. Vi me mamuna I blá clear to rest machem I galost strad kivin. Agus vi orm in Carchastis again of Marshall vi make fallen gelge. Agus but as dire ma ahar. As agus is as Belfast ma wahar Marshall. Right. It's even an gelge ula. Yeah. Agus no ve me ag muna in Lochlia chuig me go ran a ferste. Agus it's even ar fad an gelge Tierconnell. Is bralam éisteach le daoine a bhíons ag labhairt leis an las sin agus tá éidirm mar tá bua agah nach bhfuil agamsa. Mar tá mé géirí Gaelic a ólam faoi láthair agus tá sé bhád níos éas go díobse a Gaelic ólam ná mar tá sé domsa. Agus bín airdeag míú domsa na difriochtaí nuair a dearann sé dom agus ar an sé dú agus ruí mar sin agus amatí dearm tá sin mí ceartna nó tá sin ceadí hús an sin agus tuigeann sé go má agus is breal mo chuí a bhíonn sé é. Ráta hús le idir scéal in Nglan Colm Kill a riamh. Well, vi me mar leint Sarah I meán fáver agus chuig me go den Colm Kill ar fá lá. Nímero I get mar tá second is school simagam sa chat wedus corme chapter tiki igra an natsa an chat sin mar bhí me sé gin chat an team rod faoi Jerry Milo an tal is it Flasham an Cora goil seki go an second ní costa sa bunch le Airbnb mar sean go the torch agad dúr dómh martá sé so níl sagam cean rudí fecham sa 8 euro an rud agus in ar si bheile le Airbnb fecham an amateur. Níl sagam ceach ar hála sé sin. Okay. Beidir bhfuil si déimi fao seo. Bhí rud éigean faoi haach ní chóir am a bheith gin sin céir bhí sé rá mar beidir bhfuil sé príomháinseach. Ach nach bhfuil si contúirteach in áíire an idirlín, détá a bheith ag rárod agus ceapa go bhfuil sé príomháid agus níl aon den ag géisteacht. Ach amantí bíon, hí uair nó rós maiile agus tá gohan an se hagam agus thulamar thód. Chúlamar an Cora a bhí agad a stór, bhí tú caiintear a gohan faoi haach. Bhí léon rud príomháideach níos mó. Déanam sa Jarmad, bhí mé caint le Dhearford, tá muidir caint fí nuairtá COVID as an bhealach beidir fannacht é hall é chundalú, níl seach sí an bóthir len cúlaí na putá bhúile. Yeah. Cháirde, just ceist agam díobh, ceist fistrú an féidir lom Greengrafad lachadíh chun é churmach agus siúte an grúpa dearnach de Cora, okay? Agus ná just hartfá beidir beagnach beidir congracht an dearra beidir cuaig chuna sé an féidir le mis agus cúpa den eile ó fuan Cora ó ar an Cora chataisteach agus nóí. So Dar nóí. So sin má sin cear golóir le so an nu tá níl sé cear golóir tá sé tá. Tá bolí far bolí marrá. Tucha mé tá se chu mé héana a bhúcha ón Greengraf agus Greengraf a lechu den trú agah sin. Cén fáil tú chun tú héna bhúcha ón Greengraf nachfuil tú caiinslinn. Dar nóid tá caiinslih agus dúirt Ramona dúirt si is motheach is leat é a cheáin amar bigger bhile é tá cóáú sin nó tá mag. No an rudatá tá mé beagnach gach Greengraf eile so cai mé
éú, so just tá mé chun mé. Má tá tú ngachring gra fellach a tú bhelinn chumá, just le chum na féna bheitán. Bhí mé in ngá cean agus then thug mé fiidear hiic mé conas mé héna chuir bhlach, so eisian amach ní. No chuir tú héna bhlach a stór. Bí mé bhlach. Abracadabra. Ispini. Ispini. So just for a second, just we may look at this corner on screen. Big more shoe. Guess 1 second. Bí nádúrtha. Right then. Yes, and sure. Hand, dog, 3. Can I win at a hand, dog, 3. My chef. Marianne na Shaponi. Siachan, Sinead. Here, what is your green Martilena? Fanga vecchi shop. Chuck me rasherish, 1 second. Agus cá mé Mahilena hasponti freshen. Oh, Kurt Agatsa. Literally dead. Oh, I did a los muertos. Cos le sawana tacht. Right, well, shop. Neil Pritchiock, Tossagum good fraza in Aaron Gohara, the Sheikh Conde, but Chuck says, Immature? 1 second. So if I can do love. Oh, and love. Yeah, and love. Darragh agus tá nóí tá sé cos le Banksy agus chuir de George níacham. Níacham, níl mé an éléh tá brónarm. Catú léh amach dún. Lá, bhlá. 1 second. Lá. Chucky Armlaw. Oh, Chucky Armlaw! Oh! That's a sin go ahead. That's a good head. No, far as far na choni Jacon and Chile call you or have the Gilligan Mitri Scully, agus Darragh, agus Marchinda, but Quivon, agus Michael in a shape for her Blino and agus Canny me, so we should Taracon. Year mask, agus Canaway me. All right. All right then. That's again. Mr. President. Agus cenóí go leor daoine an seo hé. Gealam dit. Tá meh se sin ar bhesc agat cínse go ganócht daoine sin. Yeah, le ró mé leis beidir fisteróid mé chaile an scéal. Right a chuirde tá mé chun mise chun imachtar for tamil, but bé mé ras bhána ísal tá mé géisteach le gacrod. Tá sibh sé géisteach lumsa ag caiin. Má deir tú gháil tú géisteach le gacrod ní bheith Ramona caiinse churbe. Tá gacrod tá Ramona co-oscailte sin ba chuma leihí. Yay. I shouldn't fear that either. Piece of crack. Right, listen then, fog me super for Tom Biog. I make on need be a catag of Ishtaklam and Tom Shaw, because Michelle a wheel oil. Okay, so Arash reached. Ramona, inistum fuin the wrong in a arge le the hull. Agus na wrong in a lumsa, agus a rinne to in COVID. What a rinne to an COVID. So, tá cuig rangin a Gaelga gach lá in COVID, Zoom rangin. Wow. Juluin, J Marge, J Cerdine, J Hina, J Donny. Oh, yeah, cuig. Sinead. Cuig rangin. So tá tú ag fólam beag nach chuile lá. Mahu hain, sin íontach. Agus cén sort rangan a iad. Gramadach no céirde. Juluin TEG sta there. J March Dan agus Scaleta. Íontach. J Cardine. Sus. Oh. Tá sus agad J Cardine. Jardine tá. Fogra. Yeah. An folklore, tá muid déanamh a folklore Jardine. An folklore. Agus Jehina Gramadach. Yeah, is fuair gachta na Gramadach. Cá muid a dhéanamh níos spéisiúla ar bhealach ag. An bhí me smaoinmh inné, bhí mar a caint faoin séfu,
agus just bhfuil se mé go bhfuil an séfu bhealach cosú leis an knappe mute an rivere agus bhí mé ag gúsáid an focail stuff ag kaint faoi stuff faoi séfu agus an STF agus mátá an S leis an séfu nó T leis an séfu nó F leis an séfu tá cosú le mute an sin agus just dhéanamh beagání níos spéisiúla do riine na daoine óga go háirithe. Peadar, ceiste go mórta im lá lia, bhfuil mór an daoine ag labhairt Gaeilge ar na sráidine i máile á lia, leis an tuiad? Well, ní leism ach inis tá sais leis an COVID Ní léon duine caint ar na sráidine. Tá méid fannacht sa bhaile, chéim go dtí an choláiste 2 uair sa teachtain ar an luan agus ar an cédaoin agus tagim arás. Ach ribh sin ribh an level 3 níor chuala mé géige ar bith im lá lia. Mór an trúie. Ó go ham déanam iirecht nóair a héim bhhaile ar sira agus ní ra mé a bhhaile le cúpla bliana inis. Nóair a dhéanam iirecht is féidir a caithe tú a dhéanamh ar bhealach go dtí daoine gohfuil tú ag teacht agus comhfuil tú ag dul agus chun spúla le daoine so caitú bheith agraí so níl sé ngacháid tá Gaeilge an cínte agus fós amantí ceapan daoine nachhfuil tú le trust nuair a hostín as níon tú le Gaeilge. Ceapan siad beidir bhfuil camera i bholach áid éigen agus bhfuil siad ar an camera agus go mbeidh daoine ag magah thuútha faoin na gcuid Gaeilge nó rud éigen mar sin. Agus mar sin caithe tú a bheala amach as na daoine. Tás inis dearan tú gúil tú dul isteach go choláiste na tríóide 2 uair sa teachtain? An aíonn tú slán? An aíonn tú gúil sé slán dul amach in am COVID? Well, tam cuaramach agus níl an daoine ar an dart agus uaireanta bím ag tamáint mar tá mé dúchrá an Sanimount. Álan? Just sin go háil. Agus tá mar rangana an bheag tá Beidir daoine an sa rang ag mar sin tá déanam with scapa social to social distancing. Mar sin ceapan go bhfuil sé slán galore. Slán galore. Inis tá na béalana dunta, tá na títarna dunta. Nóair a hála sé ar dús chuir sé inú oran agus ar an dain mór ar nói, agus bhí mar a brandúir telefís agus bhí an nuacht ag teacht amach do réir a chéal agus nóair a hiic tú ó fán tá sé seo in áíre agus hiic tú ag puinse níl an dain mar an ggéine, tá gachród ahraí agus hiic mar sin agus in bhfuil sé sa chligan béidir bhfuil sé san air. Mar tá sé in ngacháid agus ní éadach sé bheith in ngacháid man bhfuil sé snéir agus bhí feibsí sarghaoine agus bhí stras an agus bhí anolalas an agus bhí daoine áirithe a thug inspráid dom an bhean sin san nua héalann Jacinta Ardern bhí sé iontach ar fad mar rinne si go scioppaí. Dúirt sí ihar a héin na daoine, ní cuasaíocht na míochta, ihar a héin caihamid na daoine a hábháil, agus muna hábháilann tú na daoine ní léanaach na míochtán. So bhí an ceartaicí an sin, agus bhí daoine eile i dtíortha eile, agus bhí na mrá chun tosaigh an uair sin. Agus bhí mé ceappa go raibh sé go maithe éireann. A réile a feidir. Tá sé Jackar an éireann mar well, níl border on leis an tuiscart. Sin feid faoi láthair. Is féidir ag dul ó Sasana nó Alban go an tuiscart agus Déadtá é sin na gúnas mar dhéana Jacinta Ardern ach níor hála sé sin. Bhí sé oscailte ag a Calafort, bhí sé oscailte ag an airfort níor gún si déad agus ní ra aon na tástálan sin a churid. So
ach an teoran nach bhfuil an idir sipéin agus na sé thuas sin scéal eile. Cad é cheapan tú a chorlói as seo amach le sasamach agus le gachrod atá a tarlú cad a chorlói. Bhfuil tú dearfach nó dúiltach? Negative, bhfuil tú dearfach nó dúiltach? Well, Fuoin tauchaí. Tom níos dearfach. Smashin. Well, tá oran níos mó, and we need more years of peace. Yeah. Agus an cuivan leat na triplóidí idir. Well, tá ma seocha hain blian díos. Agus Tá tú ballóíart. Agus bhí mé sa tuiscart. Nuair a bhí sé ag tarlú? Nuair a bhí sé ag tarlú. Wow. Ach dúir tú gur thosaigh tú sa dhearmán? Well, ní raibh mé an, bhí mé an ar mar léanta saoire, hangamar a rí arás leis an saoire. Agus nuair a bhí mé Jeblin 8 díos, bhí mé im má cléine tróide, bhí sin 7 agus bhí na troblóide ag ré. Is cuivan lom anwa, Bobby Sands agus, Scéal anbhrónach. Sinna bhfuil, agus bhí mé tuairt cuairt le na má cheanmháthair I deireadh, agus bhí muintir agam I Belfast freisin, agus is cuivan lom iad an siller. Okay. Tuga mé reisiigh sin in óideáin a ceistir dús. Cén áid sa dhearmán in rá cóníart? Munich a bhí mé I mo chónaí. Ramona, bhí tusa sa dhearmán. Cá rá tusa? Bhí mé I mo chaidúir. Bhí mé ina chónaí Heidelberg, Germany. Áit an Jelse. Le 3 blian. 3 blian. Sinné, come on. Mai who? It's Áit Jas Heidelberg. Seachtó sé go dtí seachtó ní. Bhí sé banna gan am céine? Níor bhfuil sé blid chéile ar bhúil. Bhí mé sa dhearmán ach bhí mé san airport agus níor an mé bhád an sin a chur bit mór an trúi. Dearann siad ghfuil an tír álan ar fad agus go bhrealam níos mó amach cafan sin. Chonaic tusa Peadar níos mó den tír in éireann ná mar a chonaic mise dás mé sa bhfuil an cear, dás mé níos sin ach. Ní dheacha mé go dtí an tuaisceart a chorbit mar bhí agla orm, bhí fatsis orm. Agus bhí grá agam a gcónaí don Ghaeilge agus ar mo chár nuair a bhí mé ag múna bhí rudí scríofa in Ghaeilge cosú le fág an bailach ar a bhainneog agus scris bóithreach chun na mara an cá seo ag a tíomh. Agus bhí agla orm dá méhanna gol thar an teoran go méoch na saidjóirí ag breanú ar an Ghaeilge agus go gapadéis seo an nóid. Mar sin nach rá siad a smaoinmh Gaeilge sin antanga atá ag an nóid. Agus bhí fetis ar an faoi sin, so chonig tusa a bhhad níos mó ná mar chonig mise. So ní féidir dul reis, ní féidir gol siar cahamid dul raibh cahamid bheith dearafach. Bhí contas Twitter ar feadh tamalaí níl sag muid a fós an agus Irish Border ag Irish Border. Ó bhí sé sin granmór. Bhí sé granmór ar fad, bhí sé go hintach. Agus bhí rud ag na chuir sé amach uairháin, níl sag an sé ó si a bhí an, níl sag an céhí a gceannas ar. Mátá sé begéisteach in sin tú an céhí an. Chuir siad amach rud cos le Peter and Jane, na leabhar Peter and Jane. Ach bhí sé bunathe ar an teoran. Bhí sé ionach granmór. Okay, so ba chóirú in na stói
kaint beganin foin weilge I gahar an engel. Hánig mise an seo agus nóir hánig mise an seo níl sagam céhé blian. Fihe blian, well níl mé an níos mó me Virginia is ach bhí mé beidir fihe blian I gahar an engel. Bhí mar cepi bheith hanar fe gábhlíon agus an sin dul reis go héann. Sinna dúirt sé. Ach sé sin rá gur ás mo gasúr a níos I gahar an engel. Agus bhí an machchas sinna bhí seisnig freistal scoil nathí I maiile an tír I maiile an lia. Agus bhí gaeilge aige agus bhí gaeilge ag galíonn bhí siise in níán Uisreacha nó hínsreacha ní cuimhin le manis. Bhí Barbara mar múnseir eici nuair a bhí si an. No, bhí Barbara ag múna daran nuair a bhí sé sin an. Ach nuair tháinig mé go carn an engel níor smuoinnig mé gaeilge dós. Just saol nua, áit nua, agus thosa mé fólam Spáis mar bhí Spáis an sin. Ach faoi dhearra bhí fun orm dul reis ag an gaeilge. Mar thug mé faoi dearra tá mise ag múna Sepáis mar bhí mis Sepán, bhí mis ag múna Spáis mar bhí sé agam agus dí an sin. Agus cén fá nach bhfuil mé ag múna ma hanga tain mar tá gá leis mar tá tanga driblóid. So sin an uair sin just chóirdigh mé agus bhí grúpa an sin ag arna agus tá siad fós an Celtic Arts Centre agus chomrasteach an sin sé mo múna rincagus rudí eile mar sin agus bhfuil mé le móna agus an bhirteach an thosaníomar ag smuoinmh. Mar an áitin ará sé bhí banrín hasan ar an mala agus bhí rudí eile nach rá cinálí narúnach agus bhí rudí eile tarlú. So an sin bhaíomar chunar na gaeilge agus hosí na rangana an sin. Agus Haring Ramona is seach mé ar an géad deir seachtain na gaeltachta an sin. Agus níor hiic mé cad a bhí gceistam. Just ní rá taithí agam ar éon rud mar sin roimhe seo. Agus tháinig na Americanig seo isteach. Agus iad ag géirí gaeilge ólam, agus just bhí inú an dainarm, agus cuideach agus gaeilge wathachab. Agus daoine ar nós Ramona agus bhí gaeilge aici agus chuisi go dúna agus ordíonn siad do chraí agus tugann sé misna chuid. Go bhfuil daoine ar fud an dana fólam. Faoi láthair tá rang agam an seo, agus tá fearr as an idáil, agus is bretha bheith. Agus tá sé fólam cé go bhfuil difriocht leis an am. Tá me sé ag múna an seo ag beidir I séchlog nó mar sin, tá sé I lár na híhedá, tá sé sin ag fólam ag a dó chlog. Mar tá grá imagine, mar tá grá aige don teanga, agus tá sé sásta é sin a dhéanamh leis an teanga ólam. Mar sin tá éilemh amach sin, agus tá grá mór don teanga. Agus sin an rud is deacra domsa, tá sé éasca ar bhealach an seo. Tá sé éasca ar bhealach ar líne. Agus tuigim go bhfuil an dúthláin is mó agin fós sáile. Leis an teanga a chluistáil ar na sráidin. Tuigim go se bhaid níos fearr ná mar bhíoh se. Ach fós. Camuid an náire a chur sa bhosca brúscar. Cachamuid gama leis cin. Tá maithar tafan, bíige caint sib se agus dúna me se doras. Oh my God. So, Honor fao sin. Right. So, tá sé fós a tafan, tucha méid teacha. So, a feather, bhfuil tú in a hónaí I bhela clia cé bliana? Níl mé an seo ach trí bhí. Bhí mé I mo chonaí I Sasanna go dtí Lúnasa. Bhí mé trocha blian I gabhar I Sasanna agus ar feadh trocha blian ní raibh focail géige ar bith agam ach I mí Marta thosaigh mé ag gabhar le mo chuid géige rinne mé Duolingo.
agus bhí mé ag fechant ar Duolingo agus chonig mé teachtarach ó ard agus sin an fá a scríb mé riomhfos go ard agus sin an fá bhfuil mé ag freastal an rang Conrigéige LA. Ítach ar fad. Tá ban sé ag taine freisin leis sin, chuir siise an fógras ar Duolingo. Cúpla bliain ó hin bhí me ina gúra taobh mu de chahar an angel agus chur mé rang le chéile agus fiúil chalín isteach chalín óg áil an Desiree an tanamatáirtí. Agus dúirt si, bhfuilm gaeilge ólam, ach dúirt si é as gaeilge. Agus dúirt mé lehí, ach tá gaeilge agad. Agus dúirt si, níl gaeilge agam ar chorbe. Agus dúirt mé, ach tá tú ag leabhairt gaeilge. Agus dúirt si, tá beagáín agam. Agus dúir mé chorónam tú do gaeilge ar Duolingo. Agus bhí inú an dahan orm go bhféadach duine é sin a dhéanamh. Tá sagam nach bhfuil Duolingo furfa agus bín daine tuairt amach faoi é seo agus é siúd. Agus cín se caitheadh siad níos mó daoine a hafada agus níos mó fuman a chur ar Duolingo, tá sé sin an. Ach tá sé dá riire a rinne siad an teanga. Slán bhadra. Bin rira. So mulla míad a rinne siad agus tá go mud an Gaelic inis tá Gaelic hús freisin agus tá muidne faoi láthir ag gobar ar wordreference.com sin folklór agus tá muid ag cur gaeilge ar wordreference.com freisin a se hamach. Tá Ramóna ag gobar leis lamsa agus tá daoine eile ag go láistí im laileachtaí agus náidile eile ag déanamh an obair sin fair plégob. Agus sin cinál mehel atá arsúil. Ach tá go leor léacra in san pobl seo atá agan. Tá Kevin Scannelly in an srodí le technoliacht agus tá Argent sin agus tá Ramónan sin agus tá Tuhéan sin dáíire. Éon duine a bhíon ag ligint na focail as an mail. Tá siad ag sábháil antanga. Agus tá samgóil táhacht leis an scríbhnóireacht agus tá táhacht leis an léthóireacht agus choíonn sé sin go léir. Ach tá riire leis an teanga a chábháil cahammuid na focail is cuiile amach. Agus dá riire in éireann na daoine a bhí in éireann agus a chuir scoil in éireann, a dreislar an scoil in éireann. Tá gaeilge acab. Tá gaeilge sa chligean. Tuigeann siad é. Tá na focail ar fad an sin. Scríobh siad eistí. Tuigeann siad conas é seo a dhéanamh. Ach tá feití sarab. Agus tá náire orthab. Agus sin an rud a chachas muid a bhris as seach amach. Is fair is sin five, allwar. Cadí na chláracha is fear leatsa ar TG cethar nó na scanán is fear leatsa nó na háisina is fear leatsa. Well, bí me géisteach le nuacht gachlá. Agus ní hiigem céige faoin géad. Ach is even nám na canúinte a chostáil agus tásúlagam go méid ar fá níos mó am go méid mé a bheith ábalta a hiiscint. So mar sin generation. Brian sé, well, bhí clár an sa BBC Northern Ireland faoi a Nazi spy. Níor go mé sin, cad é sin? Well, ní cuihann an anam a bheith bhí. Cosúil siad gaeilge. Wait, tá. Agus bhí the presenter, cén gé presenter? An léarthóir? An léarthóir. But as an tuiscart an léarthóir agus bhí géige hiar canal ansiller aige. Agus bhí me ábalta hiiscint an scéal go léir a hiiscint agus bhí an scéal an simú freisin mar bhí the authorities the Údaráisi bhí siad ag
I géisteach leis an fear gearmanach ba ála ach ba spí Níl agam. Ramona an féidir le carúlin le a hall tá si a chus ceoppi sin cá si tappi sin a fáil focail dún. Bhí sé Spíri, come on. Sinna bhfuil. Bhí sé ina álamh san ócóil in Berlín agus bhí sanolaí faoi rudí géaltacht thuaigh sé go dtí na blascadaí agus go dtí tíorcanal ach bhí sé i tíorcanal chun bhí sé sin tílan agus bhí sé ag staidir an invasion, how the Germans could invade Teelan. Agus bhí sé similar fad. Ja cai mé brandú chula mé faoi an radio agus chula mé dine kaint faoi ach ní acha mé go fólia tá ansin agam an inis. Ja ag puinte áirithe nóair atá do ghilge go má níl tú géirí just kaint faoi ghilge agus an ramadach agus rudí mar sin tá tú géirí rudí nua a ólam. Ní faointanga I héin ach faoi rudí eile trí ghilge sin an rud is fearr. Tá go leor rudí amachchan sin bhí me I brandú scanán le déanaí aracht. Agus tá eistóir an Donal O'Haley. Agus tá sé faoin Murta Mór. Agus tá trí rud cinálín ag bans lei seo. Thosaigh sé beidir le scanán beag bídeach gear scanán an Ranger. Bhí an Ranger an agus bhí fearr an agus bhí sé ag géirí díalta sa bhaintach faoi a tharla dóhaintear in san Gorta Mór. Agus an sin rinne siad Black 47 agus bin scanán agus an sin rinne siad aracht agus tá siad cinálín cosúla na chéile. Ach in san scanán seo Ifra héin tá sé áhas cai gata na go le fécin sé. Níl sé le fáil go fóliaach bhí mé an brandúir bhí féle scanán I chorá sé in Nashville agus marhealar COVID bhí mé an eáil mar bhí gachrod lína. Ach rinne Donal rud íontach an sin. Agus bhí mé scantrií bhealach nóair a chonig mé, mar rinne sé mar a rinne Tom Hanks ó bháin. An cuifann live an scanán Philadelphia. Agus cháil Tom Hanks máchan, bhí sé tannaí agus bhí sé tí le brandúir. Rinne Donal an rud céine. Bhí sé chódáíre faoin scanán seo agus an scéile insinnta geart. Gur cháil sé go leor máchan don scanán seo. Tá sé as gailge álan ar fad, eistóireacht den scachan. Agus mullam go háirdaim nuair a hagann sé amach bhí cinse aracht eáil, ARRACHT. Go bhrealam go leor scanán eile eáil as gailge. Go bhrealam cluislabhar aáil, go leor cluisrá á labhar. Domsa seo freigar ar atá tarlú sa Ghaeltacht Beidir. Tá sagm bhfuil an Ghaeltacht I driblóid agus go bhfuil cúnamh heastal láhaine an sin. Ach tá sagm freisin go daoine ar fud an damna géirí Gaeilge ólam. Agus gur bhrá lob Gaeilge álan a chluistáil. Agus dá bhéadfach daoine na leabhar a hafada. Agus é sin na díal bheadh bua an sin. Bheadh áthas an dahan oranne é sin na áil agus bheith géisteach le sin agus a gléamh. Agus bheadh airgad a teachtas teach chomh Somália agus bheadh sé go de thuirsaíocht na míochtans na háideach I sin. So sin rud ba bhrealam meáin. Tá mis sé caint sin tam ar fad aon rud eile. Ramona, an féidir le insint de feather faoin na múnseirí eile atá agan I gcathair na Engel. Tá Arjan, tá mis sé an, agus beidir gúil tú roiite stóín. Tá me ceap gúil sin roiite sin, níl si buga. Údháin, tá tú réis, buchas le dí, bhí tú roiite ar feadh tamalainn.
An féidir insin faoin na múnseoirí eile tá gin na gahar na angel. Céirt faoi Tim Martin, Taigo ó Marching. Bhfuil tú linn, an lusin túmuid. Baiban na technoliaachta. Enjoy merid. Tá fear an sin é gahar na angel Tim Martin. As blátliach. Blátliach. Blátliach go smir. Agus tá sé múna I gahar na angel le blianta fada. Ní chluisin. OK, ní chluisin túmuid. Chluisin tá sa misid Pedro, na chluisin? Chluisin. Yeah, so céir a hála chuid leat san nílas agam. Níl é mute agad níl. OK, so beidir gogurí mé rud éigen is teach. Tá. Tá tú eis ríis buchas le dia, fáil se eis Lorraine. An féidir Bhí tú róte. Bhí tú róte. A chánig an gríon amach agus tá tú eis le na ríist. An féidir insin de feather faoin na múnseoirí eile atá agad na gahar na angel. Go háirithe Taigo Marching. Taigo Marching. Tá mé ceappa go sé go bhíolóir inniu agus ní féidir leis bheile. Tá ceol aige. Tá tú go isteach agus amach. Tá sé cearcolóir. So tá taig an seo leis na blianta fada agus nuair a thosa siad an Celtic Arts Centre fadó, bhí sé sin an sin. Agus bhí eistóireacht an freisin, agus chuir siad dráma ar siúl an sin ascoige I gahar na angel. Bhí duine eile rené sin le déanaí, tríanana ní chonéile. Tháinig siise go cahar na angel le déanaí, cúpla bliain ó hen. Agus chuir si stand-up ar siúl, ascoige. Bhí gaige agus béarla an ar nói. Hello Didi a godar na gaige, fecha man sin sib. Caithe gúil muid sin teach gar gon am mar tá si bar eis a bhíist. Cúig nóid fanta, dá mé an furna bhí agan ag déirta seachta na gailta, bhíoh tinna taobhíar agus club mór míltach agus na second ag gúil síos agus muid scantraí ag an mrú a chuir siad ar an uair sin. Ach, tá go leor daoine an sin a bhí an sularang mé héin an Tim Martin léach an sin. Cé eile bhí an bhí go melde ag múna linn a melde hús a San Francisco. Hello, den éigen eile hús an bhain sin híos. Sin Sophie as chundé ó. Hi Sophie as chundé ó. Bhí mé géisteach le oir cliganús. Ó, tá brón orm faoi sin. So cin áite chundé ó? Tá Orla géirí seach. Hello Orla. Orla, banisteoir cheach na ghéige ar an bhealach. Anna ar fad. Cin áite I chundé ó agus tá muid fannacht? Tíh muid Caisleán Mhairí. Tá sé go hálan an sin. Tá. Nóair a bhí mé le si an sin bhí Newport I Wadweh a bhfuil. Níl, bailí íochan, tá sé aní. Bailí íochan. Agus bhí siop an sin agus rinne siad uachtaráte, agus bhí an uachtaráte is fearr in éireann le fáil an sin. Reitné, ja. Gam leis gil, hi Orla. Tá tú? Go má, tacht na gaeilge. Yes. A cóhfuil tacht na gaeilge. Tá mé am lá clia. So bhfuil tú le chunar na gaeilge nó le choiste na trinóideúna nó le dramig an eile? Chunar na gaeilge. Ar fad. Orla tá mar banisteoir ar cheachnaí gaiige ar chuid sin de chunúna gaiige. Sin íontach ar fad. Is brala an tigeal. Gur mágus tá bid dullar I dair zoommanis agus seansá go mé a hachtta na gaeilge air so. So tá an tach a bhád níos mó ná mar a bhí sé nuair a thosa sib. Sin é, ógtá, cinnte. Ar sé fi cuaig a gcuin is go bar goláim se so. Wow! Yeah. Má hé má bhil mé spás an them.
Bhrálam dul bhaile dáíire bhrá mé caiin leis an bíon fada níor bháil leis hen dul bhaileach bhálam hen. Trina bhí me sí leis an flachiún hern bheith I Mullingar na casa Mullingar. Yeah, hosa sé sa bhfuilin gear. Hosa sé blianta fada an hosa sé an sin an smaoineh agus sin. Bhí mis sé mo chonaí ar an sráid tubra daí an tanna a bhí ar. Agus timppla a chuneol an sin tá áras a bhfuilin. Díra an acalinn. Agus an sin an áid sin ar hosaí. An flá agus cóiltas agus chuilehort mar sin. An chéadú a bhí sé bhfuiln cearbhí sé úfásach. Bhí triblóidí go leor an agus bhí sé san nóchtán agus ar nó bhí mu náirí ceart agus bhí ar súl go méoh sé bhád níos fearr im léana agus bhí mé héon ceapí dul bhhaile don flá ach ar nó ní hála sé. Sin conra bhí me nanas bheith gobar bhí coiste géige chuir le chéile don flá agus bhí an job agus time agin in orí ag an flá in rihedatha so bhí me dréim le Mullingar bud for níor hála sé. Níor hála sé. Tá go leor gailgóirí an sin. Nuair a héimhhaile an sin agus mar nó him go áras an bhfuilin is féidir lom bheitthe caiint le daine sin agus do gailge áil an acab. Sin an áid má tátas bhfuilin cear búlas teach ag gur áras an bhfuilin agus ba gailgóirí an sin. Agus bín rincan sin agus rin cassette agus ar nó ile cóiltas bín ceoltóirí den scohan chomá. Is íontach an rud é ach I ngach bailile mór béidir in éan. Tá sé le fáil ach just fécant agus is ag daoine cáhfuil an gailge, mar tá sé faoi cheilt amataí agus just an scéad sin chuach. Bhí mé caiint le Pedar níos dóthe agus ag géirí ar ólas a thuirtcom ar na háid chuir fad a dana bhfuil na rangan a foioi lethir just le list a fada a bheith agan ar na rangan agus beidir rangan mar dearn sé hen go bhfuil daoine in Barcelona agus áid chéile ag fun agus cinse go bhfuil. Bhí grúpa Madrid a bhí Portach a gcóra Sinítach. So bhfuil si be chomh na mílte nó na kilométer le fálamach céhhéad mílte tágaí. Bhí oscion nócha míle. Woohoo! Má siad! Má sin. Tá ceart agad. So is thart ar 7,000 míle bhí an urig. So right was a bhreisiim líana so sin intach. Bhí an deir seachtain le Gaeltachta agan im líana ar lína. Bhí sé ceapí a bheith hagan in áíre I mí bealtainna ag rinnemar é le déanaí. Agus de gná bíon muid sásta dá méoch tríocha ag freistal ar agus bhí 150 agan im líana. Wow. Mar tá sé ar lína. Tháinig si do nááid. Dína teacht. Tá mí bantáistí ach cumáile sin tá buntáistí baint le ruí ar lína. Sin é agus tá daoine tá drochháil ar roioine margheall ar cuasaí políochta agus ar margheall ar an bandim agus gachrod mar sin de a caitham muid a bheith dearafach. Ní léon rá an, cá muid bheith dearafach agus tá ceart ar fád agad. Le Zoom ar lína agus le ranganna ar fad an dáhan. Bhí mé ceapan nó a tháinig mar tá mis sin, nó a tháinig nó riomhairí amach ar dós. Bhí mé ceapa go méocht daoine gúsáid na riomhairí le ceachtain bhna, go méoch idirchas an, go méoch sé le fáil sé ar neisce do gach duine. Níor hála sé mar sin dá riir tá clifií agus tá daoine ag leis na gunaí ar na clifií agus gachrod mar sin ag tarlú. Ach an níis leis an Zoom, leis an obair, leis na daoine ní léon trocht ar na bóithre. Leis an nádúir taachtarráis go rudí mar sin tá mis sé siúil chuile lá anis agus níarna mis sin hána tá rudí dearafacha an chomá agus caihamid bheit sin dúan héin agus tá sé Jackar leis na réalta sí tá agan frí láthir ach is féidir len héin rudí dhéanamh. Tá brnam, tá mé paparacht bí mo paparacht. No. Gan bhfuil se an go bhfuil an saoil cinlín hééis muú sios roiintá agus tóga dúin ar fád hála sé dtíar chééis seachtain na gailge so bhí sin an as bhí kind of an árad ag teach le chéile. Spéisiú le an dúr chatarrá agat an sin orla ag tú scóra a bhí mar réad ní bhaine an grúpa Altonling agus bhí sé grá bhí saoil seci agus bhín si gcónaí ggóil hiag an airfording in Allan sin tá sa réalta agus ag airford mai a clí agus a ggóil ag ahanáid sa chruine
agus dúirtí tá just rudí có difriúil is agus dúirtí níl seici ar bhile hí go ras Yeah. sin. Intíam. Rud le bhála me gáil is bralam coolla cethir, is bralam na rangana ar an telefís. San astráil fadó bhí na gasúir bheith freistal ar an scoil ar an telefís mar ní ra si an dullar scoil daoine a bhí scarthóna chéile ina áiteach ar gúta. Déta mu sin dhéanamh a ríis, déit mu duine cosú le duine ó altan duine le goáil an déta gan duine sin ceol a bhúna ar an telefís. Déta mu na daoine is fearr ála chéile agus na rangana a chur an sin. Well, sin mar réad sa siise go raibh sin tá rangana go raibh láthair. Brónar má madréis. Well, is stocha gur sin muid gur míle agah as uachta bheith linn agus as uachta bheith pórteach tá muid hééis an 9,000 agus gur míle agah Seán agus Sophie a bhí am món agurcán an tatan comá agus leis na cuasaí teicniúla gur míle agah ruúa as seachtasteach. Í anna hábhachtach an speisialta. So come leis go. Stocha gur sin muid gur míle agah Gorgeous. Bhfuil le gacrad. Slán. Slán.